Inuberatasi le taunga fio pasese mo fe malanga inga I Samoa fa pele malanga bai I Samoa New Zealand Day. A fe de loa I le official le R-Dash Travel. Tasi valu lima Great South Road I Madarua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o fa o o. Tolu I valua o fa o o mo le R-Dash Travel. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua ni whaola le pepe o kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pepe o kirisimasi ia o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangata le aso lua se furu a Teseba. O le a whaire se I le aso lavanana ili se furu le tai au. Whamone mone whai taumanino a iainga ilunga lo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga Whaafsota mai lo fisa I le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausafou. Mai le pulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Taraflava o David Tua nei olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu a mo. Samoa ia manuia nei aso.
le R-Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo Femalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa le R-Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Travel. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. ele i nanga tete ia oi luma o le lii i luma o le tua o Iakopo o le na te li ua le papa e whai mawai le pā o le papa ala e whai mawai puna o mātua lausu le tae au sengi se i mua na pese o vi inga malanga ina lau manu malo le nei tae au a wā ua telefo i tale manua i titi mala ina wa e whaamanuia mai maile ni aso fau mo i mātou o mātou whaamanuia ina ma whaane ne ina lo suafa siri ese lo mātou tua o oe lava o le tua o te tauma na mea ia i le vi inga pe o na mātou whaia nei tae au wa mātou ifua i o luma ma mātou tau lo siri ese ma mātou whape atu e pa ia lava oe le tua o au. O le tua oe mai le vavau e o lava i le wha vavau. O le tua oe e la eilevi inga o malu o le tua oe pulpulu le mātou o fie. Ta mawha aftai lau mea lofa lo le whaua mātou maua nei tahi hao. O lo walofa o le whaua momoni ma tai mai. Ia le wholaunga le tinu o le nei tahi hao sengi. O e wha popo ni asa whaudo lātu se fua ma le mātou ni yola o mātou o rire ni asa o fua. Se funu ma le ono ia yaso Desemba o le mātou wholaunga le nei fo i tu sanga ua tua na ina whai unga le nawa yaso le telefo o nav singa sa whengai ma le tinu. Ia le ngate lea o teimi na mafutai a inga i ka le si e osi le taulanga i ante oe. Ia tele ai pēa o lava vei. O le mātou wholaunga le nei yaso o mātou tu inatu o ao ta mawha mo le mole. Tau te mail malanga a whai nei. Ia manuia whai wala a whengai ma le tinu ule amatanga le nei wa yaso. Wa mātou iai i nei toi aso le toi. Ia o onga nei whanau re nei tau sanga. Ia mātou wala au le paolo lava o ao se i ofo tai wa marutia i la tau. I lo walofalo mātua tua, ia wha malofo i whaiva o whengai malim tamata i whaia onga. Whengai malea o ina nei mātua whanau de nei tausanga. Toa, ta mawha monia na tunu pele Samoa, i ona te tai, nei o mātua ainga fo i mana i o mātua tangata umare ngate Samoa,
ia whapena fo i le lala ma le papa awa iso se tafo nei ki lope, whamoria fo nea tunu New Zealand o mātu nofo mauma wai, whapena tunu uma ole nei lalolangi, e le mwhaila vauna ngā lole, talo ma tu i malu muli panga nei mātu mātua, tu a sinsina o le tunu i malu mātu malawara nei aso, tai tōru ina pe lātou, tai tōru ina lātou le māwhana whana lo walofa e maua e pēlo lātou se fua lauri le tino, siri lava i le nganga, o mea umala whana mātou whaira nea so fau e mai, mātou whaia lava, ina ia fo i le vi inga e ante oe, whamuria mai ta maa, whamon mole le tautua reida sa mora ni aso a toa, o mātou wale mātou wala au nei mea malava, e ala le swafa mana malo Yesu Kiriso, lo mātou ori mora mātou whaola. Amen. Mai aso mai e fina finau o le vi ingo le tua langina la fai pese al korisi fa ya onga sa mo tau tu mo re sa mo sfolima e betolo a mo tanto por kalame man wala tai hau ina i se kone. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. In this update, calls for a stronger focus on prevention to break the cycle of family and sexual violence. The government's second action plan for reducing harm details steps to protect children and improve services. It also looks at improving data and training the workforce. Women's Refuge Chief Executive Ange Jury says this sort of action is long overdue. She says we also need to tackle our social norms so the next generation of children don't see any benefits to this behaviour.
We need to be putting significantly more focus, I believe, on very early prevention work rather than response. Concerns the country's drowning rate will only get worse if nothing changes, with at least 3 people dying in or near water over the weekend. A child was found unresponsive at a Lower Hutt Park, and a person died after jumping off a boat near Whakatane. Emergency services were also called to a person needing help on Wellington's Eastbourne beach, but they were unable to be saved. Meanwhile, a man remains missing after jumping from Hamilton's Puketi Bridge into the Waikato River on Saturday night. Water Safety NZ Chief Executive Daniel Gerard says until now, Kiwis had been heading towards a 10-year low. It appears we're just tracking back to what is unfortunately becoming this horrendous normal of around 80 people a year losing their life. The 5 remaining members of the Bali 9 drug smuggling ring have returned to Australia. The 5 men have served more than 19 years in prison in Indonesia for serious drug offences after trying to smuggle heroin. Rugby stars, politicians and a bird-napped cockatoo are vying for the title of Quote of the Year. Massey University's put together a list of the top 10 quotes, ranging from comedic one-liners to heartfelt utterances. The highest number of nominations was for Prime Minister Christopher Luxon's wealthy remark during a radio interview. If we're going to criticise people for being successful and, let's be clear, I'm wealthy, I'm, sorted. That's news. In sport, the Black Caps are 136 for 3 with an advantage of 340 against England in the third and final cricket test in Hamilton, heading into the third day. Australia's 405 for 7 after 2 days of the third test against India in Brisbane after a 241-run partnership between Travis Head and Steve Smith. Crystal Palace have vaulted 4 points clear of the relegation zone in football's English Premier League with a stunning 3-1 away win at Brighton. Melbourne United have suffered a third straight Australian Basketball League defeat, falling 109-97 to rivals South East Melbourne. The Sydney Kings tuned up for Friday's visit to the Breakers with a 93-81 home win over the Brisbane Bullets. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua li whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o Kirisimasi ia o vatu maratolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga tawhailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tamawainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Tesema. O le a whaire se i le aso lavarana ili se furu le tai au. Whamone mone whai taumanino a iainga ilunga lo penga tawhailangi radiosamoa.co.nz. Mo nise whamtalanga Whaafsota mai lo fisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausafou. Mai le pulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Whaatalofa whawheloi nei tai au fau le swafa mara malolo tātua di whaole Yesu Kiriso Samoa le tenu pele pa ia mara malolo whaafunga malolo soifua manuia whamalo fo le tenu ia le whalau. Tātu patpatia whatasilanga le lei silesi alo tātu matai siri le langi alo nā lofa o whaifo mai madu mai langi. Ia ua maulo tu sui fo mana mātou malosi ma tātu o ria le nei aso le aso o whaia le tua tātu o ori ori ma tātu fia iai patpatia le anga le lei. O le tātu matai siri le langi. Ia leo tātu siri whai madu leo mana nei tai au fau man wha moi. Da wali tia me umar whai ongara nā whai vai aso o tua na iatu whawhatai le tua o tātu o ria le nei aso o fua. Se fulu ma le ono i aso te sema o tātu whalonga le lua whea lua se fulu ma le wha. Ia tautai mailo tātu o tua le whalonga le awhai nei. Ia mai a tātu whalau le lalo na lofa o tātu i eile amatanga o nei whoi vai aso o si maila whafonga le porkala me marua le tai au. Ara Radio Samoa Sfalima e iwa toro a mo. Ni o whalau tuli tu fonga taitu talota whapenafo na Natasha va e lua intini o Facebook ma le YouTube Radio Samoa. Si rata spatea ma le whionga pesta LJ lo sio ma tu hona nei tawai meni tau tuaina o se pa i re tu laia e va e le tai au nei. Malo le sui fomaria. Malo le sui le tai au fau. Ni o whalau Natasha. Malo le usui la sunga tawai. Whape fo ele sunga ya Natasha le nei tai au fau. Malo ni talo falava and a happy blessed Monday. Whatalo whātua le paia mawalunga Samoa vi ia le alii lewa tātou whailo ai. Malo soifua manuia malo le folau. Langi mama la sunga la o tawai. Whatalo fo i le usayani wa folau Samoa. A blessed Monday morning to you. Oh malo le soifua manuia. Ia whamalo si mai tātou a ingal amtangal nei fo i mai asa fo. Tātou so i a fo ko ki kia ki lingi ki si masi. Ia fia atili.
Ka ko ia mangure mo le ola. Nei lo se ola le fai fuen ko ia ka ko. Ko wish foi la ia ngau do ke ia. Ia foi ia. Na manu mai lo weekend. Anga leile ali i tawai mana Tasha Manuel nei tu tatu ai. Ia talo sia foi na Manuel weekend la sunga la. O le makua pisi a sorry. O le makua pisi o le weekend. Ia ai le leile pisi me le lei. Saole tawai. Te tonu nei taimi vai taimi o le tausanga lo to telefo i ka le sia au talavolo sauni uni pea mo sauni ninga le Kirisimasi. Te tonu fa tonu ina male Manuel pespesenga fa tonu ina fo le pose se le vai aso te nei. O vai aso le nei tawai mana Tasha fa tonu ina ile e whaka a sa pulenga au kilani i le vai aso nei as whareile as tōna i male aso sa fa tonu ina i pespesenga o le Kirisimasi i le tatou hole i tipuki i Otara Community Hall e a mata le fitu le afiafi i aso e tolu na aso whareile aso tōna i male aso sa o ka kounga ka kounga e maole piki i oe tawai e maole me tau mafa ka koe ka le ai fwoi se tupe tongi ina ka wa ofisiri ka wa ofisiri ka koe le aki ka koe le lamu o le lamu ioi ala nei nei minute o le lu tamo e la matanga nei fa so ta to i hai to e kwata fitu ta nei o la matanga nei fa yaso ma le proclame areto o la ta to ma ro ta fa le nganga fo le nga i le nei aso fo today in history data of vai party mena tupula se fulo no se male ta ina fitu ile ta nei fa ponga tal phone ngal protania pe ta fitu ni sina ta proclame po le tula mo o le ma ro le ta ya on ta to le ko jama ta mo wala le fo i ta ya fo O lo whaelo mai ele waka kotahi le nei taimi o le tai au, o lo o maa le pisi lunga o tatou au wala. Se wa ainga State Highway 16 i Sisifo, State Highway 1, saute me mātu, o lo o kilia le ai ma se poloka le nei taimi o le tai au, au alo atu le malo le atu nui tiu te mawhaiva o le aso mafua nisi o tau, ma e anga luenga le nei tai au, ma lo lava le wha malu losi. Tatou li poti amata le nai lunga o au wala, Tautua Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo ina ua valu minute te ai leonu. Tasilima iwa tolu a mo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. O le vainga mata e le tala o le taure nei tai au ma le matanga o veaso o tātu i ei tama ki makaurau au kilani no whanga o whaasalaunga Radio Samoa Sfruivolo e le malu po le mafana whana o le ere nei taimi o le tai au. Ingo le tau le so le a whaasolo pa utimu e le telo vainga au kilani ma mafa timunga e nisio taimi o le amau atu ma mafa o nā timunga e le fiafia na nei o le a whaasolo nangi malisa vidi mai sauti sifo e le au le so lua se fulu ma le lua ma lunga o e le mafana whana mo au kilani nei aso se fulu ono lona ma walalo tai au pe au dia o le whaasolo ina awa awalang le leile tau telo vainga o au kilani lua se whara mo lunga le mafana whana wha mawina mo au kilani e le aso atai au baiko yon tuatu lang le leile aso lulu lang le leile aso tofi mlas foreile whaasolo pa utimu las tonai mana sa whamawina, whamabongo manala vai tau e le nei fo i tai au fau talo le tau Radio Samoa au natu ona fisosara mai ale Pacific Finance. So se tasi e whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusfuli ma November se i au lia le aso se fulu iwa o te sema e anga wa uma i le se i jono manu malo ai i le luse lau lima sfultala pepa me alofa. Whai ele se i le aso fulu iwa o te sema i le mantou la lai Evandale mai wha ilo atu le ua manu malo i le Radio Samoa. Walau loa le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua fitu mo nisi whaamtalanga. Sa fulu o te ale tulai ono o le lui tau moi. God is good all the time. God is great every day. Ia vi ia le tua. Sfapopongo le tato por kalame. O le rutau mo e. Vi fai tauina na le fata o tes fuluiva. Ar fai upas fumartasi. Fai mai.
O le mafau o le tangata whaangeseke lona ita. O lona vi inga fo ilea. Ina ua le manatua lona anga le angaina. Sensible people control their temper. They earn respect by overlooking wrongs. Sensible people. Kaka i le mafau. Whakongkongu lelei, lo wika. Control your anger. Learn to control your anger. Aika, o le mauar kusi, awangi e ang salai. Awa fo ina ngoto le la, o eika pea. Awa le ika umi, awa le ika wha moe moe. Awa le ika fo ngale, umale aso ngai, le siaso, ma le siaso. O la alawe, wai de kalale, New Living Translation. Sensible people control. O kaka ile mafau. Ilongo fia kaka ilingi mafau. Luinga kala le leiro whangar mafau. Umakwa i alua kwa ia yo, aluifo ia yo. Umar ka alonga wairi wha i lau whali. Wa uma. Ala veika. Eo a kwa i kua le changing room. Mafafo ka paka ma ka vale. O la ala ve whali. Whangar mafau. Polalo wakamai, polalo malosi. Ai leiro control wika. Eke kauvalea ya. Ai mai. They earn respect by overlooking wrongs. Mea se o le arofili maorkaka. Ai o le loko whamangalo. O le mea ngaka ua ilu moa le atua. Mai eiroa whakongu le leiro loko. Molo mawhawho. Aua reika vave. Aua reika umi. Aua reika whamoe. No le soafa Yesu. Whamanuia le atua ia te. Leleu maluma yo pesenga mai ele savili atata mai maua le kitara tino amaniti sama leu malu peni angelu elongo yo utino umfana mai lo tatu faaola o Yesu keriso. Oi será o serisi, sei só o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Oi será o serisi, sei só o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Ai ui le to sanga manganu inga fai o te fa au le yo le to langa manai ai leva ai emo mai la o kirisi masi malanu ese o me alo fa wa fe pasia i u fa no mai le pepe Pepe se osana, aleluia. Fana mai le tama, lo tatu pulu vanga, via ele mesia. Pepe se osana, aleluia. Lo tatu pulu vanga, fana mai le tama, lo tatu pulu vanga, via ele mesia. Le fatawa au le fale o manu na whanau ai le tupu Le fina ngalo olo na tama I e whaatau nu Alo na lo whawana au ina mai Ai lo na lo pele Ia oli lele lo langi uma Ta toto fai pepe se leo te tele Pepe se osana, aleluia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga, via ele mesia. Pepe se osana, aleluia. Ufana le mesia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga, via ele mesia. Oi se
se au se isi, oi se au se isi, se isla o fai mai. Au eta fia vivi, oi lenga o ita, leo fia au ai. Oi se au se isi, oi se au se isi, se isla o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia au ai. Mane ataloa o sana. Presmesenga o nei foi vai tau tu sanga o tātu iai. Vai taima Krismasi ina was furono mara fo tia le tu la. E ono so o lono winga foringa mai toi va son tātu o le Krismasi pe fu atu la sos furono le ka hoi. So lita vai counting down. Ka fe. Toi on. O mai le Krismasi. Ya lo fana le atua mantua fai tau nei tau sanga masina le wo o i vai aso io na aso le totoe. Lo fale na le atu. Whawhela e le malo le tino wha whonga mai mo mai lunga on Facebook ma YouTube Radio Samoa ua whatasi mai ma whatala wha mai le tara pakalame nei fwoi tahi whau mano lapar si fua manuia le nei tahi au o tātou i ele pai taimi le vevela. O le pai taimi le ngata i lunga o swimming pools o le sami fwoi e tele nao e tātou le ngata i leo lātou fwoi o e whangota e ai le lapta inga leo tu ina mai. O ne wawai atu le weekend. E fōringa me waisto tele lātou na mare lemo, ia mo umai sui fōringa vai te loe, e te taua nei se lapta inga vai te mine tātou e mai leo. I o e tawai ma Natasha lo whailoa mai lunga le tātou RNZ News i le li poti lata mai, i le aso ana nafi lea e tolu, tolu o i lātou o e na male lemo i sami po le vai i le totonu lava i le luas fulfai tu la o se tala whaanoa noa tele le tai ao le aso sa tasi tangata whano soifua i Eastburn Beach o le isi o le tamaititi Avalon Park Wellington ia ma se tasi foi ta mapo alii o le taimile nei lo whailoa mai na lu ese mai le vai whakatane ia o le tolu le na lewa whailoa mai i le li poti sau noa le Water Safety New Zealand i le susunga lea Daniel Gerard o se polenga tele lea ona ualu lava i lunga le numera tangata o lo maliu e me se o tonu lava i le luas fulfa i tula i le weekend i le taimi le nei i se li poti lata mai le nei tau sanga e o mai le taimi le nei o lo li poti mai ono se fulu tasi le numera o e o mau lato soifua po maliu le sami ona o malemo o le tulanga le na ia peona e sau noa tawai le nei tai au i oe o se wha manatu ma se whafangu mo i tato umalava a wafoi le alo atu mo aso fia ma lapata inga pe ao fo i matawhanga ia ma swimming pools ina ia mātala ia ma wa ailelei ai meisi au tato alo mo whanau ia ma tūlanga whapena. E tele ama foanga e leo te mai tau te foi ai te vai i le fai tau te foi ia mal whaalongongo foi i tala i le ngana Peritania foi. Ia ele ngata ia ila tau o e whaale tonu foi lele o la oilunga o le sami ai mana au mia le fesosoani foi lele le tūtau medical ia o isi vaenga ia pe o la tau ia oilunga o vaa ai le fai o la tau life jackets o na tupule o whaafita au le lunga o le sami o na afia ile le soifua mau soifua au le foi mai tau atu e rika kanga punga mai lunga o le awala lau papa le Hamilton atavai into the Waikato River lono winga ese ele ngata o mafua anga fo ie ona o itu tau fai nga faiva yo isi o le ka ele ki nga wa ko le ele pole fo nga le fa nga kai lau au aku o ia lu aku fai lau butterfly aku ku le o le pole na a nisi fo ese o mafo o le mai tau wati fo ese le tulanga e ele mol ke ia wa punga mai lunga awala lau papa ona nga ia tulea so ele fau tuanga male tilo fo ale water safety le nei vai taimi ele ta tau na avea mai se no itu tono ni usila le nei fo i tūlanga o le mau soifua i tuton po i lunga o le sami a le fautuanga la mo tatou o ngā kākou e o le vai kai mi vevela kau ngā fia ngā kākou e ngai atu i o le sami tā whaonga i le matawhanga ma ngai a kwai ka elenga ia o le fautuanga a whai e ngau
fuala au e ingu fa mole ingu le fuala au ai ke le ia nga ia ku le vai ia o le isi vaenga a o to e fangongota ia e leta wa ia tau tua na life jackets o isi tato ai ele me wo fale kong ia su e sa wo ke karkalango ia ngai lo le ma wo le to inga tulang fole le alu punga i fea ia wa ki kilo ko ia o ke kango fawinga o le suicide ia ele ia se si tu e fa pena ia ai o ni nai fautuanga lava na mo tato ina ia tato no fo utele nei fo iva tai me se nai fa na witsi fo ata vai o wai e fo i kamai kilanga male le mo mai la lo fo ile fa tu atu le sau te tato ile weekend fo o lo na winga e tato lava ia tato o na utangia sa o ita vai be o swimming pool au ka fale la ka ele ngai kamai ki e tato lava nga ia se supervise na tamaitina ole langona foile ia awone I o tato I ngi vaenga fa pen ne vai taimi ole festive season o tato yai o vai taimi tau na mo o mai ainga le fifia ma le fa na tuina ma le lot fa tai o le malo fa le tu ia saunga le mula tato e wa aku pu malang fefe pe o me tu pu ma le weekend ia ole ale mo fo se Christmas mas fifia mo nai ainga ma tato ma ia le utangia e faingo fia a usta ia tu ia nai ia inga mtu la fono mai mo tato ole saunga le mo fo tato tato ma tua ai le tamiti mai sial te me le swimming pool ma bang fa pena fa mo ya bor saunga le bola tau tal noa tu lang o saunga le mo le plan forward malo se ka reduce mon le family and sexual violence e tono ainga o te lo fo tala fe unga le fo le plan yeah, but never time me ole hanga tu mole Christmas ma sang fo yeah it's a 25-year plan le o fata atia ina ile malo ina if so soani lava ile tulanga le ole tau mafai tau fia foi ia pe so soani le fa tia ole nei vaenga ole family and sexual violence ia po o fa la lave tu puto sono ainga ia mai se foi o tu ni so tu fa pena ole so soani la malo ole tau mafai e fund ia organization ia inga ia mafai onga fesoasoani ona iaini fesoasoani le lei matala feaunga le lei e mafai ona ofo atu I tangata ia ole a ia le tūlanga whapena ia matutonu e mai se lava fo I tutonu a inga so a tonu o better services for people o tūlanga le na ole o tau mawhai fo ile malo ina ia invest pe tau mawhai fo ile le e wha mua I le nei fo I a polo kalame ua wha atia mo le 25 tausanga talo sia tawai ia se suinga a wai pole a lava tau mawhainga e whai ai a le suia lava tutonu a inga ia mamafu anga e ala ai ona tupu whaafita auli tonu a inga o ke loa ia fiu wal malo e kaum whai mai e le mawhai lava fo inu suia se ilonga o suia le mawhau o le tangata Sa o le peone ta ua Natasha le neitai au lea polo kalame ta ua leo whailoa mai e le pare mene I oe e ta ua ale o le ta ua fo I o le whaonga tatau o na oisi tu langa le whailoa mai tato li poti le nei I le neitai au o lo whailoa mai le tu le au staff ina ia mawaina le nato trainings ina ia me whai ona fesosoani mo le mamalo le atunu ia mo le anga iluma ia fo I polo kalame ia mo tato uma lo mo mia lea fesosoani lea whailoa ina ia whaonga ina tatau So le porkalame whainga ina te aorere kura action plan. Se I taupso soane le fo I mene o sawanga I tono ainga. Both family and sexual violence o vainga ia. Ele mana mia fo I tono ainga. O le la tātou o le kaimi o kal mo le paki. O ngā lo le si ke o ku ia koi monesi. Ia ameno me aia tupu tono. Me la ia lo titi la tu plan ia malo. O me kam fai inga ia fo ia vaenga ia. Langa me le mo tono ainga. O le wha o lima. O ke ia o fasiange le lo makua le ainga. Ia ngai ka maiki. O me umfa pena. Kwa le mga bia ka ko le ko inga me ne vai taimi kwa ko ye. Ia pe ona ta o fore le kausia ia ngā le plan wa e se ade fa afsenga mai o plan malo. Ai ale sui ale attitude ta tu tono ainga. Ia no me hanga ku pua. Ka no fai. Ia se ong sa mai fa mo mo. Se sao ia ngai vai kai mi mai sa wanga pa me umfa pena tono ainga. Sa ole le te vai. Ka no fai. E wele ngata ile sa wanga fo ile lo fa o lima. A o upu fo ia tau te talai. Wa ia fo le verbal assault. Ia kai pela verbal assault. E kele fo ile lunga ile community la so. Ia lo vala wanga fai fu ala.
Tulanga uma na e a fia uma. Ile nei fo I vaenga o tatou salsala no I le tau. Famanatu fo I mo tatou uma lava. Ia mai ser kele fo fala lava kupu mai lunga le awala tele. E a fia la kama fonga lo lu ele siaf ka vale le siaf ka vale. Vala au mai lo vala au aku waku por fa vela. Ka do fa he o ne tupuni me fa pena le mai tenu ka ko ia la le lo se full mo le ono lo challenge la ono le fa fonga le pokala me malo le tai aro video Samoa Spalima e betonu among fa wa tar fa bi fa ka tai ao RSA malo la bar si from real le tai for good morning
Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. O le Furniture City I le tolu fitu Sales Yard Road I Otahuhu. E te mawai se ti mea fale, mai le iwa se lau iwa iwa tāla. A fe wha se lau iwa iwa tāla, ma le a fe iwa se lau iwa iwa tāla. Maua se ti no fōa o le potu malolo, no fōa ma le lau lau ai. Wha a pēr moenga ese. A sili atu ma le a fe walu se lau tāla lau whaatau. O na maua leo lau pepa tala o loa. E se lau tāla, ma le isi se lau tāla. Mo lau e ka le sia. Wala au loa le Furniture City I le ono tolu wha, lua lua fitu lima. Ono tolu wha, lua lua fitu lima. So lua se folo malaiva, minu tolo tolo talo le tula, e fitu le porklame maro le tai. Already samas for lima tula mola mtanga ni basu wa tatu ye lona se folo ono. O aso le tuma sino le tara folo ngona lua fe lua se folo man fa malon folo man wiele to know. Ni shift time fa fa small tara porklame nei tai on Facebook, mali YouTube ro de samo malo la se fo man wiele fa talo fa ni se fa fo mai sa mo. Sunga misi sona lole, sona lote, talofa manuia juti mga ruang o neiva yaso, God bless from Samoa. Ai lava, soifua manuia. Te leo paanga fo i o tara pakalame so se maenga o le tunu oro whaafonga mai malo lava soifua manuia. Ia tātou fo i sauni malanga I Samoa ringi fo yaso, e kai amu ia fo I o kouia. Na ko ua ko parataiso. Leile o sauni matapen pena o lo whaia matau pesi maia le tale vini Samoa wha mole. Nei vanga ia le fo i le wha manatu na tino sauni malanga I Samoa. E le nei vai aso o ia wa fo I malo longa kisi masi ma tu sang fo lato. Tau leita mai. Mantua lau tusi for lau ia me se fo I check for delays telefoni check online o lo iei apps whaunga ina lunga lo telefoni mo tātou company va lele tasi. So sanga te tasi ia le Massey University's quote of the year o te loa e whiwhiri mai I mai lenga la iski ia sa noanga mai ka kalakapi o ka porkiki mai nga mo kere rola po ile la sola mo champing le tsa Io e ta vai pena e ta ua Massey University's quote of the year 2024 Io e o lo fa tau nuina le na tau vanga I le teimi le nei o lo fa loa mai to tele le mamalo le atunu o lo a wai e fo I lea polo kalame po lea fo I tau vanga ia o lo fa loa mai le teimi le nei o lo o iai tutonu le tātou palemia ia Chris Luxon I tutonu fo I o lea tau vanga vai mai e fitu se fulu ia nominations po e o lo iai tutonu o lea fo I tau vanga ai o le sunga le Dr. Heather Carvin o ia lea o avea fo I fo tasi o Famasino e na le se fulu o I lātou ua filifilia po ua shortlisted I le teimi le nei ai o lo feature mai ai po o lo iai I tutonu tātou palemia lea ia Chris Luxon o lo tā ua mai tau sanga talu ai o lo iai le susunga ia Dave Seymour act leader a o ia saman malo pena iai fo I tutonu o lea tau vanga o lea tau vanga o lo tā ua whaapea o nei leina o lo tā ua po nei whai upu o lo quotes o lo tuina I tutonu o lea tau vanga a le taimi le nei e pahalota online po ai o le amanu malo ta vai ma Natasha o le quote lea e whailoa mai le taimi le nei I le susunga pale mia o lo whailoa mai whaapea he's referred to himself as wealthy and sorted. Pe o leina whaapena o lo tā ua mai le taimi le nei I le tauwanga o lo whaatau nuina o le pō le aso lulu lea e whaapea e whaangata ai pālota mo lea fo I tauwanga. So o le taimi le nei la o le highest number of nominations lea la o lo o maualunga ia le vaenga lea a ngā I lava I le palemea malana quotes le na ia o le wealthy and sorted. Ma ngā ia fusinga quotes au ka whelua e kisi mai se le isaka mea alo whai maua. Just say I'm sorted. Sorted. Ma ngā ngā mea alo whai. Isa mea alo whai, yes. Sorted. Oh, sorted. So tele a la to fo le wa pe o tele lo po le filfilia le fo le quote of the year le marmalo ngai lenga la tia to fo tanga ta malanga lenga fa ka ingo ka ka ile o Ruby Tui you've got enough room out there for like 3 rugby fields yeah I mean ngai lenga fo e pi ka winga e popo ai e nga winga
Ia pila o le a Samoa le quote Christopher Luxon pa le New Zealand. Ia o orkanga ka maume. O le o mong sokia. Sokia. Mea o ma o koe pole. Nei se me koe pole ka malo la sokia. Ia ona mai ka fa pena tele ala quotes foi mai tanga se la kapi por kiki mo fa pena se ka ko va baila asolulu vai fine. Ia la va fa ngatai. Ia le lei ia tar fa de 10 point la mang malo la ngalinga nga ni fu tau sang ka hoi ol tanga ta pito siri na matua de tono New Zealand wala la siri ngai ona fia ka sang ka pito siri ma ko New Zealand ia o le wa fa na tulo na se fu Io e tawai, se lau ma le walu tau sanga, o le soifua o se tama, o le tama le nei o se tasi fo o tangata sa i tutonu sa i le taua, ia ai sa avea fo i o ia ma se tangata sa ave ina faa tangata o taua, i le taimi o pūlenga ale malo te lo Japani, so o le taimi lale nei, ina i Mount Wellington ananafi, lea sa faa ilonga ina ai, ia le se lau ma le walu tau sanga, o le soifua o si tamale na, ia Jim Easton, ile asolea na ole mana ia foi la ole sa awai ai mai foi ma se tasi mai au se talia ole vainga la ma foi ole fita e fa mana te fatasi ia lona so fa now so it's ele foi ni I tu taua mani tu e fata wai nai foi ia le soi fu au ona ia wa tatu tala no ia la tu sa nga lulu e tai me le taua ia sa foi na te foi la tu tau tua mo le sa nga le mu o tatu tangata lau tele ole mana ia la ole vava ai ku ai o ko inga le ole tu langa fo ile le umi le soi fo ko inga le ula oka io le manga ia dai tal ko inga vai nga mai le o mai tala mo ia tu orial tala na to ina ia wa ko ke lo ka ko e pe a tatu tu tanga fa pepe o ia ole ava malosi ia e tu ia fo ia ole mana ia la ia sole le ai ka ofi uma me ngal ko inga ia taimi la nei le ala ia na mo le soi oka se lau ma le valu no winga ko inga piko sili lang makua tono New Zealand sa vai ni ufla o le facili na facili ngi ele to in ole ale me silo na FFI ai ile ami au serve tono la ami masalo lan tali I'm trying to get out ya o tele no para lo winga lan tali fo lele o ke rope como fai alo ese mai le ami por me alo ese mai me le ka ke ola vea yo me umana fo lele ai or ko inga sor se lau ma le valo ala ki ro ko ale se ki hadir ko inga le ma no sia so le na ia tele ko fi si fo i fa si tele na o le ale me na fai na o ai le se lau ma le valo ya na ta wana ta sha ma na ia fo i fo nga tama ya ai mo tato uma lava o ste mi fo e ma fa ma fa ona tato ma fa ma fa fango mo tato pole ato no me o tato uma le sela uma le valo to san so i fu ata vai mo tato ai sa o so le e ale lei o le ko inga piko siringa ma ku ngi sira ole a so fu ar ka mi ngi usela uma le valo to san ale a so fu ar ko inga so ka fi ka ya mo ya ja le lei St. Helens la der je St. Helens o ia la Manuela was se fu uncle 108 vi ele la tata po le gala Jo los puntasi minuto lo talo le chula fitu o le si poti mo wala la so ai pa mai pes pes Christmas mai le bing records ma patro lo tata ma lo tata fa nga retro lo ya pasta la fa ele ko ma lo la per se fu Masina ole nei tarusanga tu ole langi wa pepe se mai o Yesu le a fana mai ole pepe ole se mai Samoa e pele ai le ananga o mai fa atasi tato ala langa
Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Lo fai lo mai ele waka kotahi o lo tu maule mai lunga tato awala le nei taimi o le tae au. So longa le leima saunga le mu mea uma vangana lunga le tato State Highway 1 I matu I le valea o Pine Hill. Masani nok o ina le na vaenga o lo o alu le mu le tato traffic le anga I le mo le tato taulanga I le nei taimi o le tae au. Tala fia le ai se whaalave lave o lo li poti mai I le nei taimi. O le tato li poti lata mai lunga o le awala I le tautua le Radio Samoa tasili mai vatolu a mo ina ua toe se fulu fitu minute o na tālea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te fia e whawhiloa I tātou atiruu, mai tātou Polkalambe, Masani, ia I le amatanga o le nefuiwa yaso o le a reto leola. Ma lor so I fua manuia I tātou atiruu. O le Lukas fuiwa a whai upe se fulu, o I ai le whaupunga Masani Jesu e whapea, awa wasau le te lii o le tangata, e sa ili ma whaola I le na leiloa. A le upu mo o I le aso le nei whapea, ia pa atu I se o mafatia I le nei aso. Ina oe iei taimi e tele na vavelo tātou wa ai I whaale tonu tangata, ma na whaale tonu lava tangata tātou te maitawina. But ai ua punitia I tātou te wa ai tutoa, o so se tangata whaale tonu, so se tangata leanga, e iai ia le mana o ngalilo o lo I tonu o tangata uma. Pe iai fo I le tū le lei, o so se tangata ua leanga I le tātou wa ai, a tupu ai lo se me leanga na te whaia pe maliu ai pe a whaina ai. O tātou le wa ai I le tū o le tangata e iailo na tūranga sa ili malo na tūranga nau I le ola ai o tātou wa ai na o tūranga leanga lava o le tangata. Ai ki loa, na o Yesu lava e mawhai o na sila I leisi tū le lei o le tangata. Na ole tua na te silafia. E pēla whate te inga I le tangata lau I loa lava o whai tau le stusia I le tangata lau I loa lava I ngoa ia Stephen Foster. O Stephen Foster I le history o tangata fwoi Amerika whatupese. E lau I loa te le tangata le me fwoi o te county music fwoi. Pi whakaupoe le usuina. E ila le pese lau I loa lava e loa o me tangata Amerika na ia whatuina ia le pese le whapea My Old Kentucky Home. Ia e tele na ilo tangata Amerika le pese le nama fie usu. Ai o tangata le, o le pese le, na whatuina le tangata le o Stephen Foster. A o le tangata. Ai le tala whasol pito le tangata le nei. O le tangata la wiloa, ai na oti ona o se tangata e pu lealo na o langa le ava maros. Ia le tele la tangata e vava ai e pisi tangata fui lea a le aise wha moe o se tangata leanga e mo e tau ua. Ai pule le pia I lo no langa e fōringa mai le eise I tūli le sa ili o ia I le tua. E fe mai le tala, ina ua oti le nei tangata. Na maua e leo ilo na whale, ua oti o ia e te le manua ilo na ua. E masal salo manatu tangata. Na pule le ola le tangata le nei. Mana fo se tangata o le eise mafau fau le lei fo ile I le tua. Ma o mea ka uia ma a. Ai te ua maua oti le li ile. Au tawhane o lo ia ila na api. O lo tusi e fo isi ana upu. Pei fōringa mai o se pese ua sa uni e usuina e lei. Pi o lai fatula na pese. A upula le pese la iai. Upu whapertani e whapea. Dear friends and gentle hearts. Mai a uo pe le ia maloto le lei pe hanga malu. A uo pe le
maleanga malu ia mana tu le tanga so pisi tanga ta rough le tanga ta le ai ai lo na tu fo le soft pisi tanga ta ia ai se mea o sa ili mamanao ia so tele foi la tanga ta io o tafa te lo e ke va ai ku ia peni tanga ta leanga tanga te le se fa moi tanga ta fo ia nga o mea o le ngai lo langi manatu ai but you know na ole tua maksila fia ele ai se tangata soifua le lalangi le nei even i tangata leanga ele ai so nei tu ngā lala na te mo mia le sosoani so mo oi whai le aso nei tele lau wa ai i me leanga na o me leanga whai tangata ai wa ai i se tangata ma ei loa tele tangata lei loa i aso nei tangata mawhatia lei loa mai lona ainga lei loa lana ngā luenga pe ua lei loa lo na soifua maloloina ia ma ua le ai so na wha moe so le upula mo oi le mea tonu anga nga sau wa Yesu whai maitala tu spaia awa na sau le atalii o le tangata o Yesu lea e sa ili ma whaaola i le na lei loa so le upula mo oi e manatua ua le o ia Yesu le lalolangi le nei ai ke loa a o oi mea na whaola ina ai oe ma la mea ai o Yesu ia whai o lima ma a ao o Yesu e mawhai o na pai i se tangata mawhatia o lo o lei loa i le asol nei. O le upu mo o i le asol nei, te talo i le atua na te whaasino atu i te oe se tangata mawhatia e mawhai na whai o lima ma a ao o Yesu e pai atu i te ia le tua te le tangata mawhatia e le mawhai na matu i loa ai o le mafuanga le na e fio mai le lalolangi ina ia sa ili mawhaaola i le na lei loa o matou lima o matou wola ia whai mau a ao mau soifua e pai atu i te i lato whawhita Yesu Amen.
Sangala Sisters, so sole vasa ina woto ono miro jalo jora talo le tula fitu le aso se fulu ono te se maori mena tupuri ya so tau sanga vai. Tausanga te siva fitu ono o se tasile nao tausanga o loo pepesi ai ia le swine flu i te tono le malo o tele Amerika sa iai se vaccine sa whaongaina. Peita i ane na iaini le poti na maua ai o lea vaccine e iaini o na afianga e nisi o tangata e awa i lava ina pipili nisi o tangata so o le tu o le vaenga na tau fiai le toe whaawa wina o le na foi a tonga fitinga ia po le na foi vaila au sa whaongaina i le swine flu i le nā tausanga te tono le malo o telo Amerika. Tausanga te siva i wavalu na tau fiai foi e Amerika le telo sosoani sa whapena ona sosoani atu ai i le inisio malo i te tono o sa sae tu te tono Middle Eastern peitai na launch ai pena whapena ai ona iaisa lato o su whainga i te tono le malo o Iraq ona o lo lato le utangia lava o vaenga taule puipuinga o a upenga a whaaniukilia. I le tausanga te lua afe maleiva o le tausanga le nei na ulua ai whaalawi loa ai na ai whaavao malo se tasi o ata matango fie ta ua o le Avatar o le nāta na whapena o na taitaina e James Cameron ma whapena o na ausia i se matatia e lua tesi malefitu biliona tā la i le nā tausanga ina ua whato a whaalawi loa i te tonu o le tele o malo o le laulangi o nisi na vaenga me na tutupu le nei aso i tausanga o mabai. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come, party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 I said Christmas. Radio Samoa, tasilima ibatolu. Radio Samoa.
Tasilima i tu. Amo. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua li whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o Kirisimasi i o vatu maratolu se furu se kone. Lafo mai le video ilu penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangata le aso lua se furu o Tesema o le a whaire se i le aso lavarana ili se furu le tai au. Wha mone whai tau manino a iainga i lunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota mai le ofisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausanga fau mai le pourenga ma le whaingaruenga a le Radio Samoa. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatau ai au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! In this update, a push to change our social norms around family and sexual violence. The government's second action plan details a suite of actions to reduce harm. It looks at improving services for those using violence, strengthening the workforce and fostering deeper cross-government collaboration. Women's Refuge Chief Executive Ange Jury says it's good to see a commitment to addressing harm, but we also need to focus on changing attitudes. That's where the prevention focus needs to be, so that we can actually look at bringing up a generation of kids who don't see any benefit in behaving in this way. Concerns the country's drowning rate will only get worse if nothing changes, with at least 3 people dying in or near water over the weekend. Water Safety NZ Chief Executive Daniel Gerard says until now, Kiwis had been heading towards a 10-year low. A food sector spokesman says general inflationary pressures are still impacting their rising costs. Infometrics Foodstuffs New Zealand Grocery Supplier Cost Index shows a 2.1% increase in supplier costs to supermarkets in November compared to the year prior. Some of the largest rises were for chocolate and cooking oils. Vegetables NZ Chair John Murphy says if they buy what's in season, they'll do well. That's also good for consumers because it reflects what's abundant and available, and that's what we've got to sell. Some people who need to travel for medical treatment are finding themselves in debt as they wait for improvements in the National Travel Assistance Scheme. In April, the Cancer Society welcomed a lift in the reimbursement rates for mileage and accommodation. But Head of Cancer Services Craig Watson says an also promised online system could reduce the months-long wait for compensation for people already under financial strain. If you're paying $200 or $300 a night for a motel in Wellington, you could easily be 6, 7, 8, 9 grand in debt before you get anything back. Health New Zealand says they've made claiming easier via email, and the next phase of changes are planned to progress next year. That's news. In sport, the Black Caps bowlers have given their men at the top of the order a chance to build a big target for England to chase in the dead rubber third cricket test in Hamilton. The hosts are 136 for 3 in their second dig, a lead of 340. A first Steve Smith century in 18 months has put Australia in charge of the third test against India in Brisbane. Smith and Travis Head piled on 241 runs for the fourth wicket on day 2, with the hosts 405 for 7. Auckland FC have dropped points for the first time in the club's young A-League life, drawing 2-2 at Melbourne City. Manchester City lead crosstown rivals United 1-0, nearing the half-hour mark in this morning's Premier League derby match-up. Crystal Palace have vaulted 4 points clear of the relegation zone with a stunning 3-1 away win at Brighton. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usu ina se pese o Kirisimasi ia o vatu maratolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Teseba o le a whaire se i le aso lava na ele se furu le tai au. Wha mone mone whai tau manino a iainga i lunga lo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisa whamtalanga whaafsota e mai lo fisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tau safo mai le punenga ma le whainga ruenga ale Radio Samoa. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Lo feololo le pisi o le taimi le nei, pau lava nei o nisio a wala o lo o ilonga aina, iai nei poloka i le nei taimi o le tai au, State Highways Fumaleono, mai tau atu Northwestern Motorway le na le southbound tato ia mai le vaenga le na Lincoln Road anga ia tu te adatu o le na lo ia nei poloka ia ma faawa watu ai lava anga le vaenga le na Waterview Tunnel o le Northern Busway i vaenga le na North Shore southbound o lo mai tau atu o lo ia delays from Constellation Drive to Akaranga Station pau na o vaenga i o lo ia nei poloka o isi o vaenga umalala tele feo lolo lava i le nei taimi o le tai au manu ia tele lava avita avale le uswa ile nei fo tai nga renga mtiute mafta mai e fo ile malu le tai Radio Samoa ina wa 5 minute te aile tu la e fitu tasilima i fotolu amo Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Palola pa se whamanuia la tino nei taimi o le tai au le antātua amata mai Samoa i le vainga lata mai le nei i le tala o le tau. Lua se fulu ma le lua lo te papaya tolo i le vevela le e Samoa nei taimi o le tai au le mane mai le langi le leo le tau le tino i le amtanga nei fo i vayaso o tātua iai. O winga le tau i Samoa la whaasoro na langi de leie pa utimu i nisio taimia mwhaina o le tolu se furu le tolu se fultasi degree Celsius modu ngore pepela le e Samoa le so lua se furu matwha i lona mawalalo lo te mawfu i taimia on tātu tara no le Samoa le whionga ngalmalmana tu manawao tanga vaya tipi o tanga vaya ia la mwhai na mawa ile antuanga o le talo le tau i Samoa nei taha ma neiva yaso fo i mai le talo le tau i New Zealand nei e le tele vaenga o le motu i saute nei tai au whatalo fai panga o malava le maru o le tai au so se vaenga o le motu i saute o le mawhati munga o le tele vaenga Westport e le so e whaasono na langi le leile fia na nei lua se fulu morunga na mawhana o la whaasono fai na pa utimu langi le leile fia na nei Wanaka se fulu maru morunga na malu o le ea whaasono pa utimu tele vaenga o Timaru le so Queenstown se fulu lima morunga na malu lua le apa upo timu ni so taimi langi le lei i le awa uli ma le fia na nei le tele vaenga Nelson o la whaasono na awa oe pa utimu le awa uli ma le fia na nei i mawa iatu le tele vaenga Dunedin o la apa upo timu langi le leile fia na nei se fulu whaan morunga na malu lu ia male ayo fungala aure ayo Kariso kara stete good morning malo se fo manuia ma mafati munga ni so taimi ile so fasolo nangi malo se marsabidi mai sifo fasolo nangi mai saute ni so taimi ole tai ona se fuluiva ole bonu ngana malu ole efa mawina mo kara stete ile so mo tu matu Peter la pernunga mo tu matu kai tai lo so toru mo ngala vela la fasolo pa utimo ma mafati munga fasolo fo na malo se savili i ni so taimi lo mo Wellington malo se fo manuia pa angar maru le tai house se vaenga le Lobo Wellington la fasolo na awa pa utimo ile awa uli male fia na nei e fasolo ina malo sit sabili i ni so taimi foi na olo na malo sit se lau kilomita le tulang e ange mai le tulang ile saute fasolo na ngai matu i ni so taimi le awa uli male fia na nei lo se furu morunga ma fana fa mawina mo Wellington ile so tauranga ora fasolo pa utimu ile so ma mafati munga ni so taimi fasolo fo i na ma mafati munga telo baeng o tauranga taupo rotorua pa ufoti munga le so ma mafati munga ma lo sit sabili ni so taimi ile telo baeng o Palmerston North la fasolo na awaolang le tau e pa utimu munga le fia na nei fasolo tu Napier ma lo se fo manuia le malo le tunu ala lampa pa Napier lang le tau mo to e fasolo pa utimu la wauli ma le fia na nei fasolo na awao pa utimu telo baeng o Masterton le solos fulono
mo lunga ve vela fa mo wina mo la mchanga va so ta tu yain ba uchi mo ma fa chi mo ngal tele vaenga o Hastings lang le lei fo initial timing lo se fo malai ba mo lunga ve vela oka kwa ve vela fo o ko wia Gisborne la fa so awa ba una wanga initial timing lo su fit mo lunga ve vela ya ma kiri do Hamilton na lo se fo mo rio la fa so fo ba uchi mo bo tau lang le lei la fia na lo su tolu le maulunga le vela mo Hamilton ele nei fo yaso tama ki makaura o kilani no fanga fa salanga radio Samoa River o yele ma fanfana le ere nei bang o le taia va ya tu le longa na malama le mai fa fo le ai fa manual mai taia we gal tau le so o la fa solo ina pa ultimo ma fa timunga di so taimio la mo watu ma fa na timunga la fia na nei ma solo nang ba sa vidi mai sauti sifo luas fuma luar maulunga ma fanfana fa mo wina mo au kilani ile so il aso taia la fa solo lang le tau lang le fo la so lulu stofias for raile pa ultimo la sto na i mala sa fa mo mana la mai tau e te bora taia so se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusfuli ma November se ia ulia le aso se fulwivo te sema e anga va uma ile se e jono manu ai ile lose lau lima sfultala pepa me alofa fa ile se ile aso fulwivo te sema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu ile Radio Samoa vala ulo le Pacific Finance Limited ile ovalu se lau fitu fafa lua fitu mo nisi fa mtalanga Sefolo la wata le tola fitu ya wata to yer vai taimi o mata fona to lunga te lo vai wa o ngana fa nau ya pe ya nei ya po tai ha le fa o mai nga ya o ngana fa nau o nei le graduation so mata wa o ngai o St Mary School Avondale ya o no le tai ha ya o mo la ko wa o ngai ko sa so le asamon murila mo ilanto foi le o le intermediate walela ambo bo na nga secondary school ia au te lo lantu to sang muri nei so la to umo la fa wina mai graduation sa St Mary School Avondale congratulations ya to tomo ia maduia le sila sanga wa onga ia pe tu la masa ni talent fa na tu nei fa nau umalo o lima to sanga wo umbai nga ia le preschool le la o le sila sanga le primary o mo fole le primary ia la akulunga le intermediate ia umo le intermediate la akulunga le secondary school ia kolisima o maulung ia umbala nga la akulunga le sima nga meske ba ile alo ske puso le kafefe ya malo fa na fa malo sila on le tsang alo la on site te sama yo creo po in kalo ko fa ri ne vai kai miri lo ko kilen kalo pa wa me la o va ngai saka alo malo lum sao ngi pe mong me alo fu Christmas no tato out black caps la wa va ko wala ki mal ka ko round on to le la nga lead mai la to tai mile nei le nga malo mai la ko test long ko lu lena fa ta nu ina male au engelani ya ma nga ya la le la wa at least wa mo singa singa ka ko malo ngi tai e me se ale atu no mai fafo mai ta alo I tatu malai ai lua la to ta alonga pe le mana ia le la tatu ta alonga lon toru le man malo lava ta alo tatu awa New Zealand sorry sem kwa la kieri New Zealand malo ya wa le fanga solo o kiriki nga kiriki foi kai fiaso kai keleaso kwa kalis sorry man kalis ia malo lo Kalisi au. Kalisi asa wa ya le ya wa le umalo lo telo ta longa maka le soka ke makola la au kilangi le top ngi le table ono la tu talonga so uma malo talonga anga pola longa fiko la ko kalonga le mal au melpong ya sorry ya se kalonga fo nga ba nga ya sorry mo sko melpong ya nga o ya le va pengar second half ya mo mo for kalong kukusa kaido ka ya ayo kalong Foko mo waila leo le draw ale au liki ai mena au sokale au kilang au le fo kongo le a league o le banga le au boring ko ngar ka pingia au kilang ale pa ma pingia au kilang fo ya inga ale la o manga ya la kusa mana la ta longar po mana yo ta longar na Oye, e nei fa lave na tupule weekend e ora torua o le fa leo ia swa fa la tona o mai la to se fu ai fa fo ma fangu mo tanto fa mole e le mana o mi tanto le
le la veol ta vale vai temini o vai kemini ngai nga le happy ale me ka ngai kan ko fia sa le tamai Fala mlavna le tula I mai le State Highway 5 la talata atu I whakarewarewa I pe amale ta tu ese 10 minute le valu I le weekend le nei aso tonai ia is a time o le weekend na tuana I atu nei but o suafala o I la tau lea na whatoa whaelo mai leo ia o Amelia Rose Frost E luasu lono tau sanga mai Napier o Ruben James Frost is fuluvalu fo tau sanga mai Napier lava ia Matre di Akuhata Wall e luas fulun tau sanga mai Rotorua so ole tangata ole to tolu lalena e ta selta avale lenga ye umala to ul paseselena lesa mali liula to tolu lena ole to atasi e sawi leisi ta avale lena feko ai so e lima se fulu ia ona tau sanga ole swafa o Mary Jane Merehini heke ia mai Rotorua so ole tulanga whano no fo lele onga ole mali liu whaafua sei ona o whaalave whaafua sei ele I mawhauwhauina ia ele nei fo I taimi ai olo o tātou tau olo o tātou wanga atu I taimi fia maaso fia ia ai sa o tawai ole whaamanatu alea mo tātou e lea o I longa e wale I longa se mea e ono tūla ia I whaalave ia e lama tia lava le soifua ia ole atu nu e mai so I tātou tasi ia utangia lava lunga o lala tele o lunga fo I le vai ma le sami e pei on ta ua fo I le nei tae au ia o tūlanga uma ia tātou mata ala I le nei taimi ta ua lava le sa ia tae alam tūla fono I lunga o le awala me ia alu le sawa o lo fa tūlanga ina le vainga o lo e malangai so se me I tātou awala e mai se foi taimi le nei o aso fia ma le oli ia maua pe fia Sfoli malo jale jala fitul pokalame malo tai already sama sfoli mai tola mo fa ponga mata ne ba sel pokalame ngal pro tani think a minute tola so I pay my fa fianga mal 5 stars Don't let you alone I learn a palai le mo Tamali le tu fanua I know you're the fua Papena satani ilona fia mato ile la lola o mai lei o masunu ile api la 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 olia papai olia mamai olia papa olia mamai olia papai olia mamai olia papa olia mamai I let to a Lord, I let a palai le more. Tamali le tu panua, I know you're a Pape na satan, ilona fia poto ile la lola. Ao my lady, you was soon ile api. Shala la la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Babalamai, yo bolinga, hey, o jepa, ilepetu malamasina. Walato, pepulak mai levanti moni molela. Uno matota si maufano malatani. Be, oso vale, te wifumala au. Ua patu mawina, ilone mapapau. Ua kuaina le manongi ala sauane ale taula E leo le fili ua sala lau tau le metia lau pamau Tampe ale tuolo ale anga palai le mo Tamali le tupanua ai loyo na pua Papena satan ilona fia mato ile la 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 Ao mai lei
unga wasunu ile api Shalalala olia papai Olia mamai Olia papa Olia mamai Olia papai Olia mamai Olia papa Olia mamai Talofalava, I'm Annie Pulitiwatoa and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Just the sound of the word money rings in our ears like the bell on a cash register. But in a marriage, it can be like the bell in a boxing match, starting the next round of fighting. Yesterday, we talked about how we can better manage money in our marriage so our family can enjoy a more prosperous and peaceful life together. One money mentality is when the husband or wife uses money to control their mate, like the husband who doesn't let his wife know how much money they have. He checks every little thing she spends money on, so he makes his wife feel like a child he doesn't trust and respect, instead of his equal partner. Then there's the big spender mentality, like the wife who's a shopaholic, addicted to buying new things all the time. She won't put her family's needs first because she doesn't have self-control in her spending. So she needs to grow up, respect her husband more, and as well as be a better example to her children. Someone said, just when you think you can make both ends meet, someone moves the ends. Many big spending wives and husbands keep moving the ends by their uncontrolled spending. So first and foremost, we have to live within our income. Spending more than you make will only land you and your family into serious trouble and painful problems. Remember, you're only poor when you want more than you have. Secondly, the important decisions you and your spouse make should be based on how fair and good it will be for your children. We need to teach our children, by our good example, how to use money well. A wise person said, money talks and never listens unless you make it. You see, it's up to us to take control and start changing our way of spending money. If you realize that your wife or husband is better at managing the money and bills, then you should let them do more of it. But most of all, you need to ask Jesus to take control of your heart and way of living. That's how you can help lead your family into His way of enjoying a prosperous, peaceful life together. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima iwa tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Lo su tasi lo tiale July 5 tuni o whalau ma Natasha le o whantis mai le whionga le lo li le whionga ngan marantu mana vau tanga vai tipi o tanga vai ia o tarup so ta inga fo I Samoa lam tanga nei vai yaso. Ia wa fo whalau tile no nisi vai nga war whaafonga mai le tino. Fatalo fatile nei fo I tae ao, ile anganga fia, ia ole nei fo I watato toifta pa I pia wale ia ile nei tae ao la wa fionga ngal malmana ma lo lava le soifua manuia. Soifua manuia ia te uru tu sala wa pe fo sunga te vai ma lo le usu. Good morning, sir. Good morning, sir. Lo le soifua tal tono lo so longa le fo I le amatanga le nei vai aso. Ai se utatu tala no la wa fionga ngal malmana. O le lava mai ta watu le na lo o ta pa lava fo I ele minista o ngaluenga ia le o ngaluenga te tele se fatu e senga mai I le pule ale e New Zealand I le taimi le nei. Ia o le tulanga na ta ko isa ta to tala no ai le lava yaso I le tulanga le ile Tula ko le exempto tanga ko nei o security. Le fa tola we tato malo le paronia le VIP for very important people. Yeah. Le wa va tu ia ile fa uno gone ka ne ta vai ma to sa esa fa ia ile. Wa pes fu lima. Yeah. Exempto uma ia tanga te o il como que te like ia minister for ka ne. Ia, le fo ila o mawale tarala tamai se ni potianda.
Na tutu mawane New Zealand e lato pinga whaamaya me lato martulanga le sa iai i le paior tulanga le sa ili na o le pole suei na pole tulanga le pui ngā sanga le mo i le fonga lai ma le mista whaamisinonga i le rola iai wa le sa mai le pina ngalo po i o le mista o ngalo le pule ma mara pa le malo pasalo malpalo ka pai ne se fatu se nga mai de pule le New Zealand i le Samoa ya le ai mam baba ya so le se po tulanga le we le la no baba ya so le kina ngalo ni sta is fatu no nga radio Samoa le ai ngor ba ya so le kita no atu ile mista o pela o inga ni o le transport minister yeah i le vana ne i le va fa va malo ya to e sono pulenta o pula al tulanga na ele firngalo mista o ngalo ye malva ingore ya ba ta una va tu fa tu sengo le uma o mai le fa un en fa ka pele sai le wa pisuli tata te woro mai po tata o ye malo ta una le ta una o ra hone po ye sa i ngone o de sa le bu yeah esa wale pisa family le minister for the law of the land eusta ia tangata uma I tonwa yo Samoa but I think afa pe ole o mana ole e New Zealand e fase fatu se ngolo no winga ola fo e inisio ia inga New Zealand lanto ola e ala yona tutu ai ia Malaysia ia lanto fa unga tulango e le VIP lounge le ngalman ole vanga na tau fo ile finngalo minister ma le banga le finga fa le vai le au mai le New Zealand wa te le dola e a finga fa vai le New Zealand finga fa vai le na fa ma ni e finga ma lo e wa pesuli ma le ai fa nga te le dola pe ora sidi o pe me fa lo ia I pe fa lo I finga fa vai ma lo le e ana le mala vale te finga fa vai company va le ya wa mena I te wana malino wa so nga ko so anta ko wa nge lu le wa mai te mo pa vai le pasti le wa lima ma fe nga pa vai le ta o fi ma we le fi o ma ko le to lu wa fe nga malanga ko tere ma mista o fa mi sino I New Zealand le fa pe mai le tu le ngole ni sine na pe silingi ai no to lu me va le le a fa na silingi me va le le ya na wo atu I New Zealand fa ngai na fa fa vai le ile ya tato a pe la to fa fa vai le to no sta ya tato a le ye fa fa vai o le na o mai ele tanga no ngaro te le lua pe su lima ye ni siminsta pa o mai ento sa tu el capelet ya on tu la ngala o le baba ya tu lua fa fa vai ye o le to so me ni tira na ia fa fa vai ya le foi e tau fiu mau fo le tau pinga malo malo I le mista o le finga fa vai le na ia I le wa sili ma le wo fiu te tau sanga ta mo ia Malo lava whaftai ngal mana e mawhai ona e sau noa I le tato mta upu lea le wha mautu ina lea le fisosoani le whartupe atina e o Asia le ta ua o ni nofoanga e whausia mawaile e le tise mai malusi anga whaafouina whaamulmule ia o ko na le fa mo tu se na riba wa o le ai le fa mo malo ko le lua fe to tasi tu sanga na no o ti ai wa mo lunga pa se ne po io tu langal fa ngai na Samoa o malo si le fa po wina po renewable energy mo wa le tise ia o le fo si ai na so swani le o mai pa tu pe atina Asia el no fonga ho ile le ai mo meo apa hila o ile le po e mai le malo si le na le mo ele tise sola ya I ma no fonga na pa pe e ma batteries ya I go mo e mo I go no ele tise as fo fonga ta wa ta to fu ati ele ono suivo ka sene ole o ta tu ele tise le mo e fa super mai sua pensini e me ni se sua ule ngau ti ele tise ya apua tu na no suo pasene como tu acelera ya ai tão tá por le tu lá mais sua unite
Ga tarsi ai o ko umane to pe ele malo pana pa yo ko tupo atina asia ya o fi mo lo se ti se ho ne pa u tau ya se ti se ho e sa ngale mu volta to si ba pa vai tu tele se tupe na alu ile so vai tama fastasio fi anga ile mo tele sala fa ngo fa nga ngam ya ai tu langa na ina papa sa te wana go fosi ai le tane vai te de a pes ko pe ele tana te wai e sa mo se pam wai na sa le ia ile ki tane le te wai yo le fa so ai la ia le o swa vai o le ala i o ke pai ya o le foi mata o si ia i le tele no ngalo ta si le vai ngo sa vai yo la po e te fa le tonu e swa vai ia le wa tempo e po ile ngalo na ia mo mea nei e whai so springa malota vai. O mana o ngani o tangata e ai whamo mo me sua vai o le tise. Tato o wala. Ia le lei o wala. Ia le wha o wau wala tūlanga o e wha le lei o ia vai ngata o mana o mia so i kuanga tangata sua vai. Ia le ngatala i le sua vai i papasata o le holmata watu e isi vai tato motu ko i sara vai. Fa pena fu lo musama tala lava yaso ya atono le fa so lo anga ruanga nei amal tala tunu le am tangala ne vai tau sa moale yai le yai ni fa tono ko mani la ta inga ni winga fa le tono tau le po e te fa tau atu nei le tau fa le tono mai la o masini le o le lopo le alme o tu ai o tūlanga na e tau o loi ai. E rei rak ta inga. Ua na o winga le ko tau pe ar wawa ia tu. Fo ima mano si suru me la ne ia tu kua. Ia tar sia wa le tatu amatan tatu fai ta waso. Ia tatu tau ni ko ia su fio ki masi ada wai. Sa le le. Ale le fa malo va tai. Ia ona le mau atu fa le tonu lo masini a o talu tala mai sa mo le tala valu le tau ne. Wal fa fonga le tunu. Ja, o la tato tu felo ia pe e lau tu foi mo le tunu. Ya la tato pero ia tal valu e si de pie ko de ta pena nga ko e wala am tama nei va ya so pa le tonu mai masini ia salo ko ia ini va nga ko pa le tonu wai ya tal si ele o pa le tonu tu ya o le la mo ko tau tala atu mi o la mo e ki masini ko ia vai for nga no for kisi mas Maria fai mama tani ya so ya no ko nga ma so va ya so le whenga ngan mana tu marabao tanga vai au tanga vai tipi tanga vai ia mataru tara no hangara nei foi tai fo mona matanga nei vaso tatu ia te tu mo re samos folima e vatolu a mo wo mo time o tatu asa soifua Opnegas whanau o le aso wa fuar reis fulo no te sema wa matalo le telefoni pe ma whai o ne whanga ina tolu fitu tasi lima iwa tolu o na mo whai na muna nunga le tātu i meli Ile on air at radiosamoa.co.nz Whai wan whanga tātu Facebook mari YouTube Radio Samoa pule o po whio vanga nai whawena o mai na whamni anga nei tai au de nei o le tātu wala au nei tai au malo se fua Talo salava Morning, malo se fua Ala vno le moi Oi no isa. Ya, Luisa, o mai o ngai kai. Ama no ia sai. Ia fai la fa mango yang. Ia. O le fa manu yang ale isi okay ya Johnny. O le nei aso o o le yang ele tolu ta sang ele nei aso ia. Johnny, o fa manu yang ale mai no antia Luisa. Mai se koi antima anko ya tino ma tu taima. Ama se foi uma kua ia ke koli malele ai Johnny ono sai lava se mo sta mani ka pasa la ia so ke ma ve ole pale enga ia
Ai oa se whalong tailo sinamalo sama awa e alo ngele kai kia. E lese mama dad, e lese po isa California ki tangi e po. Ya, sai lava sa vai malo avangoa. Tai lava Luisa, manuia lava le nei tai au. Oi se whamuri anga lupi. Le whataltale atu ni se whaonga ma tatou Facebook ma le YouTube tamai. Over le emaili. Oi kako emaili Ewa iyo. pia masini pe. Alo whae, si wa ia ia. Ia e longo winga lai pe alanga aru isala leu whaonga ma kako a. Iyo e. Oi sore ka lo whae. Wakala so koi kikir ia ke ia we. Le se whamuri anga lungo le emaili. O le fo uma matatu wala uri California. Ai, e pe au kako unga. Ele foi lá no olha Facebook, mas YouTube oi qual é maga ia ele aí filho mo força foi o onde se mai ari le lei o tar fom nga na le foi tai au fo e o pau wa la ngole aso wa pisi o la fo fa le pisi le lei mo ia fai va matone va so ta mina ni falau Faftai lava savai fa pe foi le sunga ya tasha nei tai au samola sunu pele faftai te le lava manuia lava singa le nei aso feilua ile lo fale atua man nei taimi alo fa tele atu soifua a ia manuia pesele mai le punia lava fa mo le tole punia ngama le fenga radio sabo Mala tara po klabe malo le tai au le tino fa mana to wa sa fa na le so manuia tele le lo fa malanga le le tara matai le langi to no se fuluono le valu Liu mai au folinga Ia e pito ane I tua le masina Se I sulungi ai o ita Lefe tua paneta Po fea o iai Ina fai mai au sautala Pena e tawane ai Oi, senga lue fati Loa lofa ya oe hani O ani fuosto a lofa Faile ama vai o lo uola E fa pena o e sunga Le ama tanga o ma faufaunga Ole a uma lava leta usanga Ai le ai ma sei unga Ina e fai tino ia Se I e malanga tui tu e fa E ta ulo u fia fia Pua o e wai maunga Malingi mai e yo ulangona E mole wila yo ufanonga Ma fai titili ule alofa Senga lue fati Loa lofa ya oe hani O ani fuosto a lofa Faile ama vai o lo uola E fa pena o e sunga Le ama tanga o ma faufaunga Ole a uma lava leta usanga Ai le ai ma sei unga Pena olo alofa ila uchaine Samoa le fale na bowi arasi e fa pena oe hani no po isi o uloto mai ula baina palasi oi o
senalo e fati Loa lofa ya oe hani O hani puaso wa lofa Failema vaiolo uola E fapina oe suna Lea matanga o mapaufauna Ole a umalava leta usanga Ai lea ima sei unga Ole a umalava leta usanga Ai lea ima sei unga Ina ne I uma atu fasanga A wangule foanga Sole, Eva Malipese, Malol Fafonfonga Samoa, Malo Foileva ile musika, Radio Samoa #1 New Zealand Akoa, Simpson, Nā wala o whio lolo le traffic I le taimile nei, Sultan Street I nā le vaengale nei Alice Leo o iai nei poloka I le taimile nei o le tai au. Ia maleanga I atu State Highway 1 I le vaengale nei Alice Lee Panmure o lo o maita watu le nā fo wa a mata o na iai nei poloka I le taimile nei. State Highway 1 lava, southbound o lo maita watu, faisi poloka I le va Esmond Road and Harbour Bridge I le taimile nei o le tai au. Northbound, ia minor slowdowns near Tristram Avenue and Northcote Road. Pauna o vaenga o lo o mai tawatu nei taimi o le nā ua iai nei poloka. Nisi o vaenga o mola tele o lo o tu maupea I le feo lolo le nei taimi o le tai au. Manu ia tele avata avale lau mafuta mai le nei fo tai al mai rua tai ala Radio Samoa a e iai lunga le ala ina ua to e se fulu luas fu matasi minuto en tale o le tulai valu. Whaongale tautua le Pacific East le masina toa te sema ma mawa I loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o sau nia mo ana paanga e lua se fulu whailonga mo Samoa e lua se fulu whailonga mo tātou I New Zealand nei se ina whailonga se fulu I aso tona I o vai aso te tasi manatua o loa whawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app e whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whabe ai loa manoa fo le tātou direct transfer e ti posi mai e lau tupe le tātou account ma whamoni ina fasili lunga o telefoni ma whaatino la foina o lau tupe ai nga whapitoa mo le tongi no pilio le mai mo li pe teu tupe tu stupe I so se whare tupe mai si au nanga I Samoa o lo mawhaina whaatino ina I le au nanga ale easy pay asi mai loa I o tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau I mangele pe wala au mai le o warsalau o tasi o nono mo se la lata hatu I ante oen pe wala le tātou Pacific Easy mobile app mo le direct transfer e whasa wa ilo teimi ai mwese o tangata fo I le pensini ia manuia tele le kresi masi ma le tausanga fo I ainga umo Samoa ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoli I Samoa O le Casa Beds and Appliances o le tali o mana onga I o loa e whaatotonga ilo mauta ini tau le lei toi ananga tā e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand wha a pēse tino fōa le potumalo lo lau ai manafoa TV la au pese usa aisa masini tā lava telefoni fe aveai maisi a fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni ovalu selau lua lima whavalu ovalu selau lua lima whavalu o e mo mia singa luenga le customer service hospitality po le avea fo I maleo e tele o mautinoa po o whee amatai I le MSL training mātou te whesoasoani atu mātou te malama o le amataina po le toi fo I atu I aonga e mawhai ona whaawhainga tā ai olo o iai le mātou au whesoasoani wha maoni e taita ia malangolango ina oe I lau malanga o le MSL training o se ainga o se nofuanga I langolango ina oe e wha malo si au ma wha manatu atu lau sini wha atu asi I le msltraining.co.nz pevala au loa le ovalu selau lua fa tolu valu o lolu manai e a mata atu I inei
lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu lo tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usu ina se pese o Kirisimasi ia o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangata le aso lua se furu o Tesema o le a whaire se i le aso lavanana ili se furu le tai au. Whamone mone whaitau manino a iainga i lunga lau penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota mai lo fisa i le lua ono lua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausau fau mai le punenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Talo falava o a o lapi marina, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. So whanga meke le nā o mātou wa Kirisimasi o mātou fo ila lotu. Ia le ngā mā lorko anga di lok.
Toi tolu le valo tala mai sa mo tala valo le tau nei. No pata se mai le fionga le alo ni puno le jimana mo ta tori pota mata le mea so na ta. Fa malo le sei fo manuela wa fionga ngal malmana vi ele tu ta so li fol ne vai aso fo. Ia, fa pelo ai foi fatalo fatu le ngang fia le ngang fata ia te ole tau sala le va foi mal falalo. Estumo le ia tavai le nei taiao. Na se fo. Ata ngo pie le lo foleli tato o dia malo so fo manuia malo polau malo foi le tau tua tunu ia foi pelbi inga le li lo tu so po tau tua. Te ola vai ele ngata ile so po lau le la tunu le o tato tu e felo ai le matanga le nei vai aso lo nga le ta lo fatal falava. Fono fa pe il sono anga sa o lei e ser matango fio le lo fole tua e tato ia le tai au fo se fo lo le le fo bolo se fo manuia ya se mato wola fo ni kai au ka kangi mai longo ki se masila ko e o kisi masia vaia fa meto fanga mato lot ia na ia I ka ko le o lo no le mele weekend so vai ia o ka se pisi o weekend ia o mele le ia e le ia le pisi mele le ia anga le lava le amene ia le sa no ia molta to report mata le vai aso Fatai to moli fa malo mal fatai le tatu team le malo le taiao le nei foi ia taiao fang mai malo le soi pomanuia malo foi le pa molo wa tunu pele malo lava foi le folau malo le la fa mai pa nu le nei taiao le anga le lisa foi ona tofia tu so sfata pa taulanga na yo mama tina ma au sino le tunu fa foi pa ia malu fa malo dunga le tele tono fa fengal venga la to suatu atu umana ai ia mai se foi lao mota tau singo tamatua lo level soi for manvia ma lo foi le ngalo lui vai nga pena ile tato tautua ile weekend mo boni fa malo mal fa sai sa molo tu no pele le lango pe so fai pe ile tato nanga fa tau va au sama fa nau ai nga sailea o na uso atonga foi pena ile ya weekend Tato nutua oi malo lava foi pe lava on the year tato sign up Wellington Dunedin fa pena ya fangarei ile fa to sign up ya manisi la to local Slavic to nei ayo se yo lava ile fiafi ta ile ile alfa na ta pena telo tato sign up telo proceed mas se for patato ofisa tu saim tu bisi sai ile weekend anga masani lava tau na silfia fanga solo tato promotions anga ya tu le tato ya manino malama tato trade in solo trade in for cash ile o tato na fata una mai vale mai atau ai po fair point na fata wela ta vale M5 lava no ta ina trade in ai tata ona fata sa ta vale fo ile nei vai tau Nalia lau tau sanga, la lava le tupe o te ofaina lau trade, pe lima te lau, pe o tu lava le tol suru afe, i o tupe lava le nao la fa pe nantu atu lo au, isi o tato whainga mea lofa, tolu afe, ta la le tino i tupe, a telo i lato le weekend, le silfia lava, na o lava fo inisi o tutongino tato wa ai ta lafue o tu me le palu afe, na pe o le tato Scorpio, vaina fa pe na, ia ao lai e fai pa mea lofa, ia nisi puse, ni maselau no winga ele o tuli lava ile tulanga pe ona o fa mafa iai ele faina eveni trade in the tato promoters elua o nanga lava lo nei fa tau va e pol tato chimana mai lava la matanga lo fatino lava ile va fa lo ai pol va fa tu sai o tulanga pe ona masa iai ova male lua sulu mo tupu tau sanga o tau tua lava mo oe Samoa vaenga lava ono le tulanga nei o mea lava e pule ai tātou o la lava fo tulanga e tātou te mali iai ia o te whaatino ina lava ina ia mawhai ona a mo te psosoni ai mo te nei vai tau le Christmasi tātou tāwa le fau tele tāwa le fau e te whipini mai iai Scorpio XUV fa pena piki up o le Mahindra ai le ngatai leo tātou used cars pen whaatumulia ai le tātou ofisa i le lua balu Atkinson Avenue i leo tau Lua valu Atkinson Avenue neo tau suma maliu mai i le tato ofisa
pa tele statu fa msalanga pe vala mai fo statu telefoni lua fitu ofa o lua fitu ofa o lua fitu ia pole oval se lau chi mana na meritasi oval se lau fa ono lua tasi oval se lau fa ono lua tasi mo tato nu tua oi mana tua le tato ofa le na mo nu fa oi tong ia tu le pa se pe fa la di sol vaenga ia na malanga mai la sto nai pela to ru Wellington le na tong lava la pa se ono ol talsanga al customer tong ia tu lo pa se te malanga mai e fa la sign up ma pick up la ta vale mal fa lo so tai mai tato tato numera ma tato tu silena tal noel offering al venga I lava ngana manatua so luafel fainga me alofa tu fata singo ai tala fu trade in pa ia fuala wa nga le sene mai tene na ionisi vaenga o lo so sonia ia tama fa na mo oi ai mo terminate fa tai tele tavai ma le tato radio Samoa le nei foi tai ai mai foi pa fuanga Samoa anga lele tu fu fuanga ma tutor o nei aso pa so foi ya September potil nei tai mo ni foi fai va matar nei foi va yaso le tutor radio Samoa sfolima e va tolo mo no to ono mino tolo talo le tula valu ta tu tala mata mai Samoa nei va sa ta e le valu e le tai nei matua ma lo la vole on sai wa te lo o le wa mai a ongal to te lo fa na ya matola o is in Mary School Avondale ya to on nei le fa la to graduations ya on to lo la on ta yao mo nei to sa ke le la pe mangisia on o fa penal nei va ya so a Atuno lo ia lava fo ina inisia o nga iti o la o lo o fa mai I le vai aso le nei o nisi lava o le telo nisi o nga o le vai aso le na tuana ia ia a fo fa malo nei fa nau malo no sa ia o nga ni to sang sa o le ta vai ia o nau se mem vai pe fuel kukuli ako le o nga ele fia o nga ia malo ale un tam fai ni to sang ia graduations fa nga solo o papatia fo nei matua trong fai nganai whanau o nei tausanga ia vi ia le tua a fai ele maruia foi trong fai nganai whanau nei tausanga ia koe oso foi le la toi wha amalo si au nei whanau ia o mai enjoy ka kisi masi kausang fau ia makua ia lumala ko kako whanga o malo aonge koe wha pai pai sa o le ia ta vai o le leile na o tātou nei New Zealand o le tele o avanoa mo alo ma whanau ia wai el ka mai ki ke tausanga sful tolu ele mwhai o na alu I le university ai o lo ia le tele o isi o tātou providers ma isi trades fo ie o lai maua ia avanoa e ma whai ai o na nga ia I whanau so mātua ia awale loto vai o lo o kele avanoa e ma whai o na o ia ina ialo manai whanau ia ua mātutua ia pe fa pe fo ele o mana na o le university ia pele au sia fo makai o le university e ku kusalele u malava maisi trades ma provision ama providers ia e mawai le lumana yo na yalo manai fana mana e famna tule nei tai o le fa malasi au na mo tatou matua ia on site matua fo e ngaluenga fai fata si uma tatou o fai onga to mai tia onga tatou matua o teamwork tatou manu ye nei fana mo tai ia umaro a ongal whanau makua I whaisika ko paki ki si masi e wha umai fo ia ongal whanau nei tausang but tiel tau whainga nei whanau mo tātou ia koe ka penga fo ia mo le tausanga pe au le lofu maranga leo le tu sa o le ta vai I wai pe o a onga susa pe e tele na whai ala tau celebrations wha apea ai sen manga ia ai ama kai kongol a inga la tau ia makua whai wha api koa kusa pele ungi trophies mangi mau pinge le ngei tausanga a ia iai lava se wa inga I loa ia le le ia manga ia le nei o matou ainga nei o matua usape le so failonga ai lai e patspatia lo walu la onga ngi ko sang ia saule lei ia le na o tatu ia le vai taimi o tawalunga te le o au nanga sa fe ngai matatou le ngata o tonal community o ekalesia fala tonga wa onga fanau me uma au ka alo ia o city foi mo le e pe le upo le tunu ia ka ko fa pena patpatia ia au nanga le leisa fa tino ne te sang soto na inta to nei na taurunga ia le fitua sort kisimasi ia sa fite tunga forsunga to ina Reverend Elder Victor Powesima fa tu Salome ma le maro le kalesia e fa ka sa mangele sa posisei ma lo le on sai ma lo fa to ia wai le faingo fieta penanga o ia por kala me te sang te tasia ia le le ua ha e maduia fai fa sa fenga ia ia fo I inga I le tua o le au momoli pe ona iai e kare sia te tasi sa feo la tu sao le fitua so Christmas o netu sang faile na ma o tatu sao le vai teme o le tiveni wa vai teme tatu te fatel tale tuai
e le patpatia o le mea alofa sile le tua mo tātou Naia, na fi foi la sa fai le Christmas free lunch. Le na for ka por kala mele foi fai aso. Isole. Ia le ko kile fo le ko patpatia le free le tama tanga, ia mo food parcels. Ia so ani fo le na mo le vai temo le tong tātou fanga ka ko ye. Ia ona vai nga au langa le fa te fo ile Fantua Susana, Divine Mercy o Avondale and the team. Mahalo on sai mahalo mo ngalwenga le ia mo tātou community vai fai ma fai fa ma no skingo fa mo le mone se ka ke PCI me lo langa ngai misi lo fa ma no skingo oi se o kumpul fa lo ave ka ko sa o le le tavai ia le le fa ma si mai alo fa ma skingo so ma tātou tala mai sa mo le tai au ia so no ma ka fa so le o le fia le kala pule ki po koko sa mo foi fai fa ma no skingo ka au ka ko wo que uso el presionaba alfa fatine Aia, lunga la malele o le capili male pelepe o pepe ai ka que o le que uso el presionaba alfa fatine Aia, come on let's go eu sou le pisse fa la tu le mo fa mai sa me sa o ba no me au let's go alu what's au ia el man aia au tapa ei spico eu sou le pisse fa lunga tu le mo fa mai sa me sa o ba lunga au tapa Yo. Aia. Ya nga ilang dale. Ai. Yo. Anaya. Luma. Halu. Yo. Aia. Lunga. Lima. Ono. Itu. Malu. Samali. Yoi. Hihi. Se fulu seconde. Alzata. Samali itua luma. Mana vai totson. Mana vai fafo. Mana vai totson. Mana vai fafo. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o tunu i lea matanga o le rivaya sa fō mo tātou mafuta. Ia usi mai alau whaafonga. Au whanga solo i le whatala no ina o le fuafuanga o se insua te tongi. A wātonga whitinga whaafo mai le wha maite lea le wha laptonga. O le whaaputunga tūpele lumana i menui o tangata le nupi wha. O le ua wha iloa le teitei whono o komiti whaafoi o le wha laptonga tau tūpele malo. E le eise isi tūpele wha o popo le sao whanga o lo te tongi. E le tangata whai ngā ruenga ma le whale whai ngā ruenga. I le teimi nei le nupi wha pe a whai. Ai whaatino lea fuafuanga. Wa whaelo aia le teitei whono le sunga papali i pānoa tā vita moala. I se talanoanga ma le polokalame se le itio Samoa i Amerika, le si ufafonga le tai au fōng. O le luas 40% le olo o tatongi le teimi nei, e le whai sao whanga e peona ta i se 40% ai, le tangata whai sao whanga ma le whale whai ngā ruenga. Wa na o le onu pasene a veese mai ai, mo le insiua o tong fitinga, po le Medicare Insurance Scheme. Le asto na ina whai ai whaatara noa ngai sāre rolonga i savai. Ai ua whaailoa le teitei whono i lea por kalame. O le a whailo i fōi mal wha laptonga o tangata whai pisinisi le tunu. Le Samoa Chamber of Commerce. Whape ai wha laptonga le aunga osi o loa. Po le Samoa Manufacturers Enterprises po le Same. O i tū tino tū maoti e lua. O loo wha whainga luenga ina le to tere o tātou tangata i lātou pisinisi. Lea o loo tatongi ina fōi leisi se 40% o le sao whanga. E le tai a umai a whataranoanga i e whai.
ina ia malama o leo o fai atu o la ulu i le na ia atu le pa mai o lo fai mai o se mea se ma se mea le tonu ma se mea le anga au mai avatu o na maua leo le malamanga ele te tena i fina ngalo o lo komiti lo tau whasea mai au mai constructive criticism e whau ele whale o Samoa. Whaftai, pari manino si vaenga sia. O lau fesili au ta iei lunga consultation sia. E fua i lunga I le whai mani le whaia. O le mea, nao na whatau nua meia, ai whatau ready to move on. O manau tala no atu tula fono le mbasia. Ua pasia le tula fono. O le na winga. O le whatala noanga le whai nei. Ele ofisili pe fai pe le whaia. No. Ua le mea nana whai ina ua pasia le tula fono. E pei o le mea le whai nei. O le awareness and how the scheme will run. The benefits o le ale au ngā. A o whea me et maua mai e tupe. A o ai e whamanui ai. Le ai tu lep. Ele o le fesili na le tala no ina consultation sei. Ua o na whaia consultation ma pāsia ai le pili. Le lua e ma le lima. Pau le mea le whaatala noa le taimine. E whaamala malama I tangata. Le whainga o le scheme. Ia matangata o le aafia. Ma le premium o le atutongi. Mai si lava me ta una malama le tula fon malama le fatinonga. A le upu o lau fesili pe o le tala noa pe mu pe le ai. Wa umana pasia tula fono. To e pau lava le authority le fatali ai. O wafe o le fatino le matou galuenga e ui e winga I le fa malama maina o le. Ona matou olo le ave le matou lipoti o le fatatianga lea. O le tupe lea o le atutongi le tangata o ai tangata o le afia e whapea na au le afo le sao o le malo e a mai tonu o le whainga o le whamoe moele nei o le mea tonu ale na leo te tana noa tuai to e pau ale authority lea e mātou te ave I ele li poti le mātou te ngalu e ina nei o le kapeneta e io e lo le kapeneta ma nominate le commencement date o le na Le sunga papali I panoa tawita moala I se talanoanga ma le sunga atu I la epa whaafitai. O le porkalame le si ufonga o le tai au fong. O le fisiringia nisi o le tūlanga pe whapewhea pe a umar se furu tausanga. E le ngā se le tangata o lo tutongi le insua. O tali le teitei fono e le to e maua le seleni. Ona o aia inga I o tūla fono tau insua. O le au pensione lo tātu o tino. E mawhai ona a wai le insua le nei o tong fitinga whafo mai. I le tutongi o lona sao tau tupe pe tolu se lau tāla I le tausanga. O le au whai sao whanga e mawhai o nei a tutongi ai lana insua. Ma se leni mo nisi e tolu lona ainga e pe o whanau. Po nisi lava tangata o le ainga e au fi ai matua. O le wha malo sia o le au whai sao whanga umo le nupi wha. E tutongi le insua o tong fitinga whafo mai. O whaali e papali I o se aia inga leo le tūla fono na pasia le pāle mene. I le tausanga e lua afe ma le lima. Lea ua mai a saini ai lea o mamalu o le malo. I le masina o aperila o lea lava tausanga. O le fuafuanga le neipe a whaatino. O le awhai aini teu teunga le tūla fono o whala tonga o tau I o whawalewa whafusei. E awano ai o le visoa soani lea whaalabdu batonga. I le whaatupeina o le insua o tonga fitinga whafo mai. O se sori tūla fono e mamafalo na whaasalanga. Le whaalanga ina o tupe pepa sa moa ua whaamau nia whaale tūla fono. O le whaamanatu lea le whale tupe tūtono sa moa, ua au mai se whaasara longa whala o I tele, o na iei le tele tonunga ua tele nisi o ngai o inga, ua mori mawina ai le solia e nisi o lea ia inga whaale tūla fono. O ula tupe pepa o nisi ia o ngai o inga ua whae loa le whale tupe tūtono e soli tūla fono. A wae whaaleanga ina ia mea tō tino anangata, ma taungata lo lato lo mina. O le whautuanga mai le whaletupe tūtonu, o se ngā ruenga whai whaatasi e tangata uma le pui pui le lei o tātou tupe pepa. O se tasi na te whaaleanga ina tupe pepa, e mawhai na whaasala le se furu afe tā la, po le nofo sala le whale pui pui,
i le sidia i le lua tausanga. E mawhai fua na whaasara tupe, ma nofo sala le whale pui pui, pe a wha maonia lo na wha leanga o tātou tupe pepa. O le fionga o Manase le tū malo nganga i whamaunga numela mua le tātou motu o Savai, sa i le porokalame o vai tū maoti, pe tai o le taria ai le malo le tālo sanga le sui whaipule, ina ia wha uru whale Manase le au nanga le soa vai, le olo pulea le malo, ua talia ma amata i loa na whaatino le ngā luenga, o le tai mai o ofe paipa mai le whaatano a vai sa fotu. Se ngā luenga wa umusa matatala ina ua so o uma aingo le nuu, i le suava i mamama saunga le mu, a walo latu soifua malo loina. O le ngā luenga e siri le lua se lau tau sutolu afe tala, na whaatupe se fesoa swani, a le Unia Europa e tau wala mai le whainga paanga, ma le pulenga le suavai le Samoa Water Authority. O le nei ngā luenga sa whaatinaina lava, e le au whainga luenga, a le pulenga le suavai i sa whai nei. O le tasi nei o a fioanga sai lalo le suavai tu maoti. Pei tai, na tārsanga mai i o tātou malo ta wala mai pulenga suavai. Ia ua mafua i le nei a tina i fau whaftai la fionga mai tai whikore. O le tuitui pēr, ma whata noinga o le nei mtau. Ia mese lava o le suavai nei o suavai tu maoti. Sa avatua i lava le whautuanga, ina ia sirsi toa pēr le pa i o tātou nu i le sama le bu, ia marsoifua malolo ina. Ina ia maua pēr se suavai. Mama, ia aware fonga tau mafora tātou nu. Ia o lea na e te tō whae pulenga. E whainisi a iriringa, whaakutua i tono lea fioanga. Mahamata tūsia i rone ato ngā ruenga. Ia arona vaenga tāua. O le ngā whatia o le whaatupeina atoa ma lo le whaatinoina. Ia, nā o se tualano, e le whaatunuina i mātapia le māneia. Taito mawalo, ma mai se lau whautanga pui pui tau wasa. E le tau whailo le tau o le whamoe moe o watsu i fua maroroina. Ia manitani o le fuahini se o mana oma tau suawai o tātua nei. E tahi, ia e te taro atu ni tā hanue, anu tātua mano. Ia e manau ia fuina o tō pito la au. Ina ia whaunga te tau tātua suawai. Ia fantasia i fōi ma le pui puinga o nisi o paenga o lo maua mai e tātou suawai. Ia le ngata nā, ia, o le ua saunoa le teitai o sauniga, whape tango tā suawai. Ia, whapai o le ua maua tu le pusene o suawai. Ia, e toi whai i eisa na fua. Le minstau ngā ruenga te tele ma whila wa inga iei ma le pulenga le suawai, le tō whaolo a fōwhiti wa ai. I le te talaino le ngā ruenga le suawai tau mafa mo le afio anga o Manase, i le tū malo o nganga i whamaunga lumena mo mua. O se tala fia mo le malu o le atinu i le motu o Savai, o le ua toi te tala nei le whale maliu le mota ngase ngase, o mali e toa tanu mawhini lua i tua sivi, i na ua mai a ngā ruenga le toi whaale le iai vaenga sa whaale tonu, o lea au nanga tā ua. O le tā ua le toi te tala i o lea au nanga le mota ngase ngase i tua sivi, ona o mauai o lo tātu o tunu u le wha mama avenga i le tutongi o whale maliu. O le whae unga le vai aso na te neina mōri mawina ai foi, le a whea le au nanga le soifua malolo ina i le lava whale mai o le malo, i se fesoa swani le kalesia, a Yesu ke riso le au pa i o aso e ngatai. Wha pitoa lava le fesoa swani le vaenga o le whale mai, o lo ngafa ma le tonga whitia o loa ponifo. O le isi ngā luenga na te tala ai foi, o le incinerator po le no fuanga o se fale, o fausia whaapitoa i vai a ata, wa iai ma se masini e whaatama i ai, o ta ota tauso i fua malolo ina. O nisi fui ngā luenga tauso i fua malolo ina sa ta talai lo tātou motu lavo Savai, o ngā luenga e si ti ai le tūlanga tūma malau tele, i le maota ngase ngase whai tū malo i fwai lalo, o fale ui, fale tā ele makalo ne la pisi. Sa whaatupe ia ngā ruenga e le porokalame tau suavai, ma le tūma malau tele le whaalap tonga o le UNICEF. O le fionga le minstau so i fua maloloina, whapeanisi minstau le kāpeneta, ma sui o le pūlenga o le mtanga ruenga le so i fua maloloina,
Sa lātou mōni mawina ia ngā luenga ua mai a, ma ua whao ngā e tautu ai, lea tunu ulau tele. O tala amatai o le nei vai o sa fau, saifua. E silia mala se laufala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atoa lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga I Samoa. Mō nisi whaamtalanga wala o mai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o Kirisimasi ia o vatu mana tolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Teseba. O le a whaire se i le aso lava na ili se furu le tai au. Wha mone whai tau manino a iainga ilunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga Whaafsota mai lo fisa I le lua ono rua tasi 5 iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi mo le tausa fau. Mai le poulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi 5 iwa tolu amo. Nisi neo vaenga la tele le naolo o yaina delays ili nei fo taimi le tai Green Lane East on State Highway 1 ili vaenga na southbound o mai tawatu ia FICPC mai le taimi le nei malanga iatu fo ili na Market Road. Northbound o mai tawatu anga iatu I Green Lane exit ia ole na fo ili slow down ili taimi le nei Goodwood Heights on State Highway 1 ili vaenga le nei I Redoubt Road area ia ole mai tawatu fo FICPC ia mafaawa watu ai lava ili vaenga le na anga iatu I Takanini. Northbound o lo so longa le leise e vanga na fo I Redoubt Roads lava o lo mai tawatu taimile nei FICPC tātou I le vaenga lea o lo FICPC mai Clover Park I Otara I le taimile nei State Highway 1 Highbrook Interchange mai tawatu FICPC eastbound and westbound I le taimile nei o le taiao manuia tele avta avale I lau whainga malanga I le nei fo I taimi o le taiao e mafuta mai e pea I le mano o le taiao Radio Samoa no 15 minute te aile tu live alu. Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pea I le Radio Samoa tasi 5 iwa tolu amo Samoa I manuia le nei aso. Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Whafte tele whalalonga Pacific Finance o lo whaina au na tueli tala o le tau le vaingala tamai le tala o le tau le nei taima le tai au lua se fulma 5 wa ile vevela le e Samoa. E le nevanga le tau o te ala valu I Samoa. Pawai atu le se swinga o winga le tau le tino o lo tu mau le langi le lei. Se vanganani sa vainga le tino e pa uai ti munga. Tu mau le tolu se fulma le tasi maununga le vevela le e Samoa le so. Lua se fulma 5 I lona mawalalo. Ua faisi vevela le e Samoa. Ia mo tātou saune malanga I Samoa. Ia le lei leo te pena le iai. Langa le tau fo I on na whaitete tātou tūlanga o iei leo atu nei o le aile I longa na mawhanawhana le tau. Ia tau ma le maru lua le tau I Samoa. Whatanofa le tanola o mai mo mai ma whaafonga mai lunga o le Facebook, ma le YouTube o le Samoa I Australia. Ma lo lava se fua maru I le nei tai au. O asfut whalo I le maru lu. I le la moi Canberra le so. O le awha solo na matua I susulu mātang o whira la ma wha solo kwai inga makua vevela tele ale ea mo o tolu se fun mar fitu le vevela wha mawina I le so. Se fun mar whae lona mawalalo. Whatanofa I wha angal tarapukalame. Whaafong mai sos vaenga o Sydney, Australia, ma lo lava se fua manuia, lua se fun luolo iai, ia le vevela le ere ne vaenga o le tai au, le awha solo ina awa o le tau. Wha solo whaina langi de lei, lua se maraiva na maununga na le vevela wha mawina mo Sydney, Australia, lua su tasi lona mawalalo. Melbourne, ma lo se fua manuia le nei tai au, o tātu iele mawhanawhana, lua su tasi le nei vaenga o le tai au, o le awha solo ina, ma lo si savili ni su taimi, ia awa o fo le tau mo tau, so le fa se fulu mal kasi de vevela mal pone le so lo sutasi lona maulalo alla ola ka feri maka o kia le vevela o isi vanga o Australia o mo kwa vevela Perth Australia fa solo na wa lo suma lima maulunga vevela Brisbane ma lo se fo mo real nei tai au
lusu falo ile mafana por bevela neva ngora tayao la fa solo na awa pa utimu ni so taimi lusu fu balu mo ngora bevela mo to ile so ile va atu Adelaide o sole tolu se fu balu mo ngora bevela fa mo wina mo to ile so ia bola fa solo in pa utimu tela manga Darwin tolu fu lima ia mo ngora bevela fa mo wina bola amatanga verso ka ko ye so le cafe feli bevela le auskar ia le tama ki makarau au kilani no fanga fa salonga radio Samoa espori vola ile malu le ene vango le tai au tu mawingo le tau le so ola fa solo ina pa utimu ile telo taimi ma mafati munga ni so taimi mo watu ma mafonati munga le fiafia na nei fa solo na ngi maria mar savidi mai sauti si sifo luas fu malua mo runga le eo ile mafan fana mo tatou au kilani le so fulono lona ma wala lo tai pe audio ola fa solo na awa olang le tau luas tolu mo lunga mafan fana fa mawina mo tatou le so tai au bainga yo tuatu lang de leile aso lulu as tofias for railing pa utimu la stona e male aso sa mo mana la bai tau nei time yo le tai au So se tasi faisana nongan tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful 5 November se ia ulia le aso se fulu iwa o teisema e anga va uma ile se ia jono manu malo ai ile luse lau 5 sfurtala pepa me alofa fa ile se ile aso fulu iwa o teisema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu malo ile Radio Samoa vala ulo le Pacific Finance Limited ile ovalu se lau fitu fafa lua fitu mo nisi fa mtalanga se formula iwa o jale tu lai valu te fa sala wina taru tala mai Samoa pena fa fonga le tuno nei tai au mara mtanga nei vesa pe tala valu i sfuru lua la odi le so ya mar fitul poana nei ya le sifa ponga taru tala mai Samoa le tala valu i le tai au pe apu le lo fol taru matai le langi au lo tu si fo mana mato malosi au taru tala na mai Samoa le mtanga nei vaso tatu yai ya ole fa monianga fo ima le fianga papa sa tawale sa taru tala no man fianga man nei tai au la ko swa baile o fa nga kai ma ngai fo sole na ye tele o leu te no fomo tau ma fo fo da kiki ai le fo le inchua le o le so fo maloro ina le o leu ki kau akala kiki ai talo nga le mal telefono a consultation solo fa nga solo e pe nga ngi me fo e fo e fa manga ye ngi kaimi ke le fa fonga la chuno la fa longo a fa pe la wo mana pasia ia a logo winga la o fa tal tan nga le fa ngi nga ngai me a fo le fa ru kaimi ala wo ba ta fa pe o kali le ale al telefono ia sa le sa vai consultation o longing o tala noanga ele ye ni fa kingonga le tala noa fa wo pela tala noanga Almana yon tala noa a fa pe o se mata po le e awa mo manongel mo o le lolo fo ile i fina ngalo le tunu e fausi ai se me le mana ai fai o lo winga la e tele la ta wo fina ngalo ia ile me la na nau ina ia fa tino a fa pela le wo tali te fono o mang pa circula fo a kar ngwa la ye fai nei o pe nga ngai me fo de o e vai ma wa e tauna ta wo fina ngalo la tunu ai mire o ina e po ma fa wai ia le ato tole o le vanga karangoinga yang abelo le tono parliament va kula la wo fausia ele ngato fina ngalo le tunu ia fina ngalo fo ke fongo mala ko miki mana ia talo sia ia mafai ona ma ua ma tele ni fina ngalo e faalia le tunu ia wa ole tele o fina ngalo e mafai ona ma ua i faatala noanga nei ia ole oa fo ile na ole feliuli wa inga ole tu fa ale pa ale mene la tu ia i tu langa tala fea ngai lelei ia e te tau fo ona nga va ia nei o tātou tangat asawa ia a fa pela o mai fole se furko sanga le claiminga lo te fa maloi ele fa ia bana o ia ngana me ka unchi wala to ia I mean ole risk fole le e pe o ka ko unchi wala tongi nei ko ngile insure ka vale o mai fole ka sanga le ala le lo af ka vale le ver ka vale ia lo winga la ga okupe mai maula ya lu ko ngile insure ya wara ele o isi me ka vale fale to ia ai o ka ko le lo me ku pule ka me le te
So le lenga o sa ipea. Ko kongi len sure. Ioi. Iwa afa pe foi tu salava pele a ngai an tato. Au la tau foi la ia next of kin. E au ngala ia ile la ka kupele ko kongi le ngai kai mi ia pe afa pe umangi ala ma ko I perfecto aka I kai le se me o tu puai ma fai nai atavai. Asale. Lo so malua lo tia nei le tu la vanu se mai no fa fonga. Tato wa fa sa mo na tanga nei vai aso. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina puli. O anga upu mamuanga ngana, lanto manuina le tō whamanino a Samoa, mana tua I tau muli le atunu. E le li ona mōli mea I whale tu. O whale tui, o le whale tui a ana lava lea. O aso ia, o matai lava na fia aloa ia ma fia maua ni o lantou tō whinga, pe a whasoa le tu malo. E te tau lava o na mōli mawina le au whai upu. E toa anga atu, I poto potonga le nuu, ma watu ni o lantou sao e ala ini tau mafa I a potonga foi. O le isi sao taua, ia iloa po ani tautua upu e te ngawhatia. A e sili atua le to anga atu I poto potonga. A maua sau pou le whaletuia ana, o se matai whaitaulia lo matai. O upu e tau mai ai, e maua le taui o le tangata e tautua le lei pe a songa ma tō anga. Na whaamatala e se tasi ita I lotu I longa o Samoa. E ngoa I a katina le pio, le winga o le upu tau langa. E whapea e whau mai upu e lua, mua tau. O mea ia ua tau ma mau I lo tangata, o mea e patino I a te oe. Lua, langa. O mea nei ua patino ua tau ma mau I ante oe, a ua langa ese, ona ua e lotu malie ave, ona o se wha moe le lei. Tau a ua langa, tau langa. Whawhitai antu I le tātou wainga, I lo tau nganga whai tau langa. Ma le fōa ina o le tātou whanua e whaatua I le whalesa. Lea ua tau mōli mea I whaletui. Ma tātou te le masalo salo I le tau I whaamanuia mai le atua mo I tātou. E le lei o na mōli mea I whaletui. Manuia lau whaasonga. Tātou mau whasamoa nam tangata nei vaso tātou iai. Ea, te le aso I fua whai taulanga o tātou, e le ngara kaulanga ave le lotu. Ia o le taulanga fo I ave me whai le ainga, ia o le taulanga e ave so se whalapo tonga lo e iai, ia o le soi fua au nei so se mea, o kaulanga o mahanga mea. Sa o le leita vai. Nga ia so te. Ia mahalo ar whai kaulanga. La o mar kausanga, o sa mai. O sa mai. Amalos. Sai mai fai kaulanga la umar kausanga ia le lei vai foi ia crazy o langa foi le tau langa tanto po kala me le ta fa mala si au le fionga le tu ia le lei se fa kala fanga ia crazy sai lava Chris le lo fai amato ta lo fa ma mai ol nei tai au ta lo fa la uo wa mi o tu ni foi ta o vi era lo fa manga le tu nei ta o mata o vi ta le lo fo le tu e la famiglia mau de ta tu nei ta fa me e vi fo o ia te oi iona apa au e te suru fa foi I lalo o ona apa au e faia fo lona fa ama oni mau tali pupuni ma me e pui nai oi e mena ne le famiglia fa ama lo si de po bola onga mo ta tu ni te a fa me ufi fo o ia te oi iona apa au no menga different to bole suni de la to amata fo ni ve yes
tatou bore aso ni tatou mautino ia tatou iloa ia e ufi e le tuai tatou i ona apa au po ia faafita uli pe afisoa inga o langa ni tasavalinga foi vai aso ni taido le ufi e le tuai ta ui ona apa au fumea te suru foi lalo ona apa au e faia lona faamaoni mautai pupu ma me pui nai oi amen fumea e fai lona faamaoni ma tai pupuni ma me e pui nai oi friend tatou dota i tai au ni tatou wore aso ni tatou mautino ea e fai dea le faamaoni o le tua ma tatou wa tai pupuni ma me pui nai me tatou mai afita uni pupu ngafui ma me le anga mai ma me le hanga fili ali friend tatou do e fai de tu mo tatou wa tai pupuni de dia aso ni ali friend friend ya tatou mauna mo tatou nei te o se awa onga ta ua mo tatou te ni tatou do la le ufi e le tuai tatou wa suru fai foi da lona apa awa fa mai foi i tatou ia fai foi da fa ma oni le tu ma tatou tali puni me pui ina mai tatou mai me le anga lava friend ya tatou mauna mo tatou nei te o fa muni tele tale tu mo tau muni le aso fa friend fa Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangu ngana fitu aso le vai aso. Talofa o Salmasinga fale lua Team Toidolo o le loia Samoa. Fapitua la o unanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa
apena foi le taxation po tu la fono tau la fonga em fai foi on o tau avena mta upo fal tu la fono i Samoa fa mole vi mai numera o iva luo nono o tasi luo o iva luo nono o tasi luo faftai Talofa o ua mele le tinao ana ma John o se vai aso pisi le nei vai aso o lo afia John i le fulu ai o lo maua ana i le tino mangeso o le fatoa o fo i mai le fale talavai masa maua i le fesoasoani mo nei faafita auli o faamatalanga tāua e pei o manu anga i titi e iai maosia o le tino ma fesili e uinga i vai le talavai fo e mawhai ona la tautu ina mai vai la mo i pui o lunga o le point.co.nz e whamtalanga o le whale talavai i le taupito nuu. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu lo tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usu ina se pese o Kirisimasi i o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Teseba o le a whaire se i le aso lava na ili se furu le tai au. Whamone mone whai tau manino a iainga i lunga lau penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota mai le ofisa i le lua ono lua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausau fau mai le pulenga ma le whaingaruenga a le Radio Samoa. Talofa Samoa, i mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Good is almost fully moved to la more monitor to the foi tai phone Natasha fantas maile fionga i le satini tu bravo siki a shoe. Ja, so for vast tasio tar bokalamena ja lo te le ana I fotuang malam ta inga mal matakan wengo leo. Ja pe foi le sa fa lo te tar bokalamena tai. Fatalo fatu le nganga fie le nei foi tai lo fionga satini ma lo le soifua ma lo foi le usu le nei tai wi an taulo lo wa mai foi tai ya fa ma lo lava le on sai nei foi tai. Yes, I will be able to get salon to sell the neat tail, but before you love smooth of white. Mr. Data Wallace for sell alone the neat tail for. Yeah, and Mr. Ford far for a man with that, which you know, by your letter to lovers for to fight along. Yeah, the mountain I matched to Lord that no young of a full man on also. Younger than that, I'm square time. I'll let you know. Uso la var se ringa ko uso. Pele la vape a pawal me e ko kongul me lengan we e bawal se ringi ya. We le ya sa wol wala ngal we ata bai. Yes. Paul malo si batai ya malo tu. Malo faftai. E maua o le tele o maliu a mesha kengi o lo ye le o makwa ku ai a le termine le o ko ki voi a le tulang fo le fo le fa mana tu ia wala ngai fo nai mato e nei o la tu walo I va ngai e le fo no fo tu langa wa tu voi le le vai temi ma swing o tu la fo no voi ia pa te vai o se vai na fa no pe a ye se maliu fo se vala po tonga se ai no ma se ma tang kulele ta office maftanga ono lo ye kengi tono maftanga nei mali na tuota vai manino artu la fono te min nei ma faia to maftanga ma faia na fe wa ia to pasika ai ai no vai nga u fa ali ia sign fo ia po fa I longa lo ia ko kengi lu na ta vai te le la le no am fe on ta ofia in tanga lenga le no ma tu Samoa o le o tele na fai poloka la vai o tonu la vai o fono tam ata vai okay ono le polenga le termin nei sa o walu se tasio maliu sa fai version se me tu nei
ia ar fa I pa urenga fa I pa o Elisha body I o I whanua tangu wa whaisi whaki ngā kalinga a lai whai ia maliu wana inisi o ainga le la na bilina tanga lua ngā leo o la lai o Elino mangaku o la ua ia wha maunga fuilele ni tanga lua ngā leo o le whautuanga la ia inga o lo whaia la to maliu o fia fo ma mafutanga whamon mori le isia whaina aina ia toi sila I le vaenga lea e le mawhai o na whaia se mafutanga pewhia inisi ma whaailonga ma ata o kengi o lato o lato ofu o pasika o ta vale fo I ta vai o le vaenga la le e peno ta o ta vai o se vaenga whano no o vaenga le pe a whai se maliu ia o ka o fire o le ta un tupule vai ta ulan wha manatu le ialo ma whanau wha pe fo iuso ma a inga fo le tono kengi le se me pole fe I pasika ma whai vaenga e ta wana fo le lunga tula fono ta vai ai sane Mai vai ngasa tala noi le pokala me maru al tai ao se fa manino le fa ma la male tino le tele o fa la vina tupu mai le weekend o mai soi fua o ma fo soi fua no e o male lemo yo nei fo tuanga o nga mai mantanga wenga e se te pena ila tino o nga tu mo kisi masa ni tu sa tai te vai me tasa ele o tasi le ava malo si male fel va ita vale ta vai o le o moni le wa le si le me o lo mali li wai ni si o le feo ai ona nai tato ta vale le weekend me se lava tato pasika le na ye ni sta ma fo le soi fu o no ni se fa la fa fo se lua e te tau I mātua wha mole mole ona ave le wha mo le va ai o le whanau pe a o no whanga whaitero lo iai bai o se whata noa o le sami e o lau fo I tu o lo lao po lo mo tolo iai tato vai ta ele pa o vo I wha mole mole ave le wha mo le va ingo le saunga le mu ia si se le tawai e o toi pōmala e si aro tote si atari I lena maliu mai lalo I sa whaile nā I Wellington e tawai e se vai ngā whanua noa me se lava le o ta pena tu tātou ia to fia ai mauru so I fua whai e te sila fia mua e te le loa au lua o lo e tango fia lava malusi ma ngai adu ngor ka ko pa maku e fai e ni au fa fifia ngai lungo le ni tabai o te alu te tonu o le sami po le vai pe lua me tu wai o le mau lo so fua ma le telo le tami mau ila tolo o fainga lunga ka fa sa o ngalo so fua a la to tele ni shona tu e to na si le ma vai ila to o lo no winga la fa mon mole e te tau ona si le to ai vai ngai peno tau te mo so tavai e le nga tasi lava malo si ma le felo tava e le nga tasi vula malo si ma le alo e a fuia e ta ele samia o so le tau tembe nei o le si vai nga ta o tavai fa mo mo o vai ta ele e to no tato fo lua ma fali wa yai tu la fono pe fe mai ala vai ta ele pa o vodi le fata no pa e yai ya tu la fono le malo e te tau na fai se pai au ta fo I ona yai le fana wa ko kongu malai ai ma na ka me ki ta ele yang sa wa ka mi ka ele te wa ta ele fa te wa malem ma wa se fu fa mo le ta ba ma tango fie le fa na tu mo na tino de nei fo tai fo pa tai me party u ta to yai ia o te lo fo stasio vaenga le ia le mai peo fo tuanga tanga wenga e le paki mo file mo o paki mo ku po ng fa la fo e no afia ia o tanto vaenga le te vai o lo ia ni si le ta afia e le fa mai te vai le weekend o no ni si fa la ve ia te tupu ia tato paki ne na te ile nga te fa kala a maftanga ai ia tato tala noa ele o tasi le ava malo si marsia fusu ala o lo nga tabai o vai ngai e tau si le tu mana tua e fengo fia o aso tau na fia ile tu ai le sia so na fa bedesi e ma tele foi la to lo modia ele nga tala vai no modia ia la to lo la matia la to sa ngale mo fa mole fai lau paki ma e sile na yo tua o tala noe na tua o le la fai lau paki ai le te tau fu lau paki nga feo so I fu ai par kwa o wa ro me ai e ke ua la vela ve mai kwa o pe te ua tu le mai o fa malo ro wer tatu sela ona tu o va e no manei e mo sa ngale mo tatu tu e tauna mate tu ina la tolo fo lo fa paki o la ko fadi ia fai mal fine mu ma ia ru tu la e o fo la no sa mi te vai ona to telen inicio la to lo pa ki ru ngota to va ia fa mon mole o we ki o so la lo ma le va a ki o nga fa mon mole e le se va e nga te o fai ele tu la pa ki fia pa ti mar sa ngale mu ia fa sa o ne so fu te va ana ia
lei o le ua fai u ya o ngal fanau o te lo nei matai awa se mulu te lo o fo le ia o saunga le mua nei fanau fo tonu ai nga sa le vai ngalo tau langa mtanga le ua sa o le te vai o le ua fai winner te le o nga kolisi te vai te mini nei ai toi lava nei preschool ia manisi fo ia o nga IT le fa o la fa ko ya to tasi asi vai aso le to te vai ave e ma fai e lo fai me le matua mo moli le fanau ia pera na foi vai se piquina le fana pe fa wele ia no fai tete o le te vai tu le tau fai si lo wa fa mo le matu e de fa pe si la kwa o king wa fa sa va dia fana u da e te tau ona ye si mo dia fana fai si ma se o la wala te vai o no winga fu sa o la ta vale ye le tau mo fo linga fo yo la solo o ta tu sa fa sa o ni ia vai de ta to kolosi fast kilometer ele se la kilometer fa mon mole tavai a ma fai ona tu mai le no sa fa tu la fo mana ya ani ya ta ya o ta tono le uma ya tele wa o malo I matua fa ftai nga lunga mai ile fa ile ta pena ina fo fa na ni to sanga ne wei man ya ya ngale a wa fo tam fa ya fa na ni to sanga ai fa ka pese me alo fo tavai the kids they serve a lot of places in NATO sanga o le alu I le o ngi ko sanga balava ma toin fa lo mai lo na no fa na wa ta tu numero ma sani tavai tas mo wo so sani mo o pe a fa o ye se fa la fo se o lo tupu le temile ne lo matia ele so fu sa nga le mo me to tino tasi o lima ona tuor ta tu numero le ma fe ne vidin na I ngol telefoni o le fa ngalo pe na te fa ilani ai le o se fa la fa fo se le lo e Filipitina o lo tasi o valu fa iva vai me lo fa se me alo fo ki si masi yo ma ki van makanga nga tava pa walo me de ma ki van makanga o le avatu fo tu va ya o ile ngata tu la fono o la wo ya ta tau ya e ngolo kai fo e a fe mo so vieta tu la fono tava fa mo ele tu no foi valo filima ma tau sala ya ta sala me ta ya a pe fo ta tu mo ta tu no sa uni fai malanga tu ne vai aso mo fai nga malo longa família le tu e fai nga malo longa ia ta tu mo se vai aso sa mo le mu le lo fo le tu fa mangalo fo le o so fo telefon sa tini mole porque la mele foi tai fo ala ka ko filo ile vai aso mo so ska ko peski si masia foi kasi ata mo amuia o dua amuia família le tu fu fa ko le ia sai ala fatu so monia foi fai va mata ne vai aso so foi la fiona sa tini tu mo va siki a shu o fautuanga o ngāia mo tātou mai na matanga wanga ro reo wha mo le o tangi ane mausta ia a warsa ngare mo tātou o ma tau tomo anu samos fulima i tola mo tos fulima i lei va Onu ue samo ai wai la le le vasa la le oe inu o le vasa Tell
lama lama le taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua au tupula ngata lavo ine ia so semana o faalia le malu ai tia le faasamo wana o le nanu faamole mole so te filo malu Bueno, mawhawhiwhianga o le tai au, le tūtuara rere Samoa Swale mai watolu a mō, toi se fulu minute leiva, toi pauna minute o le tūtua a le malu o le tai au, mo le tunu o le amatanga re nevas wa tātu i eu whatas mai, le sunga tongsia, Bill Wilson o le Omega Cast, mo le tātu ripoti le nei tai au, na tātu. Fatalo fatu la sunga le nei fo i tai au, malo le soifua manuia, malo fo i le tautua. Ia, le langi ma, le ngangala wale fifi e fatalo fatu le tau sala le tai au, ioi, po karame le malu o le tai au. Ia, tina ne fui fatalo fatu fo i lau sunga o tabai, ia lo fala se lua, ia, fatalo fatu lava tene lava mara fatalo, ia le tua mole nei lava lao ta tabai. Sa o le leitongi sia o avanoa le amawane avanoa tātou maua le nei tai au, lau soifua manuia, soifua lau leo le tunu masi o mātou wala, kako leo kalangore kisi masi. Ia, ia, o le tua ata vai. Ia. O le tua fai me lilo, le tua fai me ofo. Oh, amen. Amen. O ia, le si taulanga o sakavia. O matua. Luna to lua elisa peka. Le na fari mel angel, kalo sa fio mel angel. Ka me sakavia. Le fa fonga le tua le talsanga. Le la fa nau langa tama. Le la fa nau elisa peka. Fa ingole tama ia yaki. Ya. Eu foi lá dela fana bo foi fala. Eu o ngalwe sisi esi lo ka ku ka pa o langi ta bai. Malo. Eu foi eu ane alu teu le ala mo le fio mai tu pule la fio mai. Bo mai la yo angi. Ia ai fa ka ko mo le tu pule la langi la celebrate for lona aso for nga aso mo ya. Sa o le la va sa mo se lau se puta tenga ta bai. Kai la pule. O te lol vai aso le nei tongi sia te tau na vave na whanga i oita vale a inga i e fia whatau sta vale langa o le vaso fau o le makua pisia ia e po le vaso fau ia te bai o whatese whamtaranga sia la se le baal o meka karas ona o le taimi foi manu po le taimi a mese foi le la fala tata ina mai a foi o faiva lo kilima pa pema tau sale nita ia ia nganga la whatai te bai whatai te lama ma Matapsara ka mo ma to no fa au fa pe ko pulenga ale rebe sa mo to silima i beto ruamo e fa talo fa to ko anga sa mo po fe la be mau ne fa salong fa business e fa talo fa la ba to sia ile ba tele la ba mal fa lo malo se to mania fa malo la ia na fa manat la ba to sia to e la ba ni ma so ba le ba so fo ia na le luaso e ta to pa ele Christmas bo fa na ngol pepe fo ya le nei bai aso ia pe lensa no le sunga la wa to ia bai aso pisia nei finance ale tal sanga la batong sira to pe afa ape o wa ele to fire to ele to mama tina fa to sa ia na fa ngale to suolo mi kas o to singa fulo fina ngale fa sa longa ona o tu to sele ya mana ru le sele io la min no foi su mai matala mai au fa ta dala ile lu sala kemedi strategy man kau e tele ta male faila fifiringa o tato commercial bands o family bands o mini bands kako bailan tato kako youth po tato pick up ya Toyota Hilux la wete to tashi Toyota Hilux 2024 la wete no tato loa pa pe foi tato for Rangers e to sanga is yo e tau ngo fie ta bale bo mai ona ta perina fa pe tato Mitsubishi Triton 4-wheel drive mule tele o tato ta bale tono tato loa
Tato SUV la po le CX-9 o le tato Toyota Highlander o le Holden Colorado o le Holden Trailer Placer o le tato Ford Everest. Ya, tato SUV la po i fa pe fo tato Toyota Land Cruiser le tono tato lo to. Fa pe fo so se tinga ta ba tono tato lo to. Yo mana tua tato fa ma benga tato refer fee so se ta bale e afi lima se la refer fee. Fa apopo e lima se la fa tonga le Christmas oka fa le fa tonga Samoa yo au tato piki apu po tato youth e lu afi refer fee o tato piki apu e lima se la e fai la fa tonga ia pole lima se la fa e tu la ta bale and fight when about cash pe afa pe ki fingalu ye na tua tato fa salong fa business e on ai inga fa pitoa no la man family ina matulanga uma yo ni tulanga tato tato fa mama venga tolu to sanga le matri bai foi la sabale le stala ina lam tabale tolu to sanga e le to nginga la fo ile pasi ina lam tabale por wa le fitness ya kinga lam tabale wa sanga le mulunga tele molisi tolu to sanga e fai fua e le to nginga pa pe ile tato tato servicing lam tabale auto tungi lam tabale ya ele semete polile tulanga na to pa mama abenga ia samo ia ai sumai mutalam office tatala yo sumai fa tatala ilo meka kas ile lu se lau Kennedy Street man kau in fai foi nai bala au mal tato landline ole o iva dua fitu lima balu tasilua o iva dua fitu lima balu tasilua ia ala telefoni pe dai but all what tas pa tuono lima fa tas all what tas pa tuono lima fa tas au te ya lo tabai e ata tu fa ya eto e foi banalo e fa fa tu le fa tu ya mo to finga to e vai i San Francisco pa pe fo ia sunga ya fa to wili pa fa pe fa fong mai po kalami Radio Samoa ama temnei pa tai tabai mo mato mo de tele lu fa balo filima fa manuia le tua pa to fa so foi ia tabai tong sia mo ia fa ma tale vai sa fa temmo li poti le nei fo i tai fo ia ol tato po kalami na maru le tai mo lam tanga nei vai so nei vai nga tau ai le fa to fa tu po kalami nei tai o leo fa fonga tino watu tala fa silanga mo le tatu tawanga pesile la fa ilungo le Radio Samoa vai so atoa nei le watala toile no so as for raile tapuni la no malawa ya markako fa unga la soranga ya mo la to la mo la to prices no ngala va vena na bil va vena po le video ya mala fo mai ya fa leo le fa unga le as for raile aso nei ya lo mnai kisi masinato sang o le wolongo mai so atole nei o le umion te tala tata fa lo le tanoa Samoa e se laudi maso malaiva one hanga mor o lo fa anga solo la tu saio mo le Christmas o alo o li matamaiti luas fuka la ma luas futala ia o la ai mo te mai tai ia matina la 5% le pau so ke le pau so ia si o fo Wala bangai pis fia Christmas ia. Kalau kala Chris Luxon I'm sorted. Kere le oa. La lei o tara proclama na lei tai afa tai le tino te tala mal tai po inga. Ya malo po so nei tai ata. Malo foi la sunga la wa fa malo si ile nei fo i tai a mania to engole nei aso Samoa. Mania tele le nei aso. Anga lele tua tatu filo ai sa sumo mwele lo fo le tua. To pasai fua. Pasai fua. Oi,
O te fia e whaafelo i atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au, ma lo le soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. E to mua tu I talo le asunga fua, to atolu tangata mauti noa wa maali liu a o iai le vai, ma le to atasi o lo o tau sa ilia pe nei, ma o ila tau umane ripotia I te tono le luas fun ma le whai tu la. O se tala whaanua noa tele e tusa ma moli mau o le water safety I New Zealand, ma ua sa wai ma le vala au, tau tua nā le saunga le mu a o iai ta elenga. O le pole asa to na ina mua ta ua mai ele tamai titi ma liu I loa ha, so o ai ma le tamā whaapea sai lunga le va ai le pō lava lea I whakatane. O le pō lava fo I atasi, le ana amata su ei ma le tamā na punganga e le Waikato River mai le awala lau papa, ma e tu ufa atasia talon tae au, e le I maua lava. O le tangata e to a wha I ai o ia le ana ta ua mai Wellington e ana nafi le tae au wa maliu, ma na maliu il matawhanga East Point. E o mai le amatango le masina le nei o te sema, o lo o sau wha I le onos fun malitasi tangata maali liu mafua ma le lemo I le vai, ma o lea e luas fun ma le ono pasene e ma walalo I wha atusa I le taimi lava le nei, o le tausanga ta aluai. O lo o wha ataotolia pea I sa tūlanga ti ngā ina le ali I talavou kala I estete na si pāka I le taimi na e ai I lunga le pou I le tise. La talata I le tūlai valu I le afiafi o le asofaraile le ana tupu ai ma I nise moli mau I lunga o tala le staff. O le ana tango I waia e le tise o lo ola. Moli mau e o atu I le tasi le minute talo na si pāka o ia I lunga le pou. Ma o tangata ngā lulue au nanga lavea I le ana au mai I lalo pe tusa leo le afo le iva I le pou lava lea. E le tali tonuina e nisi na moli mawina le mea ua tupu. O loo maita wina pea le alu I luma o le maketi o atati whanga ini tia I totono o New Zealand. Wha mawina e lata I le tolu se lau atati whanga ini tia na ki I whaliti whanga New Zealand. I totono le lua tausanga o tuanai ma uatangi ai le tupu o lea maketi whaapea I male to atele o tangata anu ini tia o loo iai ne I New Zealand. E tala le tio wha malo New Zealand le ngato le maketi New Zealand wha apea fo I au se talia. Ma o tangata ini tia o le tūlanga tolu le wha atūlangana o tangata anu ufai mai e wha amautu I New Zealand. E moli maua nisi o tangata anu ini tia e reporti o le lango sua I atati whanga ini tia wa o se awa noa e wha atu maua I peso o tanga vāvā la lata ma o lata o tangata ai maise o tali tonunga. E to a wha I lātou na ave leo na pō o na o le ngaoi, mana maua I na ua ta avale vale le ta avale au kilani. Lata I le tu lai valu le ana sa wele telefoni mai se tasi o ainga Alfriston, mai wha apea taunu watu leo lo o lau mea tō tino ngaoi mai le whale I to tonu o ta avale tolu o lo o paka I le driveway. Na wha alava I lo le ta avale leo I le awala ta avale na ia le ma wha iai o na soso la ese, ma o le to alua na wha avai vai ai lo I le taimia o le isi o le ana soso la I le ta avale. Na toe maua muli ane I lava masaisa I loa e leo. E o mai le tau nei o lo o wha asolo su esu e ngā leo I le nei mata upu ma o lo o wha atali fo I le wha amao ningo mō lianga e whaia wha asanga ia I lātou nei. Ma tala wha ai o lo o ta o oto ti ngā ina I whale mai I fiti tu risi au se tālia masalo miana wha o nā. O le pōle aso to na ina tau mawhai e tu risi au se tālia nei le ava a o iai le papu o le whaletali malo, ma o le to alua o le to a fitu, o le ana awi nātu le whale mai I lau toka I se tūlanga ti ngā ina tele. E se mai le to alua o lo o ti ngā ina, o le isi to alua e le o ti ngā ina mai whapea, e se le whale mai le ana aveanga I ai. E o mai le taimi o talafou e le o I loa le mafua anga wanga se tu risi, mai le ava maa losi na tāngo fia. E mai reporti ala ofisa o leo I fiti o lo wha asolo so esu enga il mena tupu. Ai I lunga o le Smart Traveller ale matanga luenga o le vā I whafo ana po o lea ua iai lapata inga I tangata o sitalia o lo e fiti le taimi nei. Ia mata alia I leo no wha o nā e seisi o I lato ma a whai fo I ai ua la matia ia vave o nā ngā il whale mai. O lo wha asolo nei fo iso esu enga ale soifua malolo I nā fiti. Wha iwa toi talafo o la Radio Samoa I le nei tae au, manuia le aso. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu.
So se tasi faisana nongan tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful 5 November se ia ulia le aso se fuluiva o teisema e anga va uma i le se e jono manumalo ai i le luse lau 5 sfultala pepa me alofa. Fa ia le se i le aso fuluiva o teisema i le mantou la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manumalo i le Radio Samoa vala ulo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu fafa lua fitu mo nisi fa talanga. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
na pata inga no na lua mo mātua o pepe fau. I le taimi nei, o lo whaatupula ia i le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe fau whaatu a whana nau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu e ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui pui o lau pepe mai le whooping cough i le taimi te tau o le awala sili le nae pui pui ai mai le pisia infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e leise tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le pepe fau o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaafso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe po o tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui immunize. Tala noe lau fō mai whaatua tuaina i se taimi vawe. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi fangu ia ua nganuu Samoa, mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua ta itasi le itu la e valu, i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vai tamai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua li whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o Kirisimasi i o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Tesema. O le a whaire se i le aso lavanana ili se furu le tai au. Whamone mone whai tau manino a iainga i lunga lo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota mai lo fisa i le lua ono lua tasi 5 iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausanga fau mai le punenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Lewa se mari tembe le watis fumle fitu minuto te ne le tu live le nei tai au le aso fu le aso simole ono nei o le nei fu masina mo le tatu fo longa le tu sanga ya lewa fa mai atu le tatu ma unanga le tatu poklama le malu le tai au pe ona matari fo le tatu masana le fonga le Samoa fumle lima tu la mo po kalame nei va yasu tatu yai le sunga le te meri fa pe fo ia le fatu na tasa va lua ni wa fo lauma po kalame ya ma le tatu le tatu wa tinu pe ona yai le nei tai au matango fie po kalame le fifia mai le o se ia tu no fo tatu ina le tatu wa tinu mai se le fa wa wina pe le tatu ma unanga le fonga le Samoa te silima va tolu a mo pe ona yai na po kalame fifia la nei tai au e fa talo fa tu lima atu le tai au fo aso wa mai le tu tatu te ori matatu fifia yai le aso ta pena le tu e fa popo ya solo se fu mo so nei fo yola yo tatu te filo ya ilu mo lu o lo to no o le matango fie leo le li pa pena no tatu to militino nei tayao ilona matango fie o lona mamalu malona sili ese o fai ona tatu te filo ya fa talo fa atu la nei tayao ile mafuta mai le tapo inga mau le ofinga luenga tofi le tu i sunga fa fengainga o to faltua o afionga i patele o tomaita sa
o ila tu wa vala wina i ngā luenga le tu so se fata faitaulanga fatalo fatu po kalame leita yao ele mfaila van tu ofo fa fe ya tu nai sunga fa fe nga malolo malo ma tu fatua o ila tu le o malolo mai le ngā luenga le li ya lango langa so fo i so se fata faitaulanga fatalo fatu la leita yao ma le nganga fia tapo inga ne tatu tamam tina ma tu mota malawa mafuta ma yele leita yao fatalo fatu tama fatalo fatu tina leita yao fo ma ua mai lo uleo fea lava nai te mafuta mai ai fia le pokalame le fifia mai fatalo fatu ya te utou mala utou tapo inga le neita yao ya o wam paanga umalava lo tatu watunu o pena fona ma ua mai tatu pokalame neita yao fo fatalo fatu bala nganga fa alo bala loto utumu le fia ono le nei amtanga le vayaso utato yai manatu sa maua se fasilinga malosi le aso nafi mai upo le tua sa e fale ai tono fata faitaulanga la ungaina mpe fongaina le upu le ola ia i o tatu lotu ma o tatu tangata vea le matao sol tatu folaunga le niva yaso faitawaso on tatu wo ole le faiunga le tu sanga tatu patpatia Christmasi pena masani ai tu sanga teitasi fa maino tiutu ma faival le tu sanga fa ofil tatu sal tu sanga fou lua olu lima ia tatu talopea ile tua so sani mai ate tantou fa ingofia me umalon ilana fa tautainga malana puipuinga malona ngalelei a o tau fa mai o tatu faivalu filima mo le tau sanga ia malol folau malol sai mai fi proklame lo tatu fi le tau fo tau la son fua Luas fulu minuto lo te nei ia le tu la e iva le tau fa ngasolo ni so tatu proklame pe na ile tau nei a mata fo tatu proklame pe masani ia tatu ia so tetasi tu natu ia le upo le poto mo tatu a materiali tatu fo longa ia matatu faivalu filima ile tau mo le tau la le mfaiona fata simali tatu proklame mo le fionga ia tortai para fionga ia famuina pero masani tatu ia son fo ono o faisi tu tuangia a la fionga ia famuina mo le yaso te lola tom fai mai mo le aso tau tatu lo fo le nei vai o tolo ia fo ila nei tutua ia mesele mafto mai tolo tatu o samo wa lena maua le samalanga i America samo le fionga ia famuina bo fo lo nisio tatu tala le fa formal tatu atu le aso tau usibel fa fonga le faitawino le poto mo tatu le nei tau ia fa moria le tua il faitawino la upo ia pe ona ia le nei tau fo faitawino le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services i mangele ma Samoa i taimi o mafatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu mana tua linga fusi and Sons malana au nanga ole a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu Olo le tangata sauningo le loto. Alo mai ai ova le tali lau faiva. Ola umal tangata ele le iai ilo na lava manatu. Au iova na te fuati o loto. Ietu inatu ia iova au ngā luenga. Ona whamawina i lea o manatu na tunga. Ua whaia mea uma iova. Iwa ilo na lava fina ngalo. O le ua mi o le anga fo i mo le aso vale. E ino sia Iova ato uma e ua loto wha maulunga. E tango lea lima ai le wha sauina i lantou. Ua tongi ola ina le ami o le tonu i le lofa ma le wha maoni. O le matau fo ia Iova, ua alo ese ai tangata i le leanga. A fia Iova i alo le tangata, o na wha atupuina lea e ia o le lenga ma ia o e eita i ate ia. E sili ona le leo se mei titi, au iai le ami o tonu. I mea e tele pe a le o iai le tonu. E fili le loto le tangata lo nala. Au Iova na te whatunuina le mea e u iai o ia. Ua se upu le i te poto le upu o i launguto le tupu. E le tautala whapi olo na fofonga i le whaamasinonga. O le fua ma le fua whatautau a tonu. Au Iova ia. O lana lava ngā luenga o maa uma e fuai o i le tanga. O le mea ino iai tupu e whai ami o leanga. A wai whatu mawina le no whaali i le ami o tonu.
O le mea fia i tupu. O la ungu te tautala i le putonu. Ma le ua tautala i upu sao. E alo fangia lea e i lantou. O le toa sao le tupu. O le samvali o le oti lea. A o le tangata poto na te whaalau le le iai i ai. O lo iai le ola i le malama o fofonga o le tupu. O lo na alofa mai e tusa lea ma le ao le uanga muli muli. Ia maua le poto. E sili ona le lei lea i le aulo. Ia maua fo i le anta mai. Ia sili ona mana amia lea i le auio. O le ala tele o ea mio sao. O le alo ese lea i le leanga. O le na te leo leo o lo nala. Na te whaasau ina hailo na ola. E mua mua le wha maualunga i le malaia. E mua fo i le loto whaasia sia i le pau. E le leo na maulalo le loto whaatasi mai e uanga malu. A le anga o na tufa le vete whaatasi mai e wha maualunga. O lewa whautauta i se mea. E maua ia le mele lei. O le whaatua fo ia iova. Amu ia o ia. O le ua poto le loto. E tā ua ia o le mawhauwhau o le suomalie. O le suomalie fo i o la ngutu e tupu ai pea alo na loto. O le puno o le ola le poto i le ua iai. A lea o antu e valelea. O le valea la valea. O le loto le ua poto. E poto ai lo na ngutu. E whaapopoina ai fo i le poto i ona la ngutu. O upu mātango o fia o le meli o sina i fo ia. E sua malie i le loto. Ma le mea e maa rolo a iwi. O iei le ala ua tonu le manatu o le tangata. A olona taunu unga. O ala ia e oti ai. O le tangata ngalue. Ua ngalue e ia mo ia lava. A wā wa whaatawana wina o ia e lona ngutu. O le tangata ula vale, na te matua saunia le leanga. O lo iona lau ngutu o upo e peisea i o le afi mumu. O le tangata whapio pio. E whaatupuina e ia le misa. Ma le whaatua upua, na te whaate ese ina wo. O le tangata whaasauana te whaole ole i le la te tua oi. Nā te taitaina foi o ia i le ala e lele lei. O loo moe na mata e mana tunatu ai i mea whapio pio. O loo memu ona lau ngutu e whaataunu uai i le leanga. O le pale mata ngō fie le urusina. Pe awa iai i le ala o le amio tonu. E sili ona le leo le ua ngese i le ita i le ua malosi. E sili fo i le ua pule i lona loto i le na te a ea le ai. E whaia le vili le fata le ofu. A e maia i ova lona whaatonunga au malava. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Yeah.
Ia avelo wola iao ngā o pole pese mo tātou le nei tai au aso to toi le nei tau sanga o le tātou wholaunga iao ngā o tātou wola mo le li malon whina ngalo tau tualo ainga tau tua le atinu tau tualo no upe ona tātou iai tau tua le atua malon whina ngalo o pole poto mo tātou le nei tai au te leo o toi lua super fitu minuto talo le tu las folu ya malon folau malon sai le nei vaiaso ya mai se le tau sanga e se ale le lei ma le lofo le atua ia ti tātou ia tonu fo ila fo la ngali ai longa nga yesi tangata ile ye ni fa fi tau do lana savaling ai longa na yesi tangata na fo lau se fo lau nga fo ile ma le tau sanga ile ye ni du tau ile ye ni mena tupu ai fa fi tai le atua ia olu tau ma me sa tupu ila savaling ile masina malea masina ile aso male aso o inana tātou loa ni matauti o le atua sa taitaina mai tātou. Le tio foi tā vita fai mai o te savali le vanu wala hata leo o te le fefe lava se me leanga. Awa o ia tate whaatasi. Mahau, ma oi ma tātou uma i mea tātou te ia. Ia le ala tātou toi patpatia nei tai au. Ia mese fai ngole vai aso. Te ilo foi sa iei lu tau alau sa valinga. Sa iei mea na tinga ai do loto. Sa iei sa mea sa e le fifia ai. Sa ese mea sa matua whaafatu. Ulu ilo mawhauwhau. Awa mai la kai au. Ia vai la le maanga i o le kai au. Ese le maanga i o le kai au. Le tio foi fai mai le atuno o le tai au. Manino ma le tai au to i le lofo le tua. Leo o tātou iai ma tātou patpatia whaatalo whatu ia te o le whato amau ma le tātou pokalami talo whai. Se atu le whaatalo whaatalo pokalami le tai au. Le tātou ofisa le fionga kurisula le tātou malo. Lau a fionga mata. Por salue fa por lua malo fa tele mafta mai le ni taiao ia bese fonto ofisa malu inai mangele pa talo fa tu le komsino fa winga ia malo se fo maria to tele o tatu wa ngaruenga le tanga ruenga le malo oni so pisinisi maunanga matautu ala mta mafana o tatu wa tunu le o tautu mai mafta mai ia te lo to tele ila to lo fa o pela to ngaruenga e umala te do pola solusu marfa ia malolo sai lau fai farainga malolo sul nei taiao e se le tolu lei mal fa malolo sia walinga sengo le ptio taiao nei tatu tangata ia malinga sengo fo tama ftanga le uli ia male kukala tu le fa malo atu pokalamia tu fai si piso tatu le nei vai temi le fa wa tatu tiltilo wa tatu wa aiwa mata na fengaso lo tatu wa tulu malanga Samoa niso tatu ainga malanga mai Samoa nei o niso la tu malanga Australia o la tu malanga mai Australia ya tatu vai ese fo ia ungoringi vai temi lo tatu ia tatu na ma tatu lo fe alwa i le vai tau ma le vai tau le temi tatu na po a me tau ta pena ele le ia lo la ta pena mai se tatu e malanga Samoa fa mana tu po kalami fifia mai ia tau nu manuia to ainga Samoa fe lo i fia fusi mai ia ala e bako e marse lengi ia markama fo ila le ma va yo fo ala nge ke fo o e o vaenga ia te fa manatu nge ke fo wa e ma fo faukele ave ia usi kai fo ie fa ia taiwi mau susu ia inga Samoa ai ngalo yo fo ala o le fa manga ku kere peke ka ya kia ai yo fo ala angi ke fo wa apa ya lotion ya mo shampoo ise la ia fasi mori kame Samoa ke la kwa makwa i koe fa manga kwa ia lau ia ma alu yongi fu ila ko e ololo inga yo ki vai alu wa ko papa ile ai va ai au fala al ma via fala au ia pe ai malanga Samoa to tele o tatu malanga mai o le aso to na ile na fa mai el tatu fitu aso fa pepsenga le kalisi fa kasa po se mangili sai ese le mana i o le tau alunga ina o le fui fa mai ia te ilo fo ila ua sila mai mo il tatu atu lunga penga te failangi tau alunga le fianga sa tawa Allah makau kia aso fa leile o le kalisi e whakasa fato i el manu ia aso lulu le sa iai aso lua aso ngafua e whakasa po se aso sa le na mata ia vai vase kalisi e metis atano matango fieste leia fafifianga mata penanga le ole famana tuino fitu aso le kalisia fakasa malo fa tai le sunga toina Reverend Victor Powesi ma fitu Salome pa yo le kalisia malo tari malo ya me se foi ta penanga ma le tu sanga ya na o se sila tatu watu ese foi ta penanga pi ona yai
ya te loa le family ina foi le mai moa e mar sila tatu atu ya male au moli o nei tau sanga Krismasi lewa mafuai ona mona i pesenga le nei tau sanga ia tau sanga titasi fulu ono tau sanga talu ona fa vai na mai le nei po kalamitaua o pesenga Krismasi le ngata le pesenga ia o tala fatino pa malo atu ile finga luenga le tua ai meso ina ainga nai ai kalisia malanga mai Samoa leo tatu mafuta ile nei fo ya tino u fatala fatu po kalame nei vai ngata yo malo si fo maria malo fo lang mama leo te luas fulu 2 minutos talo le julas fulu se vai fa fia ngal vai fayaso wai no mana i musika mo tatu le tayao vai fai malia lu sa lu te baba ia tu mase se la wala ngi de mo sa me alo fa ko de ang malau ka vale i ora al me la vai malia atalo fatu se usia siapa lei oi ai wa makoi kau fui lau lau kirisimas ya lal mele amai sis kamangan makaika yo
Look what you've done to my heart. Queen lady days, you said babies, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart. I got so lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 lonely blue. I got so lonely, 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 lonely blue. So Ai papi fianga mo tato le leita lo to es fu male valu minute talo le tu las fulu tale tu las fulu to fa sala wino le tato tala i vai fanua e le tau foi bala unanga ale fa tu salva masimino o le pisi de wo pisi tato runga la tala fu ile la momoli atu mo tato o le pisi le wo yai temine e fai o fala belave o le tele fo yo fa nga me alofa le wo yai e ila te mi vina via vinga to ina te miti me alofa ai pi wa ru ma fo me ne fa bla oi ola sotona ya skonga pakala ukawale le kenu ngala wala ai pakakonga la ukawale i manuka hala ku modi e ila le surunga i o so wala ma la paka melisi le o falo ngolonga ku e le wa ma ar ko inga ale kabala la usamo le wa ma ar ko inga la aver ko inga kabale o ya fa ko inga la fo yo so ma lo maku Olo vili la loia ka fa va vo de la fa mala masi ko fa longo ko ala po le orile ola la ye ka makiki ku ka vale ole o fo wili la ka vale ko imalo ba ko ala ko la sa fa boy fa ya la luako oke ko inga pe la hikar ko inga vili se me la o ya le sa fo la lo ma ko ole pisala ka makiki ke lo le ma ko ka makiki po se me ole ongo kausa pasanga mai ko lo makua ya baila le mela le ora ka ai misa o lua ai pisa ko mai kamaki e fasanga mai lo makua fai maringi marangasi kamaki vai dai al mela le ka bomori ko au ke du ka ai misa ko ka vale ngai kamaki ya ngalo winga la tala fuila ya o kali do pola me ke fa longo ko pi se mela e visi dai io le mafo fo ko inga la alu ke do ku pringi vai kai mila ka ko ia ali ia man ko fo ka ko kinga e va vekele le alu fa alu se lengi da ko ngi vai ke nga misale wo ko alu ngi ko ola bodi o fa pe talo fai pe wo ka udi wa le ko lo makua nga si mele ku ale fa ngolongo ka makiki le ka o misa ka wala le wa vidi dal fa malamba se ka fa ngolongo po ale o wi la pisa wa le o ke le ko inga ala misa fa sa mo ole ta wala mo tato fa pe nga ke du o ngor ka vale ala ke du fika o ke du ka o misa o sai de du fika se du o fa nga du misa le ko le poko o ke du ka o misa la fa ngolongo ngai ka ya wa misa ko la kamera ke le do la kang tang ko ma ki ma bala au ko ma o ya fa sanga mai ko lo ma ku alu la ba u si me mala ka ma ki misa o lu ai la lu misa la I kupe le fa ngolongo ka ma ki o le me ka nga fai ta wona va va ita to le temi nei le kang ya ku ma ki se me a lo for ki si masi fa kau ko lo fia pinko ko lo fia le house io e kuro fi omi ka se me alo fas ka makiki au kido ka e se ko ka e le ya se sa mo nga mi io ya mi se ngi vai kai ai longa ye se nga ye sa mo ngi mi ka mi se ko ka vale o wale mi ya un ilio ke lu ka mi sa ko nga su fa pingi ma nga yer ko mi sa la mi se ko mek no kamba va ngale la imisa mek talo me ko ki ko ngi ole peka me kallo makua ko ki ngi ole skudi ele le yar ka wa imisa la imisa ko fa inga ya wa fa la imisa la le coupe ai ya ka wa imisa la le coupe le pengsi manga ir ka wa imisa ko fa inga
wa wa le man kong fa fa ko fa mo le maria lo ko se ma ko mai ka fa uma ala wa ai ya ga wa mi sale me ai ala ma onga le ya lu mi se ko fa inga me kala ko inga ko ki o lo al fa lai pipi fa ma lo makua ya ba yo ka ko lo il su pombo ele le kau ai misal me ma o gai re kini si masi de waka fa nga me alofa fai madu o fai vale de yaso no lu mai timo ngalo tos fulu minuto chalo le tulas fulu be bisa ngale vai va lo fa tu bertatu wa tu ai mai se lau a ta vale lu ngala wala wa ba ai lau ako makwa fa mau dalo lo au fa ma fa ngai pe a ngai kiri ku pe ale se me a pole saya di pihak OEP ada sekupe kau. Tita utino atu Uwalo alaba nai Lola fana ulai Mai etali sabai Ta amama ia lo uloto e afio ai Tita utino atu Uwalo alaba nai Lona fana ulai Mai etali sabai Paanana ia lo uloto e afio ai Tita utino atu Uwalo alaba nai Lona fana ulai Mai etali sabai
tita utino atu Ualoa la lona iai Lona whana umai Mamai e tali sapai Maanamai alo uloto e a fio ai Maanamai alo uloto e a fio ai Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au whesoa wha maoni. E taita ia, malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se a inga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le whesosoani mo se whamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana. E le ai fo i se totongi, wala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu lo tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usu ina se pese o Kirisimasi ia o vatu maratolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vawe lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Tesema. O le a whaire se i le aso lava na ili se furu le tai au. Wha mone whai tau manino a iainga i lunga lo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota e mai lo fisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tau sangfou. Mai le poulenga ma le whainga ruenga ale Radio Samoa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. Talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua i tūlanga tau mo kesi e owa i le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei a fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo i tūlanga o lau mo kesi i le taiminei pala au mai loa au i le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o po o li emeli emele.palamo@loanmarket.co.nz o le tutongi o lea au onanga o lo o kawa umai fale tupe o lo o mātou ngā lue e fuli ai mo oe pala au mai loa au le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Tasilima i vatolu amo Radio Samoa. Tasi libide tale tale le tules follow tale tules follow a wina tu to fasala wino tatu tala i vai fanua niso tatu pa ga lunga tatu Facebook
lau tau efa pepe tuli whatalofatu nei tai au malo se fu manuia le ngata foile fatalofatu mai e sauni malo fa tani mafta mai lua le buka mori malo se fua aso pesio Yosefo fatalofatu pokalame ya tau Jesse Pomaniana fatalofatu malo fa tani mafta mai lunga tatu tua John Leota fatalofatu malo le on site tu foi mangalua ngal tai au fangalima ofisa fatalofatu pokalame to fayasi aba malainga lo mafta mai na email pone Australia tu faina fa bai wele fatalofatu le tai au Maloati ya Farosa ayang alabea Maria le sina tawai fatalofatu mai sine Australia Nisi da tatu paanga le fatsma ilunga tatu tautua nei tayau malon fa malosi malo fo na sai sem fatawi fatalofatu le fatsma ilunga tatu poklame manu for Christmasi pida neliko fatalofatu nei tayau fa fowina tarielu fatalofatu mafuta mai falongo mai papa toy ia fatsma fo ya tofu ai ono tautolo Mori malor se fo manuia malo fo lang mama fat sima ina yuta patalo fatu pokalame ya te uto ya malo lavar se fo maria mo tatu ya fatu ama mai le tatu tatu mo tatu nanga se mai to fa salawina o tatu tala vai fo no sima fa fonga Tasilimo tu amo O te fia whaafelo i atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au, ma lole soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. E to moa tu I talo le asunga fua, to atolu tangata mauti noa wa maali liu a o iai le vai, ma le to atasi o lo o tau sa ilia pia nei, ma o ila tau umane ripotia I to tono le luas fun ma le whai tu la. O se tala whaanua noa tele tusa ma moli mau o le water safety I New Zealand, ma ua sawai ma le vala au, tau tua nale saunga le mu a o iai ta elenga. O le pole asa to na ina mua muata ua mayelta mai titi maliu I loa ha, so o ai maleta maa wha apea sai lunga le va ai le po lava le ai whakatane. O le po lava fo iatasi, le ana amata su ei maleta maa na punganga I le Waikato River mai le awala lau papa, ma e tuku atasia talon tae au, e le I maua lava. O le tangata I to a wha I ai o ia le ana ta ua mai Wellington e ana nafi le tae au ua maliu, mana maliu I le matawhanga East Point. E o mai le amatango le masina le nei o te sema, o lo o sau wha I le onos fun malitasi tangata maali liu mafua ma le lemo I le vai, ma o lea e luas fun maleono pasene e ma walalo I wha atusa I le taimi lava le nei, o le tausanga ta aluai. O lo o wha ataotolia pea I sa tūlanga ti ngā ina le ali I talavou kala I estete na si pāka I le taimi na e ai I lunga le pou I le tise. La talata I le tūlai valu I le afiafio le asofaraile le ana tupu ai ma I nise moli mau I lunga o tala le staff. O le ana tango I waia I le tise o lo ola. Moli mau e o atu I le tasi le minute talo na si pāka o ia I lunga le pou. Ma o tangata ngā lulua I au nanga lavea I le ana au mai I lalo pe tusa leo le afo le iwa I le pou lava lea. E le tali tonuina e nisi na moli mawina le mea watupu. O loo maita wina pea le alu I luma o le maketi o ata tifanga ini tia I totono ni usila. Fa mawina I lata I le tolu se lau ata tifanga ini tia na ki I fale tifanga ni usila. I totono le lua tausanga watuana I ma watangi ai le tupu o le maketi fa apea I male to atele o tangata anu ini tia o loo iai ne ini usila. I tala le tio wha vau malo ni usila I le ngato le maketi ni usila e wha apea fo I au se talia. Ma o tangata ini tia o le tūlanga tolu le wha atūlangana o tangata anu ufai mai e wha amautu I ni usila. I moli maua nisi o tangata anu ini tia e reporti o le langolango sua I ata tifanga ini tia wa o se ava noa e wha atu maua I peso o tanga vava la lata ma o lata o tangata ai maise o tali tonunga. E to a wha I lātou na ave leo leo na pō o na ole ngaoi, mana maua I na ua ta avale vale le ta avale I au kilani. Lata le tu lai valu le ana sa wele telefoni mai se tasi o ainga El Friston. Mai wha apea tau nu watu leo leo lo o lau mea tō tino ngaoi mai le whale I totonu o ta avale I tolu o lo o paka I le driveway. Na wha alava I lole ta avale leo leo I le awala ta avale na ia le ma wha iai o na soso la ese. Ma o le to alua na wha avai vai ai lo I le taimia o le isi o le ana soso la I le ta avale. Na toe maua muli muli ane I lava masaisa I loa e leo leo. E o mai le tau nei o lo o wha asolo su e su e ngā leo leo I le nei mata upu ma o lo o wha atali fo I le wha amao ningo mō lianga e whaia wha asanga ia I lātou nei. Ma tala wha ai u, o lo o ta o oto ti ngā ina I whale mai I fiti tu risi au se tālia masalo miana wha o nā.
O le pōle aso to ona ina tau mawhai e turisi au se tālia nei le awa a o iai le papu o le whaletali malo, ma o le to alua o le to afitu, o le ana awi nātu le whale mai i lau toka i se tūlanga ti ngai na tele. E se mai le to alua o lo o ti ngai na o le isi to alua e le o ti ngai na mai whapea, e se le whale mai le ana aveanga i ai. E o mai le taimi o talafou e le o i loa le mafua anga wanga senga sei turisi, mai le awa malosi na tāngu fia. E mai reporti o le ofisa o leo i fiti o lo fa asolo so esu engel mena tupu. Ai i lunga o le Smart Traveller ale matanga luenga o le va i fafo ana po o le ua iaila pata inga i tangata o sitali o lo i fiti le taimi nei. Ia mata alia i leono faa o nae seisi o i lato ma a fai foi ai ua la matia ia vave o na nga il fale mai. O lo fa asolo nei foi so esu enga ale soifua malolo ina fiti. Fa iwa toi talafo la Radio Samoa ili nei taeau manuia le aso. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. So my
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Yo le le to tali boy tatu pokala le bayang le tayau le sisi mari mal temba le wati le was mal tasi minuto te nei ia le tu lies fulu to te fasalawino tatu tala pe nei le tayau nei I le tautua foi mala unanga le fatua sa le va mas mino te wolunga toi lana tautua mo tantou le nei yaso tatu tala oto po tatu tala I vai fanua tatu o mo le nei tayau tatu famarstino le tatu yai le nei tayau lo winga la tatu se mo tatu famarstino la sanfua asonfua le nei aso se fu male ono ia le sa makua fa vela foi nga ngafi la to le telo tau maftanga io I lauto ana ia nafi asonfua te tau ona fai mafai sina famarstino mo tatu wale soifo malolo ino tatu watinu ina ia matualu lu tatu me aina ia nafia se kianga ngafia ala la usungi kao pi valongo ki vai pu le fia pi o le fia ngai yoika kur kao ia malo fa tai leo fa se mai sungal fa fenga pasta o pau ia mole tatu tuino fo tatu watu nei ta fatalo fatu pasta malo se fo monia ni tafo fatalo fatu tia malo fo lau malo langima malo fo lu sun nei ta fo le lo fa malanga le tu tia ese langa le tua ilo so fu mo so mato wola le ka ko dia mai la suono masina mulmuli tia tau sanga ye vi ile li ilo na lo fa mo nanga le ila na pule fa so fu ye fa ye on tatu to ya dia mai ta fo o se aso fou tai on tete ta wa mo wa ko ngafi wa tai ka ku ke le lo pulan me ku ka ya na le aso ninga mai le tu ta tu ori am fie ye yu na ti bunga foi le aso ya fa tai le tu on le aso yo fa ta wina solo so fu mo wola mo wale I tu la ka ke mai wa foi pul kala me on tai vi le li yo ole anga fi le tai wa pe tatu fi le tatu watinu ile ni fu ya songa fu pe no mo il so no ngalo sunga fa fe ngai wa tatu ngona mo tatu manatu ia elo fina ngalo le tatu watua wa tatu wa ia na tatu ton fai ma tatu manatu natu tatu te fia udia mai le nei yaso ai e se ale lo fo le tua ia olo na ngare leile un fai on tatu to mafuta ile ni tai au fu yo tia monia upol fat pese peru alo so fu mo lo la pe ya al mutia fu le yang funga mai le tai au ai mo watu le uri wa me patu pese e na tele loa o tele loa e tele si lo fia fo yo waso lungo funga ele na le tua na silfia yo ai lo fa fo mo lo fa le me uma te faia na le tua na silfia ai fa tai le tua na fa malo longa te matina matu le lo moment por kalam bi ile li Wale le tele na fefo I malanga maliu mo le te fa alwal matua alu de mo ia ona ole ele tai me fa malai ta to un fa pele ta to ka ko ku inga pola el me tu e nei fa nau manai tam le ai ole le fa malo ka ko ole ole fa malo ka ko le nga ka le fa malo le ba ingol tino ya fa malo fo inungo ala tele ba mal tele mele tu poi fa la vez ki ba ol me ol matala ol maka atala tanto ni talo ile tu ta ya tu lo so fu nungo ala pe ka ko veo ya wa ile ngai le la vai la mal fili ya ke ma ki Ciao le ya mo tatu le tayao tatu fa marstino le la tatu walo atu mo tatu fa marstino le tayao
fai singa makanga le vai aso le la ka ko o le vai temi le utatui o le vai temi le ai se tu lo fa fonga le tunu o le sole ke le wala uria ala ke le spola ile le ngama ko le tina ka ko salasi o va vai atu ina le tu mla una ngale afionga ya Samoa mal faltu ya lis mal tu sama sama so le matua i para inga ma ya le lo wa i wa te lo fora inga te tia e nga ai nga alu le ya ko me ai el fora inga alenga kongi la kupe ke ai al fora inga la le e uma ka malo Samoa ko me male ipu le ke le fa pe e fai po me se o le vai por asa uti ka we ya ve te fa ai la kul fa le ko fi ka sa mi ala we me ai ke la so le ma ka ki Allah so le ki number 1 ar ka malo Samoa ko sare e selo kumu mai ko san la papa awo te le pe fa ko lu nga o san papa ale mana yo na fo yima le la tu fo ile mo fa iti ia la to wa fa ili mo le banga ye tam ka mo tu sama ia tu fo le fo ya lo let no lo la tu so la tu ya kai ko te si fo sto kai ko ya so ya am la tu ama ka mai fa lo la iki e no e pisingis te tele e o foi la lo mai fa na te mine o fai foi langi fo longa le fionga ya te ya le wa fa o na yo na tu ayo na lo ya fai ngo pisingis ele ngata le si va ngata o mai to ina ile au na mal to tu le al Manhattan to tele nei tanga ta mat tu e au e o tu e la tu te vai le fa ili ma tu ai ma si vai o le pole te tia o le pona o tangata matutua e ka mai ki ai le totele a ke fai aku le makua i mana i o mo me le ai ngai sto ina mo se long tua e fia o inga alefa o inga la lenga fa me lo ma ku ko inga sali o vela o kamalenga o fa ka ko kama vongal len ka malu me le sole lenga o sole le ai le ka malu la ka mo ko fita la ka o inga la lo makua o ma o ngalo ka ma Mai lo ba ko ka maru aku ile sore o fa asal ele ka maru la ka ko fita la ka la ida nga ba me ngai lo ma ko man ko e me aro fa singisi man ko fo i ngai ta tanga ta matu fo i dai ala ke fita lo ke fit ko ya ai ke le mai fo fa me pe ke ma ke le e te ai la e le ma anga o ma ke mi ngaro ke o mi do mo ya la ke ngofu fo i la vada tu fa martino le chao al tato kulai alu ka fa martino fai de lei fa lo lei maso tino ya dia ngal me fa lo mo mua ya ba i won le vanga ri mai da ka ma siapa de lo fa me siapa lo ma siapa ne ye lo ma il fi awa siapa ya o sia vai fe ai fo mangaya tato walu sai mai tato ya eu go falusi se falusi go o fa ko kinga ya falusi ai fe de mu vai ya ke kia tato ma ko ki kira ya te dia ora songa ya lu kwa ya ulei lunga ya ulei lunga ya ka ulei lalo Ulei. Ya kala ia ke fa pe. Fa lusi o ko wa. Nga yo ia. Wo lima. Lo kingo ako. Ya nunga le malalo. Alu. Nunga malalo gas. Lua tolu fa lima ya ka kolosi. Gas lua kol lesiku kas lua kol ya koso kuat kas lua kol ya lesilima kas lua kol koso luma kas lua kol lunga kas lua kol kafa kas kol lesiku kas lua kol ya koso kele kuat lo kuat lua kol ka koso luma lua kol lalo koso lalo lua kol nunga kas lua kol lalo ya alu nunga malalo kas lua kol ka amilo kol ya au kafa kas lua kol ya tau kol kas lua kol ya kau au kas lua kol
fa lima kua reverse kua kas lu kol fa lima ya ku kong kas lu kol fa lima ya alwali kafa kas lu kol fa Tose au tafa e. Wan fai mali e tanto matua. Ya. Ya. Mira tafa. Kas Aya. Kol lesiku. Avali. Kas ya. Faliu na avali ya mai manaba. Alwali. Ya. Wali. Luba. Wali. Ya, kufa kasio au ka fresh. Pe tike e fonga le lungo vai. Lunga. Lua. Kolu. Ya, Marcelina Brown, malor se fua. Lima, ya, lo fa ko. Mai saki mai tato, na saki mai tato Samoa. Malai o tau. Lo fa ku Marcelina. Malo. Lo fa sika ko. Fa tu tato atu. Ka ngu masio ka ko ai ngai ngai. Sumpa mai tato. Kas lo kol ya. Falo tua. Lo kol ya le si vai. Ya. Ngavali. Kol ko se kol vai. Lo fai singa fa ma skingo. Yo. Kas. Ai mangofo. Awal ai sa fa. Ai makaoko. Awal ai sa fa yo vai. Awal ai ka ngut. Sal ai ka ngut. Kira vai ke binge ko puru mo ko ya ka fa. Vali. Ke ya ka puru ya. Kol. Ngoi. Lima lunga kas. Ya, lunga vai. Kol. Lunga. Lima. Ongo. Alu bahaya. Fal. Iba. Sulu luma. Kas. Lua. Luma. Kol. Fa. Lima. Aya. Ong. Fik. Val. Iba. Sulu okafa. Kas. Kong ya okafa vai. Kol. Fa. Okafa. Lima. Ong. Fik. Okafa. Val. Aya. Iba. Sulu kuwa. Kas. Sisi kuwa. Kol. Ya. Wadi pai gadu kuwa vai. Lima. Ong. Wala. Fik. Val. Iba. Sulu ya. Vali. Ya, salvali mak. Apa? Ya, bako. Salvali mak. Alo lunga. Gas. Vali mak. Lua. Adu so ngayoi peo vai. Lua. Kon. Falo lunga. Luma. Iya. Gas. Luma. Kon. Falo mali. Lima lalo. Gas. Lua. Kon. Ya. Pa. Lima ukafa. Gas. Lua. Kon. Fa. Lima. Ya. Vali. Alo fa Pineru. Salvali. Sinafea. Vale, ya. So kalau fai mai bela Samoa ya lele. Ya. Ai sisi te ngasi de toi foi mai. Lo fa ku ya mulianga. Fai ba. Mulianga malua ma. Yoi. Ya. Nah, wai tu kayao sabali ma lo lungal mongai po. Lungal Robert Luis. Ya. Abai tong. Ya. Luma. Fa fo. Halo. Fo ya saungin wa. Ya. So sa luma Au wa fa malskino Samoa, tau wa fa malskino. Ready? Dono lo ofisa. Yeah. Ready? Ayoi mai tatou. Sa o le lo kua. Ready? Go. Kas. Fai mali tatou matua. Fa. Lim. Ong. Fik. Sa o luma tatou lima. Tamam tina. Kas. Lua. Kon. Sa o luma au. Lim. Ong. Fik. Sa o luma manaya. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Val. Ayoi yo tino. Kas. Lua. Kon. Tatou ia leva kebio na lo samia. Tele bala dia. Sul, kas, lua, kon, fai ka ko wala dia ma korek. Fik, van, iva, sul. Ya. Le ya ko sabi ma fai singa ngaruega. Abai kong, ya. Apa kaki ya? Sau lunga fonga mo kwa ngai yoi elo kingo. A fai o ngai kong. Ese i wala udia ngi yaso ya. Yoi. Kom fai ngai yoi fa lusi fa off it off. Ya. Ready? Go. Kas, lua, kon, fa, lim, ong, fik, van, iva. Sul, kas, lua, kon, fa, lim, ong, fik, van, iva, sul, kas, lua, kon, fa, lim, ong, fik, van, iva, sul, kas, lua, kon, fa, lim, ong, fik, van, iva, sul, kas, lua, kon, fa, lim, sul, ya, pena pun tabat Cina, Alvadi. Ya Allah sali elom khosali Amal si au de sides. Masih au de sides. Ya. Aba ia ko le la fa ko ika fa ia pipi mai ha. Pipi mai. Ya. Apa kaki ya. Ada hook mai ngai kong. Ready? Go. Gas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iva. Sul. Gas. Lua. Kon. Fa. Lim. Bai. Dong se fu malo ina. Wan. Iva. Yoi lo tino. Gas. Lua. Kon. Ali ka kon.
lim, Ai ong, ya. fik, walu, iwa, sul, kas, lua, Ali ai ka kou. fa, lim, Ali ai. ong, fik, Ia. walu, iwa, sul, kas, Ai lua, ya. kon, fa, lim, ong, fik, walu, iwa, sul. Ai ya. Ya, vai. Seki. Yo ya e fit. Ia. Le bangala sui. Ha? Le bangala sui. Ya. Sui anga leile ni ma ko i ofo na moria. Ale kongiel ofo, Ya. le kongiel Lunga. ofo papa. Lunga. Ready? Go. Kas, lua. Lunga. Lim. Ya. Fik. Ai. Ban. Iwa. Ayoi lunga. Kas, lua. Ayoi Tino. Pa. Lim. Ayoi lunga Ong, tawau. Fik. Alu Ban. lunga. Iwa. Sul. Kas, lua. Ayoi lunga. Pa. Lim. Ong. Fik. Ban. Ayoi. Iwa. Ayoi. Sul. Kas, lua. Kon. Pa. Alu lunga Lim. tawau. Ong. Fik. Ban. Iwa. Sul. Kas. Ngaya, lua. ngaya. Kon. Pa. Sai, Lim. sai. Ong. Fik. Ban. Iwa. Sul. Ya. Ya, wala i. ba. Wa. Ha? Ali ele ai ma se me ko mo o fie do langa ngai. Ele ma se me fa ngofi. Yo. Ke Ke le no no. se fo ma lo ingo fin Oh, ka. boy. Ayoi. A le loto ai fa yai. Loto. Loko fa yai me ai. Ya. Au kafa vai me yo lu manga ba foi. Loko a. Kom fa ye. A wale a wal va bia. Kom fa dai ye. Ai. Ha, ya. Fa ke va ko e ku ku au. Ha. Sa o le lo ku kom fa ya apa ro ka lo ku dia. We ke lo ko fa me yo ka ba. Ready? Wa fa Go. me yo le a. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ma Ong. kwa i. Fik. Ngal. Fa vivi dia Iwa. fas po Sul. mi ngai fas po. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Aia, Fik. aia. Van. Iwa. Sul. Kas. Tatou tamatina matua. Fa. Fai maria lau ngaioi. Aua te sona. Ngaioi. Iwa. Tatou matua. Kas. Lua. Kon. Alu tafa. Nim. Ong. Fik. Van. Iwa. Sul. Kas. Lua. Aia, aia. Lim. Ong. Fik. Van. Iwa. Sul. Ke lo e fa le amo lau ngaioi a ngai ngai. Ah, ya. Pia ke le amo. Ol banga vale ko kuria ku ngale la o ke mie. Au ke mi. Fa yeskai. Ah. Ngale wa. Le le ya le la ku ofi le le. Ofi le le. Ilo le senga le ofo le senga. Ready? Go. Kas. Aia, mimilo. Fa. Mimilo. Lima. Ongo. Milo. Fik. Walu. Ya. Iwa. Sul. Ole fa ngami milo. Kas. Lua. Gol. Lima. Ongo. E kaya le a. Vale. Iwa. Sul. Kas. Mimilo. E kaya ma ya mimilo pe. Lima. Ongo. Fik. Milo. Walu. Iwa. Sul. Aia, o sa mimilo. Gol. Fa. Ai fa lo wa ku ka wa lo ka fa mimilo pe. Fik. Walu. Iwa. Sul. Ya. Ya vai ngai mau war ka ka fa. Pon me se ngaruenga. La le mimilo siapa? Ya. La le. Wali banga milo pasia sia. Ha? Banga milo Ya. pas. Ya, saula lunga vai. Wa o ia le ka puria. Le ka puria ka o. O lifi no vai. Yo, e lifi no vai. Ha? Ah, wale fai foi lifi no ka fai. Ya Lucas, ready? Go. Lucas. Lua. Kodu. Fa. Lima. Ongo. Ayoi. Fik. Ayoi. Iwa. Chulu. Ya. Kasi. Ya. Lua. Kodu. Ya. Fa. Ya. Lima. Ongo. Fik. Aia. Ali. Balu. Ali. Iwa. Chulu. Lima. Sisi lunga. Fa. Sisi lunga. Kodu. Sisi lunga. Lua. Kas. Oh iya. Ya. Sorry. Ya, iya nga. Mai ya tau mino wa va ve kere lo ngaioi. Ya la fa que singes ya, la fa singes. La fa singes. O inga le lo ke fit. Ha? Lo ke fit. Ya. Au foi la koso mai foi ngale kua. O kau au. Wala po foi kau au ia koso. Pangai. Ke kere foi nga o nga lima. Oi. Au koso sa o kua ah. Ya. Ready? Koso Go. kuranga. Kas. Lua. Fai Maria. Kol. Fa. Lim. Ong. Aia. Fik. Val. Iva. Sa Ful. ai. Kas. Final. Lua. Final. Kol. Fa. Lim. Ai le final Fik. ke le lo Val. le ma Iva. taua. Sul. Kas. Koso kua. Kol. Fa. Lim. Ong. Koso Fik. kua. Val. Iva. Aia. Sul. Kas. Lua. Koso, koso. Fa. Lim. Ngaioi o tau au. Fik. Val. Iva. Sul. Kas. Lua. Ngaioi. Fa. Lim. Ong. Aia. Fik. Val. Iva. Sul. Aia. Ya walai. Alo fai. Ya. Ah, fai o le kau me ya. Au nga ke le le. Sau dum. Fa sa o le o fa pio. Ya, wa fe ke na dia. Ya. Ya, Fa sa o le. Ready? Go. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. Ong. Uma ora la ka ko pese. Valu.
iwa, Saki mai ya. fulu, Whakafu mai i ka dua, koe. kolu, Anu numa, toso numa. ongu, Toso numa. fiku, walu, iwa, fulu. Ya. Ya. Aira. Kusao. Kau fai api. Kapili. Kapili ho. Ia, maya. Maya. Wai mo maya ka ngoi fui. Lu fa api. Ayo. Ready? Ayo ba. Kas lua kol fa lim. Fai mari. Fiku. Walu. Ayo ita to. Fulu. Kas lua kol fa lim. Anu la so fua. Walu. Goi la so fua. Fulu. Kas lua la so fua. Fa lim. Alo si la so fua. Fiku. Ia, sa eu numa. Fulu. Kas lua Eu numa. Fa Eu numa. Fiku. Walu. Iwa. Fulu. Ia. Te malo si olima. Malo si olima sa eu Facebook. Oli. Malo si. Ya. Vai, eu kau au ai. Ele ofu lo ofu. La ngale be foi malu due mal manga vari. O kau au ai le ofu lo ofu. Ceki mal kamanga la ka kopesi a. Ya, ready. Go. Kas, lua, kol, fa, lima, ong, fiku, walu, iwa, fulu. Kas, lua, kol, fa, lima, ong, fiku, walu, iwa, fulu. Sa pasi. Pesi o laku. Igu sa vai. Luga. Shake my love, she vai file shake. Luga. Tanga ol kapi se fast name. Babu. Eka dum hiya eka dum. Ayoy. Eka lalfa everywhere. Luga ben magama. Shake my love, she vai file shake. Tanga ol kapi se fast name. Luga. Eka dum hiya eka dum hiya eka lalfa everywhere. Dum hiya eka Akamai. eka lalfa Ayoy, vai. everywhere. Vai. Beatole musica fa che si vai ul kaka salme. Awa e pum pum here, awa e pum pum there. Eka pum fa everywhere. Vamos, Luma. Beatole musica fa che si vai ul kaka salme. Awa e pum pum here, awa e pum pum there. Eka pum fa everywhere. Awa e pum pum here, awa e pum pum there. Eka pum fa Ayoy. Babu. Pasal luar vai. Apa? Oh, my love, se se ma kwelo. Sasa ma ya mu vai awle tuo. Eka here, eka there, eka fa everywhere. Lalo. Oh, my love, se se ma kwelo. Sasa ma ya mu vai awle tuo. Eka here, eka there, eka fa everywhere. Eka here, eka there, eka fa everywhere. Pasal gua. Paso. Pasen gua. Asa gua. Eka bang bang here, eka bang bang there, eka bang fa everywhere. Pasal luar. Kaimi leila lue awake ba. Ayoy, vai tacau. Ayoy. Ia. Eka bang bang here, eka bang bang there, eka bang fa everywhere. Eka bang bang here, eka bang bang there, eka bang fa everywhere. Wal vai. Hey. Luma. Hey. Shake my love, see vai file shake. Vamos aí. Kanga ol kapi se fast man. Eka dum here, eka dum there, eka lalfa everywhere. Vamos aí. Ayoy. Kanga ol kapi se fast man. Ia. Eka dum here, eka dum there, eka lalfa everywhere. Eka dum here, eka dum there, eka lalfa everywhere. Eka dum here, Ayoy. lalfa everywhere. Pasal que le luar. Sao.
Oi mas falo mago o le tele la ge fatu sainga ya America poya aya Ya. Mose. Lele. Yoe. Ya Mose. Isko ingo Mose o kinga inga ya oko. Jawi, jawi. Hop. Chau. Alingana ile moselunga hop la auta talana hop hop ole me okwai ele ia faida la au ile afiwa sao ole fa alingana ile moselunga sau la auta talana sau hop hey ole me okwai ele ia faida
Ayo sila pelapa. Vamos. Hop. Sau, awe. Alu pe malawinga. Hoya. Oi ta viola complaints ko inga. Mama pasa wanga. Beli. Oh se au ina tu oi ai. 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 Te fa aula mai no nu. Hello. Ua o mai lele o la totangi. Kolo sera. Mama pasa wanga. Ngaya, ya. Seki baik aku. Ya, mangaya. Ya. Saudara sida. Asrani ni aku nak mama ye. Sau. Wait. Balik. Si. Ayo. Kita pongai kukure. Sina kukure. Wait. Semangat terbenam. Mirani kapanir temu angale. Mari shalala. Lalo. Kamaya. Lua. Sarong te pongo. Tiri kita pongai kukure. Sina kukure. Awe. Sebangai terbenam. Mirani kapanir temu angale. Mari shalala. Kamaya. Saulaya. Sok. Tidak kisah ni mani, tidak kisah tuam saul naine. Au kafa. Semani ngai samani nga. Kamaya. Tidak kisah terunga, tidak kisah tuam tiada naine. Epun nam size. Sok. Tidak kisah ni mani, tidak kisah tuam saul naine. Nano semani ngai samani nga ni kamaya. Sinatawa tawasi. Sina nimsa, sina kona nimsa si. Tawa. Taraya, siroya, noa, soa, yoya, nakonano, nakoheta, kuy, bailero, yay, combinado. Sinatawa,
Sina tawa, tawa, Koso. si. Tawa. Sina kona, sina nimsa. Sina kona, nimsa, si. Tawa. Ya, kakak pergi pulang. Balik, 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 balik. Maya gini, Maya, malo lah, malo. Luma. Fai ngocho le mai le talo. Au kafa. Silo, ale mu kasi. Lua kolu alukua kasi. Ochicho. Lua kolu saule mu luma. Kas. Selili sama-sama yo baca. Alulunga. Kas. Lua. E fai le mama. Kolunga kas. Ole alofa. Lua. Apai ai muti lima ya kau kas lene ola ya elo kau kuah manganga ya lu take dola ya rumah terus kau aja
chala Oche chota selili sama samayom Tafa Afaila for yele chaya Ame Olela Lalu Nama chala Terima kasih au ka brace. Dua. Kasih baik luma. Malesing asinga mau eya Dea so uma Depois leo leo Maoi ka utofa Kabalo mayo au. Ya, pergi rumah. Afaila Foyele chaya Ame Ulul kam kau. Olela Ako balik. Nama chala Nona funga Wa ulena Ya, God bless. Malesing asinga mau eya Dea so uma Depois maleo leo Ya, malo fatai tatu wa tunu le chao. So le makwasi singa le. Pana ya malo fatai ya tatu wa tunu le chao. Nei te mama nei tina ya sa penana mafuta mai le chao. Mal to telo tatu fa nga ina ni pokalame ya so fua mas falaili. Ia o le taulongolongo lava o pumasani ya pe fa mai fu tala tusi. Alo fa le tua o ipa e malanga. To tele la tatu e alo fa le tua o te foai. A le alofa le pokalame le fifia mai ia sosiani atu ia te olu soifua maloloina na ia mfain fa malasi au ia te oe fai ia lau fa malastino nei vai teimi o tatu iai ia tatu iai vai teimi o le tatu wa telo wala aulia tele mea tatu te anga iai tele foi fa fiafianga ia o le tau samia o le tatu a aia a le tau o lo tau sami ia mo le tatu a ai fai e ma fai fa malastino la tou Awen pa ye tatu si vai atu fa fonga la tu le tau ai fa malo fa vitai fa tele ya tu mantua ia pa anga fo ia le tatu poklame le tau mo le atu lang fa vitai fa ngai no tatu poklame i le va yaso mo le va yaso te tonu ia lo so so ya tu mo tatu na ia fa malisi awai fa ilo fa malastino ia fa ilo ma vi ingo le li se me tatu te faia au tatu walo atu fa ingo le tu sanga Au le te tia a mo se vi ingo le tu mea tatu te faia. Si i vi ingo le whaftai man wha manu i le tu e lo na lofa mo lo nanga lei. Haftai fu le tio mo le polkalame matango fia te le mo mau. Mo mau matango fia na to ina mo lo matu e whakau iei au fai poles whalailen tano fu na to ina mo le lo matu e le whafifianga sa iei. Hala mo le whaftai te tia lo sunga. Me se fo le tio mo le polkalame ona o le matango fia. O lo mau e lato whaasiri ngā malosi. Pe ru fo la to le tae o le falaile mal tae o le ngofua una tasile me pe o se la to fa singa malose ia wal o nanga mo le tu bron fingalo te tia ia io e fai malu i mo tatou ia tatou a poklame pe ona iai fa malisi au le tasi io fu tono tatou ainga ia fa malisi au le tamali tina fa malisi au le tina le tama o le fa nau teimine wa tau na ngalu fa tasi tatou fa nau le temi fu nei ia wa tau ona tatu sosani tatu matua e hoi fa sava vali ai uan e alu al tamai titi la tou ia tamati na tatu o tatu la ia tau le na tele avel to ina malo matua ia ave si utamama si utina fa savali yo ainga fia ainga ngalu fa tasi felango lango mai sosani vai lesi fa mal si aulesi io te tia pe ole por calabelenta e fa mai ngombe les faleile ai vai ele tala muli ale mana ele matua al fai au sa tawa kawa on le a le winga tonu al ke simasi ya te o emalo ainga o winga ta o mai o emalo ainga work together na lu fa tasili tama maltina mal fana o winga e mo wal fia le ke simasi mal tau sanga fo pe afa pe malolosi tino matua wala fia fana o umi pel maftanga matua ateti se le mana ia tilo foi la finga luenga le tua ili tau o le nga ino se fo malolo o le tele o la finga luenga le tua anga i me io tanga polo sa va varia i ma o amo le atu ta polo sa va varia i fa mal ese le mana ai ele ngatala le amo le akta polo a pe fellowship fo ile leina ile afionga le tua tam fa malo si au si fa fenga ngai fa fenga mo moli ai
po i fa malo si le si wa nga luenga le tua te tia le wa ye le nga fo le ta longa ka polo io anga fellowship fa ta si le finga luenga le tua fitu fa ile upoleli fa malisi au lisi au na ilisi au na ya wala nga luenga ya fa malo fa tai ta tu felo le asfala ile molisi ta tu fa malstino ma fa mali ta tu watno ala ufie ala savadi ala ufie ala savadi ale ai au ke savadi ngari kimo ke e fulu eri ki e sumpanga mai lunga TV fa malstino ri sumpanga mai lunga TV kello pol kala menga sa exercise lunga TV fa fa na ki e TV a fa singa exercise ia ela lo e malolo am mat tamai TV ena e mo e maka kama ki sumpa so fe tale tu la yono fa wa tu sumpa mana ye fa tu fa ie ese le tau le fa malstino tala le tu la yono le fe nei su mai ma tala mi au sumpa tala le vono societas asutona ese le mana ia afia fita ia na nei afia fe la ko fa malstona ba malasko ga ia balolo le mo luba yeso so foi la ia le mana ia ole manato le sunga ya Steve ia mal tatu pokala mersala si o fa ni farmastino ia wene I umina tu ia le farmastino o lo nga mani o tatu tangata o le tatu vai o le Hepo Life e tapuni le kisimasi mal boxing day tala le taia o la sto na ia le vasa fo le la stofi o avo la so ma ko la so lulu le kisimasi a stofi la ia asfalele pe tala le asfalele asto na I tapuni le la so tolus asmamua ma le solua o le masi o le tau sanga fou ia to tala fo ila ia lea ia ai la falonga ia tu la vai lunga tatu poklame ia le tulanga pe ona ia le tatu vai le na ma tatu fa marstino le fefena nei fai fo ma tatu vai le tima le aloe ia ingu sau tima le aloe seki Ona tua te tala le so valai le asto na ia sa wala tala le sa ka ko vai wa fitu aso vai ia aso ia fa tor kisimasi male boxing day ia tapuni ona tapuni de fale le fai ia le first choice ia fa pena fo ila le tau sang fo e tapuni la so tos tasi male aso mom la so mom la so lu ai tala la so valai le mala sto na I mala sa fo il vai aso anga le niwi ma lo fa tai ia fa tai tu lo sunga fa fenga ia malta po kala me mana ia ni tai au ia le fo wa fa tino ina ni fa mo ni o tatu tangata awala tu se fo malo ina le ia te tia mo le tolenga fa tai tu se fo mal nei tau sanga tu vi ia le li no na lo fo mo nanga le mo pelo se fo ma so vola fa tino tiu te me fai wa bala wa ile tu ne foi tale ni mo ia wa le so soni nei o tatu tu amatua ia me se le lo le no ia nga le foi le tu te tia nei aso te les faltatu felo les fraile pe te le tu lo se fo ma so mato vola ia nga le tu e toenga to tiu te nei e per fa unga malanga le tua wa tu puino le tu sa mola tu pele alofa te le atu mo to ia o tu mo se vai so fia manuia au ta pena mor Christmas ia sa nga le mumbe umele alofa malanga le tu so fu mai manuia ava pe te fa fonga mai te mana o se sumpa le fa ele kilisi masima te so nga fo le kalesia ia nga e bala mai le ma ko fa sumpa nga langa ma ke lo fa kiria o ko le ki o ko ai ko ka sami ki o ko le ko ro mai ma u are ma ke ro ko ko te afa pe ke fi sumpa pa bela ka ma vai mai malo le fa me nga mi sumpa vai nga wa lo wa ma ka ngar ko ia no lo fa si uso te tia o lo fa si uso wa eku tu les fale le nga ko kalngoi o ngatu nga uma ka usa me le isu a le uso ko lu fa la nga in ko lu la ko lu ya va ka fa ko la kuma fa la o ro ko ke lo e va la o ta to la voile le le wa e muso ngo fo kala ngo ka o ngala yang lang kang fo la fa malo vai ingu pe o fo la a bo ke po le fo ai kanga ka fa ka ingu malo se lo tino ai va pe ke muso ingu fo la unga inga saula ia ingu so Hepo Life ia ma tia ingu pa wal me ia ingu pe o fo la au ngai malo se le pa te mo le ta ta tono le tu la suma tasi mai e ni sino ta tu falinga ia ona va tu le o ta tu telefone ngana Britania Masalo ua e vaai I fale fo mai, po o ta avale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Whasosoani mo sauwanga I a inga.
Fesoasoani mo whanau ua hiu mai le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O le Furniture City i le tolu fitu Sales Yard Road i Otahuhu. E te mawai se ti mea awhale, mai le iwa se lau iwa iwa tāla. Afe wha se lau iwa iwa tāla, ma le afe iwa se lau iwa iwa tāla. Maua se tino fōa o le potu malolo, no fōa ma le lau ai. Wha apea moenga ese. Asili atu ma le afe valu se lau tāla lau whaatau. Ona maua leo lau pepa tala o loa. E se lau tāla, ma le isi se lau tāla. Mo lau e ka le sia. Wala au loa le Furniture City i le ono tolu wha, lua fitu lima. Ono tolu wha, lua fitu lima. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu lo tātua li whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o Kirisimasi i o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Teseba. O le a whaire se i le aso lava na ili se furu le tai au. Whamone mone whai tau manino a iainga i lunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota e mai lo fisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tau fou, mai le poulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e i laungangana fitu aso le vai aso. Radio Samoa, kasilima i wakoro amo. Baby, Lordy! Hey, hey! In this update, police are reiterating it's not too late to come forward with information on Arthur Easton's murder, with a reward on offer until January 24. A male intruder stabbed Easton in a home invasion in Auckland in 1985 and was confronted by Easton's kids. Alan Hall wrongfully spent 19 years in jail for the crime and last year was paid $5 million compensation. Easton's family has now spoken out for the first time. Son Patrick says the attacker was looking for a fight. We really want to get justice for our dad. I want to get justice for my brothers who were also injured and stabbed that night. A number of Nelson schools have been emailed threats this morning, although police say there doesn't seem to be any genuine risk. New Zealand has had a deadly weekend around water. At least 3 people have died, including a child found unresponsive at a Lower Hutt park and a person who jumped off a boat near Whakatane. Emergency services were also called to a person needing help on Wellington's Eastbourne Beach, but they were unable to be saved. And a man remains missing after jumping into the Waikato River from Hamilton's Puketi Bridge on Saturday night. Water Safety New Zealand Chief Executive Daniel Gerard says they're worried about the summer ahead. At the end of the year, we're all a bit tired and sometimes decision-making is maybe a bit fatigued. You know, really just strongly reinforcing those key messages of having a think and making some good choices around water. A warning to those travelling to Fiji to watch out for drink spiking and methanol poisoning. A group of Australian tourists between the ages of 18 and 56 have been hospitalised in critical condition after suspected alcohol poisoning at Fiji's Warwick Resort after drinking a cocktail at the resort. A number of people recently died from suspected methanol poisoning in Laos. A Dunedin City Council proposal to sell electricity provider Aurora Energy cost almost $250,000 before being abandoned.
That's news. In sport, the covers are on in Hamilton after morning rain ahead of day 3 of the third cricket test between the Black Caps and England at Seddon Park. Play was due to resume around now, but will definitely be delayed. Chelsea have tightened the gap provisionally to Liverpool in football's Premier League after a 2-1 win over Brentford at Stamford Bridge. The home side scored either side of half-time, but were forced into some nervy moments late after conceding in the 90th minute. Tottenham trounced a bottom-placed Southampton 5-0. Earlier, Manchester United stunned crosstown rival City 2-1 with 2 late goals. Lydia Ko's rounded out a resounding year on the pro golf circuit with a 6th-placed finish alongside Jason Day at a mixed teams invitational event in Florida. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa Samoa, waule nei o kasputialu, awal suia ngila wa lekio. I ever mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, Vevela a. DJ Magic.
Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui le COVID sfuluiva mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa wama I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava I le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page o le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe fraso tai mai le matoto telefoni, Over te lau lolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo en po alofa.
So far so far. E silia ma le se lau fale oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usu ina se pese o Kirisimasi ia o matu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Tesema o le a whaire se i le aso lavanana ili se furu le tai au. Wha mone mone whai tau manino a iainga i lunga lo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota mai le ofisa I le lua ono rua tasi 5 iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tau salfou mai le poulenga ma le whainga ruenga a le Radio Samoa. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasi 5 iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Lei mana o tali mai o tatu pokalame lei te mele taios fu 20 minuto o te nei lei tula se fu maltansi. E lunga tau tupa ranga si fonga Radio Samoa se fu mali mai tolo amal pokalame fifia mai mo tatu le nei taiao te o lo fatu fatalo fatu ile tatu wa tinu ma lo le tawa tai ma lo nga lu ia la fu wa afa le ya solo na so fu le nei pa ma lo la val tawa tai ile tatu wa tinu nga luenga te lo tatu le na wa amata fo ina fa iwi nga luenga mo nei tau sanga ia wa fo ia fu fanga pi ona ia malo lava fa malo losi malo lo sai leo se bali sao le tatu tau sala po kala fifia mal le taiao wa fo tau toino tatu watunu ia la iniso tatu talo oto melo tupu tino tatu watunu Samoa mesi ni tunu tatu yai fa talo fatu lo to finga malo lo su le taiao fo ia pia foi ma fa talo fatu lo fitalinga titia langi matafi fo ile mamali se tatu watunu ia lo fa funga mai ia o ma ua me fo ile tatu po kala me ile nei tu la o le taiao malo foi le usu ia te o titia malo lo usu malo foi faiva malo lo sa inga ruenga le tatu yai ia le va yaso le te mauna mai a le nga ruenga mo nei tu sanga ai fa taimo vi ia le li le la volo fa solo mai pele malo si mo le ia te tatu fa o wina io tatu te matatu nga ruenga te tonu fa pena fo tapo inga nei tatu matu e mo te malawa pela finga ruenga le tua ia o lo fa pena ma fa mai le nei fo taiao mo le yaso lunga tapo kalami sale niso tatu tala pia no va ia tu wai melo tu piteno tatu atu ni Samoa le o va ia tu le vaenga le o le fu amata on tapisa ia tatu i le tulanga o yenu pifa le fa pe mai le se tongi fa popo ia o saufanga fo ia nu pifa pe afa tino la ni suia mo tonga fitinga fa fo mai ia sa le tia o le family nonga na o le tu sai fo I male pokalame le o lo ofu nei le nu pifa ia po le fa putinga tupe ia mo le mona I manwi o tatu tangata ia tu sai fo ia male pokalame le o fa pe o le uta o le Medicare insurance ia o tu langa lava o le faio insure ia o tong fitinga fa fo mai ia pela ona le na fa la wilo mai fo lava yaso ia manisi fo yo aso wat wana ia tu ia itulanga ia I le fo fanga le u fa tatia mai fo ele nei ai la to nei o le nupifa ia le o lo o ta mo ai fo le tai fono ia o le komiti fa fo ia le fionga ia pali pano ta vita moala ia o le la na fa pena o na fa aso solo ai lava ia ni se fa tanoanga ia o le la na fa manino mai fo ila ia la na fionga ia tulanga ia ele o ia isi vaenga o fa pena na fa popo I sa fanga le o lo ia le termine lo tongi le au fa sa fanga le termine I tu sai fo mai fa tanoanga ia e pe ona mai tatu report ia ma se fo le fa tanoanga I lunga le tatu pokalame ia e pe ona fa tino le fiunga ia le ata wa savea ia ile as far ile fo in the same via to nei le ana fa pena ona
mawai fo ile ava noa lana fionga ia pali ia o le tai fono ia mfamani noi nisi o vaenga nei pela ona ia ile vaenga lea o le 20% lea o lo tongi le taimi nei ia le au fai saufanga e pe ona ia ile se 10% tongi e tangata whaingalwenga ma se 10% o tangata lea o le au whaingalwenga o i lato nei po employers i le tule o le employee ma le employer ia o lea lai whamawina ua na o le 1% lea e ave ese mai mo le insure o po le insurance lea o tong fitinga po le Medicare insurance scheme lea ua whapena ona whata o tole te minei ia o le vaenga na po le whamaninonga na o nisi o vaenga o le whamawina o le aso tō na isa le nsa vai atu nei le nsa whapena ona whai ele whata tanoanga ia i le motstele sa la fai sa le longa ia lea ua whamawina i fo i o lo o whaatino pea ele o whapea o mapuaila ia whaalawi lone ia ai meisi o le o atu fo i le la tau fo i whaatatanoanga ma whaalawi loa i whaalaputonga tangata pisinisi le atu nuu le Samoa Chambers of Commerce ia ai meisi fo i whaalaputonga o le au ngausi o loa Samoa po le Samoa Manufacturing Enterprises po le Same pe ona i loa e to tele ia o isini o vaenga o le ua whapena o na ngā lulue ai ina ia maoti vaenga uma ai mese ia malama tangata taito tasi ia i to tono a Samoa e tu sai foi ma le Medicare scheme lea le ua whapena ona whaatatia wai le ngata na ole ele whapea o le au le na ole au whaisaufanga te tia le le maua le vaenga lea e whamonia e foi latou ele o ni au whaisaufanga ia matangata uma te tia ana ia sfuru wafe le sala tupe lea po le fale pui le fale anga ino tupe pepa Samoa olo sfuru wafe ia po le sala po le fale pui mo la tu e tu fale anga ia tatu tupe ia mai tauina fo tia o le tatu atu nu ia ma le to tele lava e fia tele e faonga ia pepa ia tatu notes ia po tupe pepa e faatino ini se vaenga ia o tatu ilo umbala le fia o tatu tangata e faia ula ia ula i pepa i tupe pepa nei ia ale o se taimi mo le o fa pena una sawai ia famanatu nei ale afo ale tupe ole fa tupe tutonu ia po le Central Bank of Samoa ia o lato nei o lo na famanisi o vaenga nei ia ole ala na toe tu mai le famanatu i lato nei o se solinga tu la fono le fai o ninga i o inga e whaaleanga ina ai ia o tupe pepa nei ia o le tu saila o peila o le ula tupe pepa ia pe ona vaai e telo sauninga ia ele ngata i whauunga ia o launga tongi e whanau ia e mese lava i tūlanga maumau tele voina le maulunga pe ona ia sawhai ia manisi o vaenga whapena ia o leala ua tu mai ele whautuanga ia matoe whaamalama mai ai vaenga o le o poni consequences fo o me o ai le tangata pa whape ele savalia a wala nei ia mawa ai fo le tangata e whaatinoa le vaenga o le whaaleanga ina i o me tino nei ia a me se fo i o le alua i fo le taimi ia ma le tele fo o le tupe alua o le value le te iloa o lea e sawai le whautuanga le nei ia ona o tupe pepa nei o lo alo le printing ia ma le tūlanga o le whaonga ina i fe whaatawa inga le tetia ia o nisi nao vaenga pe ona iai lea ua ta ua e se fulu afe ta alale no le sala ia po le nofo sala fo le fal pui il silia ma le lua tausanga e whaisinte leo le whasalanga pe whape maua tangata o whaatino le vaenga tetia e se le mana i o le tala le te whaitau atua fai mai le ua toi te tala ia no whanga o tino mari liu fo ia mātu se vai whana mai tua sivi wa maku waka fia i lia kala ioi sa o le tia ia wa o le tasi lea ia vaenga o le ua na whaasolo i le asesinga fo i le soifua maloloina ia e mai se fo o le whaatatianga fo i o nisi o la tonga lwenga whaatino ia o lea la ua whaamawina ai le toe o se tala fia lea ia mo i la tau fo i o lo o au mau i le motstele sa la fai ia tu sai foi la ile to tala ia o le falimali o le motanga singa se le malitoa tan mafili le lua ia
i tua sivi. Ia, ona atono nisi o vaenga o le toi whaaleleia, o le renovation o le afo i tu o le au nanga, ia o le alana ta awai le toi tatala loa ia, ma le sa awai ai fo i lana fionga le Minster. Ia, ai mese foi o nisi o sue le kapeneta sa mol mawina tatala loa ia o le afo i a i tu o le au nanga i tua sivi. Ai, ele ngata i lea tiatia, ai sa whapena foi ona tele ele ngata o le fale maliu. Ana iai foi nisi o i tu o le au nanga le soifua malolo ina sa whapena ona tatala ia maloa ia foi le whaatino i o nisi o vaenga e pe ona iai le mol mawina e foi le afe le soifua malolo ina i le afo i le fale mai. Ina i tu sai foi mafisoswani le na tu ina tu ale Yesu Keriso le kalesia Yesu Keriso le aupa i o aso ngatai ia mo le vaenga la le o le fale mai o le i la toie tong fitia ia le olo ia olo po nifo ia o nisi o ngaluenga ia po o por kalame fo ile safa nga solo ale malo ya tawala tu le mtanga luengo so fo malo loina le safa pena ona nga ia tu ile moteli sala fai ile stalaina ia ole ia manisio vaenga wotu atole so sonia nisi fo e kalesia ai mesio o tu langa ia ole tilo lava le so fo malo loino tangata ile tu le motu sala fai len tele lava nisio nga luenga mo por kalame na tu watu ai fo le au nanga ia ale fo i mo ila to fo ile tu sala fight tia mana ia o le tau o le vaenga le o te tala i o no fuanga ia langa tau ia ai fo sita un ta e ai fali mariu sa vai ia ai o unanga matau tu ni so tamali ai pe o le umane o te tala ia le tatu fali mariu la le ina tu sivi ia atono la musi fa mama ave ili fa pe o fa kwa o keling o fio ki sa vai e lo sa vai mo kwa fio la umio kanga e fa fu lor so i fu kanga e mo sa vai ai o se fa mama venga se fa mama venga fu ilia ya mo tatu ainga ma tatu o lo au mau sa vai fa malo fa te ia tu le minister o se fu malo loina sa le ni spa mo ale e se o lo foi a mo o ai foi malasi ia pe ona eta wa le mai ta wa tu tato report e fai lava sinte leo le lisio le ia nisi foi o ngaluenga faatino ia male tu atu ai lava ia ole tu langa lava ina ia maua leile soi fo malolo ina leo tangata ia pe la na ia ile ta le faso le ile fali maliu i tu sivi o nisi o vaenga le tu so swani ile le au nanga o le tong fitinga o lo po nifo ia o le si vaenga o le fai mawina o ngaluenga siti ale tu ma lautele le mautanga singa se ile tu la le fai tu malo i fai lalo ia o fale ui si tu lo ia o fale ta ele ia mfa pena foi kalo ne la pisi ia o nisi na vaenga ia o nisi o le pokalame le ia o nisi o tau me tu o le suavai ma le tu ma lautele le na fa pa na ona so soani ele UNICEF ia o le si foi tu o le United Nations i tu sai fo e malfiso soani tangata e me se lavo atu no i peilau Samoa ia le la o ia le tele o pokalame le na fa pena ona asia to i fo e mo tele sala fai ia moli mawina i fo i le tele o nisi o vaenga ia po matati ani ia le utala i le mo tele i savai i a titia wa kile au le leo sa vai le sala fai au le au le leo sa vai e mata ngo fie ta mo fai ia ma o fetau i fo ia le titia au le ia ka ki mo sala fai o fetau i fo i male taimi o lewo o fo i taimi o o Christmas ia wa mata ngo fie mai fo ila ia nisi o vaenga e fa e sanga fa mausali ai fo ia male le fa marsia fo le au nanga tu ai fo i male mangal wenga le soi fo maroina o tatu i malanga Samoa ai le o isa vai ki ri do le manga i o Samoa aba pe ke la ku nga kama ia pia ala sa vai ala sa vai ke ri wai le i o le town le mea que fasa o le tala na i o ki onga le mea o ma e mata ngo fia la vasala fai e wai ia tai ia wa o ni na fai ia malanga o ngaluenga ele termina e fo i Samoa
e se lo fia e tio lo ia ka ika e se lo ki pa fa family e anga ia le ia ni se po kala mi se vai onga o lo fia ia ka ika la vai lo experience e se matango fio se vai e se fo ile e sa vai ia e se le o apia pe ia le kelu fa pa ari america e maka kia fainga salafai salafai au le yo no tata mi el ta fa tata no ngata pe mai o tatu tala de ni sile to fa tanga te mali lu tono lu su fai o ia ile vai lua se furu fai tu la to fa ila tu mali lu ia to fa to lu tanga te le o mautino le ia tino mali lu se tu lo le o ma le mali lu a le to atasi le o lo fa pena ona tau sa ilia tau sa ilia pea ia le tino maliwa te tia i le taimi nei ia o lean fa pena ona te tono lusu fai tu la pea nei ta ua ma o se tala fa no foi lea mo tangata lau tele ai me se foi la le to tele o falapu tonga ai me se o mtanga luenga i le i tu langa o le soifua manuia ai me se o le sanga le mu le ala pea ona iai ia matu uina mai pea ia le fautuanga ai la to le water safety ni usila ina ia mauti noa ia o lo sanga le mu uma ia nisi wa le mai tawina o le tasio nei o se tamaititi ia le e famawina le a fia i le numero ia ma o le tulanga foi na o lo tu o tu ai foi le tu alalo ia ale water safety New Zealand ia mai la to lo nafa uma fo i le soifom le sanga le mu ina ia mauti noa le ia fana witi ia e mese lava ia afa pe o lo o staff tele vai ia mese o le sami ia awa lava ne ia nga i so na nga ia tuitua ai mese lava ia awa lava ne yo o le tanga tele vai ia le fautuanga foi na le tato pokalami ia mata ala i taimi anga ia tuitua ai mese lava taimi nei o fianga ia ma so fia ia ina ia maua persanga le mu tanga uma titia malo fa tai ia disi o tatu tala pera mafuta bali tato wa tino o bali tatu tala muli leu te baba ia tu isi tu disi mai Australia ia aina malanga i fiti au le te fa mai fa ta otoli ai o tinga ina le fa mai fiti masalo mia aina fa ona talo fa soli e to afa ia Australia titia to risi Australia le e to afitu ia tangata all together le overall number na le o to risi o neana o lo anga i to risi mo ta faunga fo ia i se tasi fo o e tasi le falital malo le Warwick hotel le to no fiti le ma ua le na tu lai mai fa la le nei ia e to afa la o to risi mai Australia le ma we reporti ia ina ua fapena ona ave fa top per fal mai ona o tulanga o iai o le masalo mia ona oni cocktails po ni alcohol drinks for le sa fapena ona purchase ia i tulanga iai ia ma tau mafaina i lato ia le masalo mia o se alcohol poisoning ia o tulanga iai ia o lo fa tino la so suenga le so formalo loina ai mai se la ia le watu nei limo le tanga wengo le ofiti ina iso ina tulanga iai le fo imata po ona mata tia le vai ngo to fa tangata ua fa to fitu tangata o le ua fa pena ona ma ua maua ile ua fa pena ona afia ile fa nga ia to fa la Australia o le sito to le ma ua po fia tonu ia po fia le atunu e anga i mai ai ia o le tulanga na o titia ia mo la to fo lo anga i mo ta fa mata la fo i nei vai nga ia wai le lo lava ia se vai ia po ia fo ni sio tu nei fo i fainga ia o lea ua fa pena ona afia to tele titia mana ia lelei ia le sina tatu chala pena mafuta bali tatu watu nei vai nga le tai au lunga le tatu tau ma le tatu udanga o le tau amata le tatu tau sala pe ona ia melo tupu tino le tatu watu i Samoa mese ia o melo tupu tino nei atunu ia mai si fo ia tunu la langi amata le tau sala mo tatu le nei tai au to te mo tatu pokala le sa tai fa tai ai so mo tatu pokala me amata wal nei vai yasu ia fa tai foi tia mo lo wa no manu tele ina fai wal nei yaso ia pena fo malo se tatu watu no mo nei soifua mai Emmanuel ya le lei tebele wati le ua to lua su 5 minuta le ta le o le tulas malua tali tulas malua ona mo fo ile o le tautu danga ale to faia fonga mo se Manu Francis yani male to fa sala wino tatu tala mai i Samoa ile au nanga mo le tautu le finga ngal mana tu mo ba tipi au tanga vaia malo la tawa tai malo ngalu ile tatu wati no le yaso malo fa malo si ngalu nga
oli ai le li. Oli ai le li o lo malo silea, oli le li e mawai lo fia. Oli le li e mo yo fa marianga. A me tu pule aso mo le aso awani ave se ai lo fia mo le tu mau lo oli le tua. Ina ia manu ia me umete faya. So luas fu minuto tale ole tula se football lua. Le mane lo fat simai le sunga ya Rick the man. O le tu mla unanga le tatu ka for you. Lo fat simai mo tatu ni tai. Good morning my brother. Good morning and Talofa Lava, how are you? Good brother. How are you and how's your weekend? Good, it was very nice, very hot weekend. This weekend, as you know, we all experienced a very, very, very nice sunny day during this weekend. And what do you call, today we have got a little bit of a rain, but that's okay. I tell you what, that is why you need a car from Car For You. Oh, good. So on a bad day like this, you can save yourself from rain. On a good day like yesterday, you can take your family to the beach, my friend. So we have got lots of special going on at the moment. I tell you what, this summer we are also bringing low repayment vehicle finance. Low repayment vehicle finance, which means you can buy a car from Car For You from as low as $79 per week. So if you're looking for a car but you only have a small budget of $70, $80, we can do something like that for you. So low repayment special coming at Car For You this summer and the next couple of weeks we have left in this year, and we have got that available at Car For You. Also, don't forget we have just brought back our super special, which is cashback, is back at Car For You. So if you are looking at cashback and a vehicle at a good repayment, good price, come to Car For You, my friend. We have had a customer who wanted $1,000 cashback. They got it. We had another customer who wanted $3,000 cashback. They got that as well. So we have got everything happening at Car For You. And don't forget that we have also got no licenses special going on as well. So if you don't have a driver's license, but you want to buy a car for your parents, you want to buy a car for your husband or your wife, but you don't have a driver's license, you don't drive it, you just want to buy it, you just want to purchase it as to give it to your parents or your husband or your wife, something like that. Car For You, we can do that. But simple condition, if you don't have a driver's license, you have to be working full time. You have to be working full-time with a clean credit if you don't have a driver's license. But if you do have a driver's license, we can work with a full-time job, a little bit of a bad credit, not a problem as well there. So lots and lots of it special going on at Car For You. Give us a call right now. We have got Anne working over here today. Our someone sales rep, Anne, is at the dealership right now. You can call and speak to her. You can go on our Facebook page as well and drop us a message there. We can do an online application. We can do on the phone application. Very simple. So if you're listening to us right now, give us a call on 0800 227 4968. 0800 227 4968. Or you can simply come and visit us at 298 Great South Road in Manurewa. Okay, my brother Rick, awaringalo leo fa ilo mai le sunga ya Rick e tele la tu wa fa ptua leo mo fai ona tu mai mo tanto le ne vayaso ya wale sa idio sa tabale mana mia ia tanto e tau mo nga full time au fo te pole pe apa pele so le seni o la fai ona so sania tu sunga ya Rick mo tanto o le tatu cashback a fitala tatu cashback lo fa ilo mai mo tanto ya sa ili si tavale la unanga mal tu sunga ya Rick pe ona tu na mai ya mo tanto le nai later yao. Thank you so much Rick. Any final words for your listeners? Hello? Any final words for your listeners, Ricky? Yes. I tell you what, we are open 7 days a week at the moment. We open 6 o'clock. But if you want to make an appointment just after 6 o'clock, give us a call because our team can hold on for special customers if they want to make an appointment after 6 o'clock, after hours. That's not a problem. So give us a call on 0800 227 4968 and come in soon because I tell you what, we can do a youth on no license as well, which is amazing. We can even do a youth on a learner's license as well, which is not a problem. Don't forget you have to be working full-time. That's the most important criteria. We have got it at Car For You. So give us a call on 0800 227 4968. 0800 227 4968. Or look us up on Facebook page, Car For You. Thank you.
Thank you, Rick the Man. Ia lena, le telefone le sunga ya Rick e whamana tumai o le over se lau lulu fitu 5 ona valu, o valu se lau lulu fitu 5 ona valu. O le telefone whawai o le o lua tasi, iwa valu tasi lua fitu, e te mo e le sunga ya Rick the Man, i le unama tautua a le ka foi yo. Lei to sfuli ma milite talo le tula sma lua se mari tatu pokalame le mota to le nei taiao si fapoponga amata pokalame le mo oe ya lu tau fa le nganga le lu so fu mo tatu wola amata le ai o tatu tiu te manga luanga amata le vayaso. Ua mawhai o na auda tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo oe, talo falama. O le tele ofese se inga ma le filime tautia o lo tele pe ai le vauso i tutono a inga nuu mai kalesia. O le whetau i lea i vai no a seta e iai whanua matupe maisi mea totino. O le tele o wha me sinonga e whaasanga i le iata tau o ai ana ia mea totino. O le upumoni e le whaingo fio o na savali file mu e sele tangata loto maa. A wa o le vai sule ale te apolo e fia tele pe a tau e misa tangata i whanua, whale matupe, e musu tele le tangata i to ilalo i mea whapenei. Ai o fasilita a ua mo tātou uma, oai e ana nei mea uma o loo whamanuia i na aile o langa o le tangata. O le tala ia iopu e tau, tātou te mau ai se tali manino. O iopu o le tangata mea tonu, whamaoni maa lofa i lona tau lua, whamaoni maa lofa i lana whanau, o se tangata tau le leia i te tonu le nuu. Aina ave e seina lona tamau ainga, i o loa, o lafu manu, o au auna, ai maise lana whanau. E whaapea, na siri o na popoto ma lale leile a ai, o iopu malona ainga. Na ave e seina, me uma to e lava lona ola, e na ola i le fuefu, na matua i o le olanga siri o na to i lalo. Ai se ana tu mawai le whaamoe mo i iopu. Sa aita ea, matua i le leanga istangata, le aise fetu, le aise whaavai, ma taulanga ina le tua maisi tangata i le ai. Ai sa whaapeane. Na o sau le lalolangi ma le lava lava, o te alu le tunga mau ma le lava lava. Ia vi ia pea le swafa ma malu le tua soifua. Wa tau tino mai e iopu o whaamanuianga uma o le o langa o mea alofa uma mai le tua, o ia iana me uma, e pule fo i le tua i me uma. O le ata moni o le o langa, na tātou o mai le lava lava pe tātou ti le o mai mani tupe pipi o tātou tino. O me uma o lo tātou fia iai i le o langa nei o whanua whale o me uma lava o le tua lea. Wa au mai e iopu le whaataita inga mo tātou uma o le fofoi whaesesea inga i me tau tino o lo tātou manuia ai i le lalo langi nei. O la tātou sāvavali ese pea pe a tupu mai ni pe fea ai toe tu watu i le tua e ana me uma na te whaia le whai unga. Tu i le tua na te whaia le whaamasinonga a wae tonu lavaia. Talia Yesu i loa nganga i lena yaso. Ma mana tua, e le lei maoe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu au natu maawina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi. Wala au no le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o. Lua no lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Soli, se soli, tu hai soli, se soli,
soli matu ai soli, tu ai soli soli se soli, tu ai soli la lo le fili. Tau ese lo fale. E te mana o sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, i le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Beta Drive Doctors, i le tau langa whaatau i maangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la ko witi sfuriva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le furu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatauina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Iesu ro tātua li whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o Kirisimasi ia o vatu maratolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangata le aso lua se furu o Tesema o le a whaire se i le aso lava na ili se furu le tai au. Wha mone mone whai tau manino a iainga i lunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota mai le ofisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausanga fau mai le poulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Io ele leile nal nau e whaafonga mai le tātou tauvanga muli mo le leitou sanga le tautua le Radio Samoa. Pepesenga o Kirisimasi manino le leile au ina atu o le tātou a whaasesilanga le nā. Ia tāpena au te whaatuai o fo e te nofo le toi taimi. O lewa vave abatu le tātou pokalamina ta pena mai ai ia se pese o Krismasi. Ia o le tātou tauvanga muli mo le leitou sanga o lu sao fo le nā. Ia o le tātou pokalame pe ona iai le leitou sanga lua o lua wha. Ai malo whaftai tele atu lava niso tātou paanga o i lātou o lo mafuta mai le nei fo i tai au ma le nei auli. Ia malolo na sai malolo wha malolosi. Mo tātou ia o le o lo mafuta mai dunga le tele wha malo atu le tātou pokalame ia te utou. Whia ngai tiute mga luenga dunga le awala ave pasi, o nei ave lori, ave taxi, o ave upa, ia mai lātou fo o lo ngalu lue aiso si tabali. Ai o le tu alalo ai el pokalame fai mali o fai wa. To tele tātou ia lelo mafuta mai dunga le tele. Ia pilavo na watu tu alalo, ma va ilo saonga le mu, leo lata mai Kirisimasi. Lata mai le whamanatu no tau sanga fau, ma tātou tu wa atu i le tau sanga leo o lo manei le lua o lima. Le ia le ofi leo tātou sa. Ia a lai fia uma tātou, e wana I toe ieini whaanoanoanga, o wana ieini popolenga, o wana ieini me mawhati o tātou loto. A o tāpenatu tātou lesi tau sanga fau. Wai teimi nei, o le fia iei tātou, a le mo tātou le fia, o le ale au ngā tātou te patpati eri Christmas. Teimi nei e toe wawa ai tātou ainga, wawa ai lau whanau, whamau popo manei, wai teimi aso stoi nei tau sanga. Ia ho o atu tātou le Christmas ma tau sanga fau. Ala e maua le ainga manuia ma se ainga fia. Nau tele tātou I mea alofa, a ua uti whaasoa, uke papori o mea alofa kausanga uma. Io e, a whapea fu ua le misi le kelo le vala auria, o le vala auria ma manga o whailo olo muu fau, Ia ongo sai, e vai desi olo muu ngale ia ia ua vai ua kuia kua kele, ua la kiki, koe kala wai au kafa, koe whaafeke au kafa wai la le manga ia. Ia ua le mele I peka I koru e vala auria le vai aso. Ai manga o la kako o le vala auria whaakauri ofu. Vala auria whaakauri ofu. Pio le kasi ngā whaakapu vevesi. A whai aku lo makua, whaakausa ofu langa o le vala auria mai kalar ko inga. Oka, vala auria ngei ofu fau, vala auria le vaso fau, ofu fau. O le manga kua oi. Le ko inga la le whapea kalar ko inga. Ke ofu fau ya ke oi. Ofu fau, se vai fau. Ngā voi whai me whai malo uru. Ke riro po ya koe ka oki iro uru. A lea ke wawai mai. Ngā voi ki manga oi whai maulau maka. Ia ke riro po ya koe ka sere iolo. E vai koe foi. Mo kele le vala auria ngai vai kai mia. Ia o le ale vala auria. Se o le ofu ai e kuidisi vala auria. Koe mai koe fa pauka koe kuidisi vala auria. Pa wale mea kaua ia e awai. Ai lo le manga fa mai ia. Le anga o le fu ia vala auria mai si vaenga le ka fu inga fa le liska of fa se ka pe. O anga fa inga pe anga o le los ko inga po oi ama fau fau. Patalo fatu se use ai kuali. E tuale e se ro kamare le fai maria unga ruenga ngia skim. Fai ava sa we fakau se me ai mele ma molle se me ai ma mele. To lunga se pokala me tia le ia so fu ata to filo le so tai le lofa mole anga le tu ata pe mai le to fai afonga mua se umanu Francis ane wale fa wino le tatu pokala me. Ia se pa I fu si te me la fia na nei ai o te le tu o le fo ia alofa te le atu mo to sa mo o atu no pele tatu fia. Ore me piko siria ka ua ore happy. Happy New Year ane me ka ua.
ma le happy Krismasi ka haua le mo tātou alofa atu nei tai au fatasi mai a misi so ona lole le fatasi mai nei to amua ia alofa atu mo nei o tātou ainga ma tātou paanga le fatasi mai tātou atu ni Samoa se tautua te o le tau te mari lau whaafonga le tai au ia e asu atu vai maru puenga fa mangalo se lo vai vai te ma san tautua amata o nei vai asu ia e momoli atu lo faanga mo o Samoa le atu no pele tātou tu e whilo i le asu atai au i le fatasi mai o tātou matai sila langi te le tau auna nei so i fuama i manuia. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Usi mai alau whaafafonga. Talafo mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o tunu i lea matanga o le rivaya sa fōu mo tātou mafuta. I au si mai alau whaafonga. Au whanga solo i le whaatala no ina o le fuafuanga o se insua te tongi. A wātonga whitinga whaafo mai le wha ma ite lea le wha laptonga. O le whaaputunga tupele lumana i menui o tangata le nupi wha. O le ua wha iloa le teitei whono o komiti whaafoi o le wha laptonga tau tupele malo. E le eise isi tupe wha o popo le sao whanga o lo te tongi. E le tangata whai ngā ruenga ma le whale whai ngā ruenga. I le teimi nei le nupi wha pe a whai. Ai whaatino lea fuafuanga. Wa whaelo aia le teitei whono le sunga papali i panoa tā vita moala. I se talanoanga ma le polokalame se le itio Samoa i Amerika, le si ufafonga le tai au fōu. O le luas 40% leo lo o tongi le teimi nei, e le whai sao whanga e peona tai se 40% ai, le tangata whai sao whanga ma le whale whai ngā ruenga. Wa na o le 1% e ave ese mai ai, mo le insiua o tong fitinga, po le Medicare Insurance Scheme. Le asto na ina whai ai whaatala noa ngai sāre rolonga i savai. Ai ua whailoa le teitei whono i lea por kalame. O le a whailo i fōi mal wha laptonga o tangata whai pisinisi le tunu. Le Samoa Chamber of Commerce. Whapea i wha laptonga le aunga osi o loa. Po le Samoa Manufacturers Enterprises po le same. O i tū tino tū maoti e lua. O loo wha whai ngā luenga ina le to tere o tātou tangata i lātou pisinisi. Lea o loo tatongi ina fōi leisi se 40% o le sao whanga. E le tai a umai a whatara noanga i e whai. Ina ia malama o leo au whai atu. O lau lui le nā i atu. Le pa mai o lo whai mai o se mea se ma se mea le tonu. Ma se mea le anga. Au mai a watu o na maua leo le malamanga. E le te tena i whina ngalo o lo komiti lo tau whasea mai. Au mai constructive criticism. E whau ele whale o Samoa. Whaftai, pari, manino si vaenga sia. O lau fesili au ta iei lunga o consultation sia. E fua i lunga i le whai, mani le whaia. Po le mea, nao na whatau nua meia, ai whatau ready to move on. O manau tala no atu tula fono le mbasia. Ua pasia le tula fono. Olo na winga. O le whatala noanga le whai nei. E le ofisili pe whai pe le whaia. No. Ua le mea nana whai ina ua pasia tu la fono. E pei o le mea le whai nei. O le awareness and how the scheme will run. The benefits o le ale au ngā. A o whea me et maua mai e tupe. A o ai e wha manui ai. Le ai tu lepa. Ele o le fesili na le tala no ina consultation sei. Ua o na whaia consultation ma pāsia ai le pili. I le lua e ma le lima. Pau le mea le whaatala noa le taimi nei. E wha malama i tangata. Le whainga o le scheme. Ia ma tangata o le aafia. Ma le premium o le atutongi. Mai si lava mea se tauna malama ai le tula fono. Malama ai le whaatinonga. A o le upu o lau fesili pe o le tala noa pe mu pe le ai. Wa umana pasia tu la fono. To e pau lava le authority le fatali ai. O wafe o le fatino na matou galuenga e ui e winga i le fa malama maina o le. Ona matou olo le ave le matou lipoti o le fatatianga lea. O le tupe lea o le atutongi le tangata o ai tangata o le afia e whapea na au le afo le sao le malo e mai tonu o le whainga o le whamoe moe le nei.
O le mea tonu ale nā leo te tana noa tuai. To e pau ale authority lea e mātou te ave i ele li poti le mātou te ngālue ina nei. O le kapeneta. E i oe lo le kapeneta ma nominate le commencement date o le nā. Le sunga papali i pānoa tāwita moala i se talanoanga ma le sunga atu i la epa whaafitai o le porkalame le si ufonga o le tai au fong. O le fisiringia nisi o le tūlanga pe whapewhea pe a umar se furu tausanga e le ngā se ngase le tangata o lo tutongi le insua o tali le tei fono e le to e maua le seleni ona o aia inga i o tūla fono tau insua. O le au pensione e lo tātu o tino e mawhai ona a wai le insua le nei o tong fitinga whafo mai i le tutongi o lona sao tau tupe pe tolu se lau tāla i le tausanga. O le au whai sao whanga e mawhai ona i a tutongi ai lana insua ma se leni i mo nisi e to tolu lona ainga e pe o whanau po nisi lava tangata o le ainga e au fi ai matua. O le wha malo sia o le au whai sao whanga umo le nupi wha e tutongi le insua o tong fitinga whafo mai o whaali e papali i o se aia inga leo le tūla fono na pasia le palemene i le tausanga e lua afe ma le lima. Leo ua mai a saini ai leo ma malu o le malo i le masina o aperila o lea lava tausanga. O le fuafuanga le neipe a whaatino o le awhai aini teu teunga le tūla fono o whaala tonga o tau i o whaaflewa whaafusei e awano ai o le visoa soani lea whaala patonga i le whaatupeini o le insua o tonga fitinga whaafo mai. O se sori tūla fono e mamawhalo na whaasalanga, le whaalenga ina o tupe pepa sa moa ua whaamau nia whaale tūla fono. O le whaamanatu lea le whale tupe tūtonu o sa moa, ua au mai se whaasara longa whala o i tele, o na iei le tele tonunga ua tere nisi o ngai o inga, ua mori mawina ai le solia e nisi o lea ia inga whaale tūla fono. O ula tupe pepa, o nisi ia o ngai o inga ua whaailoa le whale tupe tūtonu e sori tūla fono. A wae whaaleanga ina ia mea tō tino anangata, ma taungata lo lato lo mina. O le whautuanga mai le whaletube tūtonu, o se ngā ruenga whai whaatasi e tangata uma le pui pui ale lei, o tātou tupe pepa. O se tasi na te whaaleanga ina tupe pepa, e ma whai na whaasala le se furu afe tā la, po le nofo sala le whale pui pui, i le sidia i le lua tausanga. E ma whai fwoi na whaasala tupe, ma nofo sala le whale pui pui, pe a whaamau nia lo na whaaleanga, o tātou tupe pepa. O le fioanga o manase le tū malo nganga i whamaunga numela mua mua le tātou motu o savai, sa i le porokalame o vai tū maoti. Pei tai o le taria ai le malo le tālo sanga le sui whaipule, ina ia whauru fale manase le au nanga le suavai, le olo pulea le malo, ua talia ma amata i loa na whaatino le ngā luenga, o le tai mai o ofe paipa mai le whaatano a vai sa fotu. Se ngā ruenga wa umusama te tala ina ua soo uma a ingo le nuu, i le suava i mamama saunga le mu, a waro latu soi fua malolo ina. O le ngā ruenga e siri le lua se lau tau sutolu afe tala, na whaatupe se fesoa swani, a le Unia Europa e tau wala mai lea le whainga paanga, ma le pulenga le suavai le Samoa Water Authority. O le ne ngā ruenga sa whaatina ina lava, e le au whainga ruenga, al pulenga o suavai i sa whai nei. O le tasi nei o awhioanga sa i lalo le suavai tu maoti. Pei tai, na tārsanga mai i o tātou malo ta wala mai i pulenga o suavai. Ia ua mafua i le nei a tina i fau. Whaftai na whionga mai tai whipule. O le tui pēra, ma whatara noinga o le nei tau. Ia mese lava o le suavai nei o suavai tu moti. Sa avatu ai lava le whautuanga. Ina ia sirisi toa pēra le pai o tātou nu i le sama le mu. Ia marsoifua malolo ina. Ina ia maua pēra se suavai. Mama ia aware fonga tau mawhora tātou nu. Ia o lea na e te tō whai pulenga. E whainisi a iriringa. Whaaputua i tono le awhioanga. Mahamata tūsia i lone ata o ngā ruenga. Ia arona vaenga tāua. O le ngā whatia o le whaatupeina atoa ma lo le whaatinoina. Ia, nā o se tualano. E le whaatunuina mātapia le mānaia. Taito mawalo, a mai se lau whautanga pui pui ta wasa.
e le tau whailo le tau o le wha moe moe o wātu sui fua maroloina. Ia maritani o ki fōhini si o mana onga tau suawai o tātua ne. O tai, ia e te taro atu le tā harue, manu tātua malo. Ia e manau ia fōhina o tō pito la au. Ina ia whaunga te tau tātua suawai, ia whatasi ai fōhi ma le pui puinga. O nisi o vaenga o lo maua mai e tātua suawai. Ia ni ngata na, ia, o le ua saunoare, te tai o sauniga, whape te mo tātua vai, ia, whape o le ua maua tu le kusene o whapai, ia, e toi whai i eisa na fua. Le minstau ngā ruenga te tele me whila wa inga iei ma le pūlenga le suawai, le tō whaolo a whawhiti wa ai. I le te talaino le ngā ruenga le suawai tau mawha mo le a whio anga o manase, i le tū malo o nganga i whamaunga numera mo mua. O se tala fia mono malu o le atinu i le motu o savai, o le ua toi te tala nei le fale maliu le mota ngase, o mali e toa tanu mawhiri lua i tua sivi, i na ua mai a ngā luenga na toi whaale le iai vaenga sa whaale tonu, o lea au au nanga tā ua. O le tā ua o le toi te tala i o lea au au nanga le mota ngase i tua sivi, o na o mauai o le tātu atinu u le wha mama avenga, i le tutongi o fale maliu. O le whae ungo le vai aso na te neina mōri mauina ai foi, le a feo le au nanga le soifua malolo ina i le lava fale mai o le malo, i se fesoa soani le kalesia, a Yesu Keriso le au pa ia aso e ngatai. Wha pitoa lava le fesoa soani i le vaenga o le fale mai, o lo ngafa ma le tonga fitia o loa ponifo. O le isi ngā luenga na tatala ai foi, o le incinerator po le no fuanga o se fale, o fausia wha pitoa i vai a ata, wa iai ma se masini e wha tama i ai, o ta ota tau soifua malolo ina. O nisi foi ngā luenga tau soifua malolo ina sa ta talai lo tātou motu lavo savai. O ngā luenga e si ti ai le tūlanga tūma malau tele, i le maota ngase whai tū malo i foi lalo. O fale ui, fale tā ele makalo ne la pisi. Sa whatupe ia ngā luenga e le porokalame tau sua vai, ma le tūma malau tele le wha tonga o le UNICEF. O le fionga le minstal soifua malolo ina, wha peanisi minstal le kāpeneta, ma sui o le pūlenga o le mtanga aluenga o le soifua malolo ina, sa lātou mōni mawina ia ngā aluenga ua maea, ma ua whao ngā e tautu ai, lea tunu ulo tele. O tala amatai o le nei vai o sa fau,